şekiller tüsülü yemlendir bizi şeylerini her şeşke üzünşe dünyalar nur şeşe hem irgeli küre kızlarını nindi ılı bu dünya ile şaşıp sıyıp sıyılüleri kaygı şartlıklarga yaşlı korklıklarga sır vermigirler yaşayalı kaygı şartlıklarga yaşlı korklıklarga sır vermigirler yaşayalı Gönüller hoş isli gül şeşekler tüsülü sular sıyıp sen ömürlü bular Jeyleri ütse de gözleri jitse de güllerinin jimişleri qolar Nindi ılı behar bu dünya ile şaşıp sıyıp sıyılüleri kaygı şartlıklarga yaşlı korklıklarga sır vermigirler yaşayalı kaygı şartlıklarga yaşlı korklıklarga sır vermigirler yaşayalı sır vermigirler yaşayalı
Sinyatlardan suyu izlegende Min tabandan sinen izlerge Sağış urtlarında sinsiz yanıp Yaprak bulup damdım gözlerde Sin tuğanda yatlar kışağında Uz jalanna sina min bir edem Sinin sağışların beleşuşe Min idem bitul bit min idem Sin bit janımı yıllar aşa mine göremiyordun Şidiyattan suyu izlep ömer yolun sütten Min bitsine yıllar boya gittim Ama ömür sensiz öttim Sin kökkende başka görevlerine Sine kötüp utan sünmedi Yazlar bulup kalktım yüreğine Mikenin gene bilmedim Hayallardan uzlarından yanıp Senin yanda uzda haritenim Yağar deyip sürtün terezenine Göz yaşları iyide olminem Sin bit canımı yıllar aşa mine göremiyordun Cidiyattan suyu izlep ömür yolu sütten Min bitsine yıllar boya gittim Ama ömür sensiz öttim Sinyatlarda şatlık ileşkende Bir ilişsiz kalgan min idem Durmuş kuyun bulut sargan şakta Uz şatlığın sine min birdim Parlap yanılar ne tatamışa Ömür gözlerine sin kirdin Seni birov barışaşıp sıydı Anısı da canım min idem Sin bit canımı yıllar aşa mine göremiyordun Cidiyattan suyu izlep ömür yolu sütten Min bitsine yıllar boya gittim Ama ömür sensiz
Bekri batmaysin bulmağaç yıldızlarının kimi yaptısı senin bilen gene turmuş yemeli süyününde senin tatlısı hayırlar turmuşka aşımay Tümülün nazlardan taşımay günlerde tüngeyler senden başka yaşamda yaşav tügel seni gene tütte tügel min özümde özüm tügel senden başka taşıyaz Kıyalatırmışta aşımay Ömrüm nazlardan taşımay Önlerde tüngeyler Senden başka Yaşamda yaşav tügel Seni güne tütte tügel Min özümde özüm tügel Senden başka Yaşamda yaşav Şakinliklerge senin suyu ündeyemekka senin suyu yazmaşa bulagedir senin suyu minga bakıtka Kıyalatmışta aşımay Ömrüm nazlardan taşımay Günlerde tüngeylene senden başka Yaşamda yaşav tügel Seni gene tütte tügel Min özümde özüm tügel Senden başka Kıyalatırmışka aşımay Ömrüm nazlardan taşımay Günlerde tüngeylere Senden başka Yaşamda yaşav tügel Seni gene tütte tügel Min özümde özüm tügel Senden başka Min özümde özüm tügel Senden başka Min özümde özüm tügel Senden başka Yaşamda yaşav tügel Seni gene tütte tügel Min özümde özüm tügel Senden başka
балам қаба Бақшаларға еліріп шығам Әмкей жиялдыр балам Әші дияриянгем Қолынан балам қаба Бақшаларға еліріп шығам Әнкәй жиялдыр балам Әші дияриянгем Қолынан балам қаба Бақшаларға еліріп шығам Әнкәй жиялдыр балам Әші дияриянгем Қолынан балам қаба Әші дияриянгем Қолынан балам қаба Дата радиосы TMTV Бүгінгідей көз алдымда туған яғым құшағында өтіп кеткен бала шағым шәшәклі урам Güzel yaşlı olsu dağlar Bolun şişməsigən yaralar Ni arada şoqdi ömür indi uzulğan Səlləməytəm riza bulup ütkəngə Kiləşəkni ümit bilən kütkəngə Barda bulur dik saklasın Hıdayım Mini olmalayım Ükindirmi ütkənlərim Har mizgilinin bilip dəmin İndigine urlərgə də jırlap barabız İsən bulsun başlarına İsem gitmey başqasına Başqa əli qadaqlarını dağın qağarbız Səlləməytəm riza bulup ütkəngə Kiləşəkni ümit bilən kütkəngə Barda bulur dik saklasın Hıdayım Mini olmalayım Yaşlı sana niye kirek Avul şabid yar su yürek Salqınlar üşülte olmaz Avul kulların Kimgedir kirek buludan Yaratılıdan Yazmasın gına Hıdayım avul ulların Səlləməytəm riza bulup ütkəngə Kiləşəkni ümit bilən kütkəngə Barda bulur dik saplasın Hıdayım Mini olmalayım Səlləməytəm riza bulup ütkəngə Kiləşəkni ümit bilən kütkəngə Barda bulur dik saplasın Hıdayım Mini olmalayım Barda bulur dik saplasın Hıdayım Mini olmalayım Mini
gider yolunu bilmedim. Ömrüm boyu yıldız arasından Gülüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Gülüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Zenger gökyüzünde kır kazıları selam berip bizge uçalar. Olar bu yaşiksiz yaratudan mehabbetten kökne kışalar. Ömrüm boyu yıldız arasından Gülüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Ormanlarga kirdim adaşımadım. Keng sularda yüzdüm batmadım. Seni küttüm sana yugurib keldim. Saf mehabbet sana sakladım. Ömrüm boyu yıldız arasından Gülüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Gülüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Yüreğimni bölek item kabul etip tiksin algına Gümürlükке turmuşumda bəxtim bulguna Min seni kütem zarıgıp ötem kilşehirken Saklayıp gönülde gümürge Şun yarattu diyen saf hisni Canımdan artık gürem kadirlem Üzülüp siyem yaratan seni Yaratan Sağnan irkem Hallerimne sin bilsen iken
басымны сиңа иркәм бүләк итәм. Саклый күңелдә гомергә шын ярату дигән саф хисне җанымнан артык күрәм кадерлем üzülüp сөйем яратам сине яратам. Очрашулар якын айта булык иркәм без һаман бергә мәхәббәтнең илләрендә бергә гомергә сине яратам өзелеп сөям бәхтем дигән. Саклык күңелдә гомергә шын ярату дигән саф хисне җанымнан артык күрәм кадерлем üzülеп сөям яратам сине яратам. Жаның белән иркәм үзең сиздең икән күңелемә ышкыны салганым сөю ушак янна күзләремә кара алар сөйләр сиңа калганым сөям сине генә син бит миңа җирдә бердән бер бәхет юраулары хыял утраулары минем өчен синдә генәдер ярат мине биклә күңелеңне арабызга ялдылар кермәсен һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Мин һәр туар таңда гашыйк булам сиңа Ходай бәхетен күпәсенмәсен һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә син бит миңа җирдә бердән бер бәхет юраулары хыял утраулары минем өчен синдә генәдер ярат мине биклә күңелемне арабызга ялдылар кермәсен һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөю чаклары кайнар кочакларың шыңга ашкан татлы хыяллар мәхәббәтне сакла өметләрем акла гомерлеккә өзлеп сөйгән яр. Сөям сине генә син бит миңа
yağmur yağdı şılandırıp Uramın arına Dağın yolu bizden qalğan Yollardağı tuzanlarına Tünü boyu yağmur yağdı şılandırıp Uramın arına Dağın yolu bizden qalğan Yollardağı tuzanlarına Yağmur tamşıları şaqı tübədəgi Qolaylarını unutmağız diyəki Beki bulğan şatlı qoyğılarını Yağmur tamşıları şaqı tübədəgi Qolaylarını unutmağız diyəki Beki bulğan şatlı qoyğılarını Ömür isketті жайырақтағы Отқа ұқшап Янарында сені болғанға Шатлығымнан өбәміз сұрсап Өткен өмір искетті жайырақтағы Отқа ұқшап Янарында сені болғанға Шатлығымнан өбәміз сұрсап Яңғыр тамшылары шақы түбәдәгі Unutmağız diyəki Beki bulğan şatlı qoyğılarını Yağmur tamşıları şaqı tübədəgi Qolaylarını unutmağız diyəki Beki bulğan şatlı qoyğılarını Күрәсің шул ауырлыққа Мәхәббәті булған түзәр Яуа биретіңге яңғыр иртән қияш Нұрын сибәр Күрәсің шул ауырлыққа Мәхәббәті булған түзәр Яңғыр тамшылары шақы түбәдәгі Қолайларны ұнытмағыз дiyәкі Бекі булған шатлы қойғыларны Яңғыр шақы түбәдәгі Қолайларны ұнытмағыз дiyәкі Бекі булған шатлы қойғыларны Har dushanba kechki soat 8da men Abri Xabriyev, men Olmaz G'ilmiddinov ham men Ayvaz Sadirov sizni Total radiosida sensatsion skandal shou tinglarga chaqiramiz. Bo'rilar bilan Kimdir jaygan oziga Min aşkınam sarı kızlarga Sarı yafarak yurgan Kumgen soqamaqlaridan Yaşlı gezeler meni ezelerge Biz atlagan Parlap soqamaqlarını
Kim aşkına yazığa, kimdir jeygen azığa. Min aşkınam sarı kızlarga. Sarı yafarak yurgan, күнген soqmaqlardan. Yaşlı gözlerimne izlerge. Biz atlagan, parlak soqmaqlarına bağlam. Sarı vuranlarda odaşam. Tavışırız deyip, kavuşırız deyip. Uz-özüme haman aldaşam. Biz atlagan, parlak soqmaqlarına bağlam. Sarı vuranlarda odaşam. Tavışırız deyip, kavuşırız deyip. Uz-özüme haman aldaşam. Uz-özüme haman aldaşam. Uz-özüme haman aldaşam. Bir übesim kile gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Bir şişesim kile sirlerini, yaktırtasım sarı gözlerini. Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile, ay nurundan nurlu yüzlerini. Bir übesim kile gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Söyü uşağında dirli dirli, qabatlıysım kile isimini. Hislerimning tizginlerini sütüp, yaratasım kile barısını. Bir nazlıysım kile şeşlerinden, bir kuşasım kile dillerinden. İsiresim kile söyüğünden, min bəxtli barı senin bilen. Bir übesim kile gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Nay 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 nay, nay 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 nay, nay 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 nay.
gözlerinden İsiresim suyu sözlerinden Unutamam seni diye Ötkenlerim bilen yuvana Yamgak yasap yazmışsın avına Uylarımda sina yola Aşraşularımı ditmigine Ötkenlerim bilen yaşayımı Oralarda yollanmaslık hisler Yanlarıma geldim deşmiyim Min de anlayım sen de oylısındır Ortaktan narkaba tatmağın Min dilimin gazaplarga salan Ötkenlerinin kiri koytmağın Aşraşularımı ditmigine Ötkenlerim bilen yaşayımı Oralarda yollanmaslık hisler Yanlarıma geldim deşmiyim Yalgış elleğinde yazmış Ekrengine duman taralar Sağını sağış diyen uyularımdan Ey Xudayım bir ok oralar Aşraşularımı bitmigine Ötkenlerim bilen yaşayımı Oralarda yollanmaslık hisler Yanlarıma gelip deşmiyim Oralarda yollanmaslık hisler Yanlarıma gelip deşmiyim Yanlarıma gelip deşmiyim Qaynar suvi qaynar shajlab tura toshlar
Koyun sever kısayısı eğlendire boşlarını Tenge lezzeti canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Tenge lezzeti canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Levkesinde tenin tügül canın erip giderlik Monşa bit tuz zihat bire barga mirge jitterlik Tenge lezzet canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Tenge lezzet canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Qaynar munşa barı jingel bulsaşı Burşularını yığıp ala şula olmun şası Tenge lezzeti canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Tenge lezzet canla rahat Üngelige yol bulsaşı Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası Jirge yoğadan tuğdurayık Şula olmun şası
Әйдә, даталары юк. Бүгінгі күн білән ертеге генә бар. Yusuf Jafarovich, siz anlağız. Anda yangırla kendine... Yangır sebep tügül. Yangır kerek nerse. Gayb üzüngde. Tarihni, kişilerini kübrek kurset. Foto resimlerini yakşa tügül beyt. Sıralarını yakşarak hazırla. Jeter, bar, işle. Yaşa jirde jır kolları, jırın unutulmasın. Jırılanmagan jırın balı, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kolları, izlerin sunmasın. Bulgan ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Şehirde iz kollarım, izlerin solunmasın. Kılgan gamellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Ya şehirde nurun kalsın, tınıklanmasın. Nursuz ütken ömür ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kollarım, izlerin sunmasın. Bulgan ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kollarım, izlerin sunmasın. Bulgan gamellerin ışın, hükünürlük bulmasın. İsmin kalsın, ismin ölümsüz olsun. Senin kalgan bunlarla yanışıma yaz bulsun. Yaşa jirde iz kaldırır, izlerin sunmasın. Bulgan ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kollarım, izlerin sunmasın. Bulgan gamellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, özlerin sulanmasın. Kılgan hemelerin için hükünürlük bulmasın.
bolsa sağışlar ayrılmasın parlı yarlar kavuşsunlar yalgızlar kişi ömrü uzun tügel bittiz öter ömürler Xuday yüzü nasip etsin parlı yaşav parlı ömürler kişi ömrü uzun tügel bittiz öter ömürler Xuday yüzü nasip etsin parlı yaşav parlı ömürler Yalğızlarının halin bilip ılılarının kadrin bilip Parlap yaşigelir şatlanışıp suyunip Kişi ömrü uzun tügel bittiz öter ömürler Xuday yüzü nasip etsin parlı yaşav parlı ömürler Yalğızlarga yolup uymasan Zor yollardan ötsen paralap Soңғы сулышқаша қадар Мәхәббәтне була сақла Кіші ғұмыры ұзын түгел Бик тиз өтер ғұмырлар Құдай өзі насип етсін Парлы яшәү парлы ғұмырлар Кіші ғұмыры ұзын түгел Бик тиз өтер ғұмырлар Құдай өзі насип етсін Парлы яшәү парлы ғұмырлар Құдай өзі насип етсін Парлы яшәү парлы ғұмырлар Парлы яшәү парлы ғұмырлар Şemler olmayı Koyşan gün doğar Koyşan yokturar Doğalı yırak Şemler eli sünmüyor Yalğızlık işi Şoqi soqınar Dün buylap min şiirler izleyim teslis Dün buylap min şiirlarga qonaq qo'yam Min yaratam buğay bu seyir hisni Min yanadan bik yaqında seni toyam Tonglar aşılır ti qaysıdır perdeler qırğan Dile көңіл Tonglar tabılır barı bir yoqtılık көрінер Tik şunu bil Şemler yalğız түгел Şemler minim көңіл
битендә шигыр бураны шәмнәр сагая бу бураннар нишләр бу юлларны да ялгын урармы төн буйлап мин шигырьләр эзлим төсле төн буйлап мин җырларга канат куям мин яратам бугай бу сәер хисне мин яңадан бик якында сине тоям таңнар ачылыр тик кайсыдыр пәрдәләр кырган тиле күңел таңнар табылыр бары бер яктылы күренер тик шуны бел шәмнәр ялгыз түгел шәмнәр минем күңел
Sapsarı şeşler, cidir tüste küzler. Min kararga yaldım, lakin bilem allar güzel ol irinler. Senin yılmayuun, heyteli Xudayım nige min anı yolladın. Yem yaşıl balım, kan barı biz ikev. Jingilgini atlap, kandan edip silev. Minem küzler sinde, yüreğim dip dibe. Tüzlener, barı karşıt bola kurma. Kerekmi sina, barı bir-birini bulmaz. Sen haraldalanma, sündürüp başını. Min iştim kökке, ışanıp sina. Horum berip yürekte. Koya mehabbet, koysuna karşık bulma barısı da. Barı yakın dostuna urşakta buluşur. Taşlap gitmez, yerden kulun sızır. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık. Havzı bir temeki, yok gerekini. Min üzüm bulay tortmayın bir әлі tağı birini. Шығарып tütünü, Ulimin senin koksa. Nege bulay buldasın bu aşudan taqtağa. Havırsın kolum, hernisin yüreğim. Sen işlisin miken, mıgın külesin. Oynap kisler bilen, uylamış birini. Sen ettin yalış bulgan, min seni sevmem. Hoşu bişiklerini, uzun eceli bittin. Künetini sınmaz, fotolar jiberdin. Sündürüp başını, min iştim kökке. Işanıp sina, uğrum berip yürekte. Koya mehabbet, koysuna karşık bulma barısı da. Barı yakın dostuna urşakta buluşur. Taşlap gitmez, yerden kulun sızır. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, yeah. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık, wow. Butan bulmayım karşık, yok. Butan bulmayım karşık. Aşıqtara ömür yolu yürgen kebigudem. Günahlarım yoktu gelder, küpme yazılgan iken. Buyalmazsın idi küngel, ukeneşke kalmazsın. Unutmayık ale Xudayның bizden sıralasın. Ömür yolu Siketele burmala, adaşımam yalğışmam әлі. Күңелім bitti қалы, ey bu ömür yolları. Ömür yolu Siketele burmala, adaşımam yalğışmam әлі. Күңелім bitti қалы, ey bu ömür yolları. De upkalami, berkimdaren jümasin. Bizning üçün enkeylerinin yüreği erinemesin. Ömür yolu sigeltele burmala, adaşımam yalğışmam әлі. Күңелім bitti қалы, ey bu ömür yolları.
yüreklerde yaktı iman nurları. Nindi ışığa tutunsak da unutmayık bismillah'ını. Ömür yola siketele vurmalı. Adaşımam yalışmam hadi kullarım bittiğalı. Ey bu ömür yolları. Ömür yola siketele vurmalı. Adaşımam yalışmam hadi kullarım bittiğalı. Ey bu ömür yolları. Ey bu ömür yolları. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 369 19. Tınışkına akkan tırmışımını Süyü yalkınına uğradım Uradım da bəxit gülə gittim Əmin anışınığa yuradım Şırlarıma uralım Qaytdım əllə yaşlıq eğlenip Yaşlığım o siniken Birden birim süyüklüyirken Şırlarıma uralım Qaytdım əllə yaşlıq eğlenip Yaşlığım o siniken Birden birim süyüklüyirken İsmini aytıp uyanamın Күңелләрем сине дип кабатлый Әй сөйүклүм синең белән генә Яшьлегемә кайттым кабаты мин Шырларыма уралып Кайттым әллә яшьлек eğlenip Yaşlığım o siniken Birden birim süyüklüyirken
Güzel hisler bülek ittin mina Şanalı her bir sözüme Benim bilen baxtli bul digen Dilek dilim senin özüne Şırlarıma uğralıp Qaytdım elle yaşlık eğlenir Yaşlığım o seniken Birden birim söyüklüyirken Şırlarıma uğralıp Qaytdım elle yaşlık eğlenir Yaşlığım o seniken Birden birim söyüklüyirken Yalnız bulğam Salqın qışqın Bizning uçraşu Zinhar üzün anla Dost düşmanlar aşa Halimni kerakmi sıraşu Yok kerakmi kilme Bizlerimden külme Nilin sinden Kupten üşügen Şun barlıqını uzub Güllemeler sızıp Jafalama kırıp düşme Şekler sular, hayallarım dolarÜştesimni, dışta jil oynay Uy hislerge dolap, yalğız bir can bulap Yok jil tugel, köngülüm yalay Yok kerakmi kilme Kırıp düşme Atılap, vakti yüfekке kapılap Bağın kanlık, ite kappak kış Mühebbetini yakılap, hisler
düşüme Yofalama girip düşüme Sen ölgen şemine sağınırsın Göz aldından gitme ömürge Benim suyu yoktu kader bulur Senin bilen yürür gel birge Benim suyu yoktu kader bulur Senin bilen yürür gel birge Ne bulsa da muhabbetimizge Tat düşmedi, kirde konmadı Bizning suyu, bizning yaratılar Unuturlık gına bulmadı Sen ölgen şemine sağınırsın Minut sayın mine kedersin Minezler gidip dingizlerge Sahralarga aşık gidersin Minezler gidip dingizlerge Sahralarga aşık gidersin Ne bulsa da muhabbetimizge Tap düşmedi, kirde konmadı Bizning suyu, bizni yaradılar Unuturlık gına bulmadı Sen ölgen şemine sağınırsın Jirdagi en yakın köşede Ten ortalarında iserlenir Qabatlarsın benim izimine Ten ortalarında iserlenir Qabatlarsın benim izimine Ne bulsa da muhabbetimizge Tap düşmedi, kirde konmadı Bizning suyu, bizni yaradılar Unuturlık gına bulmadı
Бізге де қайтып жеттік. Біз тағын шашырмыз. Ұйып тұрмыз. Kutlovlar için her vakit sebep var. Olarını öz vakitinde jitkir. Total Radyosu'nda Koynar 60 minut. Hotline. Gün sayın. Gündüzgü saat 2'de hem kişki 7'de. Plus yol günlerinde irtengi unda. Hotline. Күпмияш deyip minel sıraylar Күпті болса барда minike Yaşagelde yaşa ötemin toya Sizilmeyi o yaşının küplege Yaş var avlanı tuktatırga Birinin şarayıp dünyada Yakın dostlar bilen bu durmuşta Ağırlıklar uza jaylana Yaş var avlanı tuktatırga Birinin şarayıp dünyada Dostlar bilen bu durmuşta Bağırlıklar uza jaylana Qartlık jiteriyip yip yatsa Yaş bulsan da көңілің партайар Ник туғаныңа өкініп отырсаң Тұрмышта яшәуі бик ауыр Яш бар ауланы туктатырға Бір нинди шара юк дүнияда Yakın dostlar bilen bu durmuşta Ağırlıklar uza jaylana Yaş vara ul bir Xudayga şükür Ömür uza uzsan ükenmin Miras bulup jirde jıram qalsın Danım qalsa idirimmin Yaş vara ulanı tutar
şarayıp dünyada Yakın dostlar bilen bu durmuşta Ağırlıklar uza jaylana Yaş bara ulanı tuptatırga Bir nindi şarayıp dünyada Yakın dostlar bilen bu durmuşta Ağırlıklar uza jaylana Yakın dostlar bilen bu durmuşta Ağırlıklar uza jaylana Ağırlıklar uza jaylana Sihri nurlar sevib Şaşıq ota şaşkan Qanlarada Savdoşları bilen Güye nasıllaşa Dünyaya Jidəgi var aşıqlarına Bəxət dililər düzlər Aqliliyə şəşəkləri Məhəbbətnin bilgisi Xoş hisli nazlı gülər Liliyələr sizgə bəxət dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyürlər Aqliliyə dəsli Al bulsun bəxətlər Yarlarına Vəqdələr dəlsin Ümid üzülməsin Barlarına Taşlarına qızığıb bir Şəşəklərə dinəgəz Suyuq hissi şəşkə sığmam Börük saxlab yaşagəz Xoş hisli nazlı gülər Liliyələr sizgə bəxət dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyürlər Liliyələr Liliyələr Ağ bəxətlər dililər Xoş hisli nazlı gülər Liliyələr sizgə bəxət dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyürlər Xoş hisli nazlı gülər Liliyələr sizgə bəxət
itip öz itipler Kildim sizni көрерге Nişikler yaşat yatasız Halligizni bilirge Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Barisi da sizning ishi Qabul etib oling'iz Izgi matur tilak etib Ko'ngligizga solig'iz Selam sizga zo'r selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizga zo'r selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Şaşmi alıp bildi Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli etmi kimlerini Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yoqimlisi jirlisi İki oval orası şildire otşanası İki oval orası da yaşlı kartlık arası Gönül gül yaşlıklardey Oyları tili şillerdey Yaşlık şokta yerdek bizde bulup elle kimlerdey Yaşlı güde bitmegen Kartlık kelip jitmegen Demek eli bizning yanar günlerimiz ütmegen Tili yaşlık şillerdey Tili ko'ngillarimiz Yaşlık kartlık arasında Bəxtli günlerimiz Akıllı derde dügül Haman yaşlıkta ko'ngil Ko'zlar var ko'zlar atarga Yarlar var yaratırga Biz tilirip qaraganda Yarlar tilmirip qaray Yarlar bilen yaşlık qala Nindidir vaqt janay Yaşlık ötü bitmegen Qartlık kelip jitmegen Demek eli bizning yanar günlerimiz ütmegen Tili yaşlık şillerdey Tili ko'ngillarimiz Yaşlık qartlık arasında Bəxtli günlerimiz Hey
Birlikte oldumda Yeşlik kuva otımdan Yeşlik bilen qolar idim Düşüp kalıp otımdan İrteki bit yegenlerge Yürekteki yolkını Ni dili şok, ni akıllı Koya burim otımdan Yeşlik öte bitmegen Karlık kilimi jitmegen Demek ölü bizning yanar günlerimiz ütmegen Tüylü yeşlik jillerde Tüylü köngüllerimiz Yeşlik farklık arasında Bäxtli günler biz Yeşlik farklık arasında Bäxtli günler Ömürlerini Xuday biresin nar için Kaygılarını biredir ol şıdar için Atısınlar deyip bir demliknin kişin Tuğanlıkını birgendir ol şunun için Tuğanlıkның hislerini tat düşmesin Yürek ağır sözler işitti düşmesin Karım eşi aralarını hiç gitmesin Көңіл содырлы башы жиллер исмәсін Туғанлықның хислеріне тап düşмәсін Йөрәк бауыр сүзләр ишетіп үшмәсін Барым мәші араларны хиш кисмәсін Көңіл содырлы башы жиллер исмәсін Синең белән без икебез бер туганнар Bir әтинең, bir әнинең балалары Бірдәм булып татулыкта бергә яшик Суынмасын туганлыкның аралары Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк бауыр сүзләр ишетеп üşмәсен Карым эше араларны хиш кисмәсен Күңел содырлык башы җилләр исмәсен Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен Арым эше араларны хиш кисмәсен Күңел содырлык башы җилләр исмәсен Шатлыкны да бик бүлешкәч, ул бик татлы Алыштыра алмый якты бу дөньяда Беркем дә шул туган дигән бик затны Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен Карым эше араларны хиш кисмәсен Күңел сутырлы башы җилләр исмәсен Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşмәсен Карым эше араларны хиш кисмәсен Күңел сутырлык башы җилләр исмәсен Карым эше араларны хиш кисмәсен Күңел сутырлык башы җилләр исмәсен Бик зур рәхмәт Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Йолдызлы жылы жайгы түннәр бер дә йокы өчен түгел. Юк, йокы өчен түгел.
Yıldırdım boğçama balanar Balanar da yüzdü balalar Yaprak sayın şeşer günahsız Üzek eylerimni üzesiz Yaprak sayın şeşer günahsız Üzek eylerimni üzesiz Jimishler xıyla jillerge Vaqt jitken indi tizerge Balan aşısıday günlerge Kirek bulur balam güzerge Balan aşısıday günlerge Kirek bulur balam güzerge Vafak şeşegedey balanım Bulsan tırmışlar balanım Balanlar, balanlar, balanlar Yürekte, bedirde balalar Balanlar, balanlar, balanlar Yürekte, bedirde balalar Balanlar, balanlar, balanlar Yürekte, bedirde balalar Yürekte, bedirde balalar Balalar Daimina seni yerleştirgen nasibiti büsetingen Yine de sinesiz yaşayım olmam gerek Olma bir düğümlinin Sağından da kovadı yanlarına Koydum sina torta kügelem Turmaşımını bir de bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün
Тез кетмәлі матур болып, таңдарада иретеді. Рөхсәт етші сені достым, бір асқытлап кетерге. Ең мөһиме яшә узак, таза саугына булып. Йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Ең мөһиме яшә узак, таза саугына булып. Йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә. Сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Туган көнең белән сине, туган көнең белән дустым. Жылы җәйләр җитте тагын, якты йолдыз күкеләрдә. Шул йолдызлар арасыннан эзлим сине кичәләрдә. Шул йолдызлар арасыннан тапсам сине әгәр дә. Үзеп алыр идем ләкин буем җитмәс кичәләрдә. Ош, ош, ош яныма, куны, куны, куны кулыма. Сине минем күз нурым, күктәге якты йолдызым. Ош, ош, ош яныма, куны, куны, куны кулыма. Сине минем күз нурым, күктәге якты йолдызым. Нур сибәсең күкеләрдән син, балкып сөюләшеп. Син бит мин сайлаган йолдыз, сөйлигәйдә серләшеп. Җәйнең җылы кичендә син бик якты балкыйсың. Сизәсеңме хисләремне, сиңа дигән татылысың. Ош, ош, ош яныма, куны, куны, куны кулыма. Сине минем күз нурым, күктәге якты йолдызым. Ош, ош, ош яныма, куны, куны, куны кулыма. Сине минем күз нурым, күктәге
geceler gitti dağın Yaktı yıldız kukelerde Şol yıldızlar arasından İzlim seni kişilerde Şol yıldızlar arasından Tapsam seni eğer de Üzüp alır idim melektin Boyum gitmez kişilerde Oş 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 yanıma Kunu 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 koyma Senin inen kuz nurun Kuketegi yakıtı yıldızım Oş 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 yanıma Kunu 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 koyma Senin inen kuz nurun Kuketegi yakıtı yıldızım Kuketegi yakıtı Yıldızım, yıldızım, yıldızım Gül bakşama gelip Matur kış kumda Күзәттім мен аны сықыланып Ул ызықтырмады көкке ұшты Сен өші көр дедім сақланып Ул ызықтырмады көкке ұшты Şakur dedim saklanıp Bakşamda güllerde seni sağına Ümitlenip ezli havada Canım da benim diksin kirek Gelirsin deyip seni sağınam Canım
Со временем мы перестаем замечать, что наши проблемы со слухом становятся не только нашими. Ведь хорошо слышать — это так же естественно, как радоваться встрече, улыбаться, любить близких и, в конце концов, просто жить. У меня со слухом проблемы стали. Вот по телефону говорю, я не дослышу и переспрашиваю. Меня это раздражает. Я понимаю, что надо что-то делать. Я работаю на машине, вожу людей. И очень важно для меня слышать людей, видеть дорогу. Раньше я испытывал очень серьезные проблемы со слухом. Космодиск рекомендует усилитель звука Micro-Ear. Покупая усилитель звука сегодня, вы сэкономите 500 рублей. Спешите сделать заказ. Портативный бытовой усилитель звука Micro-Ear может усиливать звуки до 50 дБ в радиусе до 10 метров. Набор из 4 разных ушных вкладышей делает усилитель звука Micro-Ear доступным абсолютно каждому. Он миниатюрен и прост в использовании. Вставьте его в ушную раковину, и вы будете слышать лучше. Вообще жизнь стала как будто другой. Я стал слышать людей, стал понимать людей. Как будто заново родился. В общем, этот усилитель звука Micro-Ear изменил мою жизнь полностью. И вот после того, как я приобрел Micro-Ear, у меня сразу все изменилось. Я нормально стал слышать. Я на кухне слышу телефон в спальной комнате. Человеческое ухо с усилителем Micro-Ear воспринимает звуки в радиусе 10 метров с увеличением до 50 дБ. Качество и громкость сигнала напрямую зависят от плотности прилегания ушного вкладыша, поэтому Micro-Ear укомплектован 4 разными вкладышами, что позволит каждому персонально подобрать необходимый размер. Удобно регулировать громкость, и есть специальная палочка в наборе. Не снимая прибор, можно настроить, сколько тебе нужно, какая громкость. На усилителе Micro-Ear предусмотрено миниатюрное колесико регулировки. Изменить громкость вы можете как с помощью ногтя, так и используя специальный стержень, который также идет в комплекте с усилителем. Звоните и заказывайте персональный бытовой усилитель звука Micro-Ear себе и своим родителям. Удобный, компактный и эффективный. Micro-Ear рекомендует Космодиск. Наполните жизнь яркими звуками. Начните новую жизнь. Звоните сейчас. Яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш.
бақыт келер деген көткен шақларымны еске алам қазір яшьлек йылларымны керек түгел сағыныш керек түгел ялғаш сағынышларда ялгышларда адаштырмай язмыш керек түгел сағыныш керек түгел ялгыш сағынышларда ялгышларда адаштырмай язмыш бақыт келе екен көте білсең генә уйлар сенің білем бақытың сен генә керек түгел сағыныш керек түгел ялғаш сағынышларда ялгышларда адаштырмай язмыш керек түгел сағыныш керек түгел ялгыш сағынышларда ялгышларда адаштырмай язмыш сағынышларда ялгышларда адаштырмай язмыш Анау килә, йылмайып көлә, сыкыланып караган һәрбер күзгә. Куеп бедре чәчен назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, күңел сөенә, сөеп багар диеп өмет итә. Белсәң иде чибәр шул карашың, күпләрнең йөрәгенә сир итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, атлап өлгерә, без җырлаган дәртле матур көйгә. Нечкә нәзек билен чак уйнатып, егетләр күңелен җилкендерә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле
yüzün suyu öleşe Oy nemişi ber yoktur sana tenine Nurlu yüzün suyu öleşe Derdirek Durmuş şatılık kaygılardan Sınavlardan tura gel Günler dirili bulsalar da Yakın bizge her mizgel Hayırlı tusan irdeler Yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Hayırlı tusan irdeler Yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Tam jillere alıp gelsin Haberlerinin yaxşısın Bu dünyada her kim tapısın Sirli bəxt aşkışın Hayırlı tusan irdeler Bu yaşlı bulsan her gün Kişi bəxt düşün dua Bəxtli bulsan her gün Mühabbetli, bəxtli duruşlarda Ağına yaşarga yazsın hürmetli tamaşaçılar Durmuş yolları toyga bul Durmalı sikelteli Okılık sopılık için yanıp Gümürler ütsin Hayırlı tusan irdeler Bu yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Hayırlı tusan irdeler Bu yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Bəxtli bulsan her gün Bəxtli bulsan her gün Hayırlı tusan irdeler Bu yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Hayırlı tusan irdeler Bu yaşlı bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Kişi bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Bəxi düşün dua Bəxtli bulsan her gün Bəxtli bulsan her gün Sen bar bittin yarım Bilsen ide nişik üzülüp süyemmen Nişik eli yazgan uçraşırga Birden bir menim diyemmen Almaştırmam seni bir kemege Yırak aralarına uzarman Senin yanına koytup işik açsam Kuş
Kışıklap alırsın bilemen Almaştırmam seni bir kemige Yırak oralarına uzarımın Senin yanına koytup işik açsam Kışıklap alırsın bilemen Sen gerek bit mine bari sen gene Bilesindir irken belki özünde Yıldız gına ayım gına tügelsin Bu yaşımda көңіл kogimde Almaştırmam seni bir kemege Yırak oralarına uzarımın Senin yanına koytup işik açsam Kışıklap alırsın bilemen Almaştırmam seni bir kemege Yırak oralarına uzarımın Senin yanına koytup işik açsam Kışıklap alırsın bilemen Bul janaşım bul gına tek yanımda Бәхетле biz икәү бергә чагында Үткән сайын гомер сәгатьләре Кадерлерәк син миңа тагында Almaştırmam seni bir kemige Yırak oralarına uzarımın Senin yanına koytup işik açsam Kışıklap alırsın bilemen Biyigiz dostlarıyla vakit uzmasın zaya Biyigiz dostlarıyla vakit uzmasın zaya Bi yaşaganda hümmerkeyler ızdaya Bi yaşaganda hümmerkeyler ızdaya Bi yaşaganda hümmerkeyler ızdaya Bi yaşaganda hümmerkeyler ızdaya Barlıq tuğan tumaşa Biyik eyle barlıq tuğan tumaşa Kışı bir ömür boyu uşulay kungel aşa Kışı bir ömür boyu uşulay kungel aşa Biyik eyle birgelep dünya bitul tügerek Biyik eyle birgelep dünya bitul tügerek Kungillerge şadlık isti dünya uzde küvelek Kungillerge şadlık isti dünya uzde küvelek
Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın. Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın. Yaşaganda biyip kalık ukinişke kalmasın. Yaşaganda biyip kalık ukinişke kalmasın. Красивый и опрятный внешний вид является визитной карточкой любого мужчины. Деловые встречи и командировки требуют еще больших усилий для поддержания своего собственного стиля. Но ежедневный уход за своей внешностью нередко бывает мучительным и небезопасным. Ведь можно порезаться бритвой или уколоться ножницами. Нам, женщинам, безусловно, нравится, когда рядом с нами аккуратный и ухоженный мужчина. Для своих мужчин мы нашли универсальное решение на каждый день. Триммер Микротач. Прибор удобен для удаления волос на тех участках тела, где нельзя использовать бритву и ножницы. С помощью триммера Микротач вы аккуратно удалите волосы, сбривая их максимально близко к коже. А благодаря встроенной подсветке вы не пропустите ни единого волоска. Триммер имеет обтекаемую форму и не выскальзывает из рук. Им можно сбривать волосы, растущие на тыльной стороне шеи. Он дарит такое чистое бритье, что и бритва. С помощью насадок вы контролируете, сколько волос удалять. Удалите совсем немного или же удалите все волоски. Меняйте внешность по своему желанию, легко корректируя форму бороды, усов или бакенбардов. Обратите внимание, новый Микротач Switchblade в ярком оранжевом цвете. Еще больше насадок. Меняйте их одним движением руки. Подстричь, подровнять, удалить нежелательные волосы. Без проблем, без раздражения даже на чувствительной коже. Компактный и мобильный триммер работает от батареек. Вы всегда можете взять его с собой. Безупречный внешний вид в любое время вместе с Микротач Switchblade. Выберите свой Микротач. Микротач Макс. Компактный, простой и удобный в использовании. Удаляет волоски в труднодоступных местах. Подходит для обрезки и подравнивания усов, бровей и бороды. В комплекте микронасадка 4 и 2 мм, микронасадка 6 мм, щетка для очистки, дорожный набор Grooming Kit. Микротач Switchblade удаляет растительность на теле, подходит для подравнивания усов, бороды, бакенбардов, безболезненно удаляет волосы в носу и ушах, подравнивает прическу, подходит для взрослой и детской стрижки. В комплекте 3 микронасадки 6, 4 и 2 мм, насадка-расческа для стрижки и подравнивания волос, насадка-триммер среднего размера, щетка для очистки. Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку уже сегодня. Звоните и заказывайте, и мы доставим ваш заказ в любую точку России. Все звонки по России бесплатные даже с мобильного телефона. Совершайте выгодные покупки. Стоп-шоп. Balalarım üsker,
yumuşak жылы sözler bizning üçün enkey tabasın Balarını süyüp bizning üçün kuyup uzatqanda yalap qalasın Jırım sina bilen meni mezgitlar Didirmesке сиңа бөлгүрә Сулгын мәртләр Җырлый минем йөрәк Мәңге яшәшәй бу җирдә Сулгын мәртләр Җырлый минем йөрәк Мәңге яшәшәй бу җирдә Мәңге яшәшәй бу җирдә Әллә инде сизмәдең Сине күзләп йөргәнем Туры кыздан үткән сайын яңарадыр киселәрем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Мусу минем төннәрем Ялгыз калсам сөйгәнем Синең якты йөзләреңне йолдызлардан өзләрем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Шын бакчага сөйгәнем Тыңла күңел серләрем Шын күңелдән әйтәм сиңа Сөям сине сөйгәнем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Сине күргәч күзләрем асуланды йөзләрем Сөям дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Белсәң иде йөрәгем син дип кемне типкәнен Сөям сине сөйгәнем Сөям сине сөйгәнем Җәеңне бозасың киләме? Июньдә гашык бул. TMTV-не кара. Җәең уңышлы булыр.
Karlar yağar Betten verse duman tesli karasınlar Ağasınlar aylar ağa yıllar ağa Sine görem aylar yıllar karışında Singilme ağışları sinminin sağışları sinminin şadlık ile yoğaltı tavışları sinminin sağışları Жаным, шундай матур жерлер қаралы. Біз қой тередесің ғой? Матур шул сөйклем, біз тайгада. Онда аюлар, бүрлер де бар мекен? Кім білейін да аны? Тоқталы. Нәрсе болды? Біздің бензин біті ақыры. Отырабыз. Сиңа булыган хисләремне тиңнем кайнар кояшка Жылытырмын, эретермен, батқан болсаң сағы
pişen şaba desene Ütmeyanın şalgızı desene Üteride şalgızı desene Onda kızlar koygızı desene Miliniki kızlarının duşası Yavşılarga kimlerdi duşası Desene Yürü yürü şiylek şiya desene Sen gör kulmek giyene desene Şimazide şiylege desene Oydur desen sigane desene Ah miliniki kızlarının duşası Yavşılarga kimlerdi kuşası Batır yigit pişen şaba Desene Ütmeyi anın çalgısı Desene Üteride şalgısı Onda kızlar koygısı desene Batır yigit pişen şaba desene Ütmeyi anın çalgısı desene Üteride şalgısı desene Onda kızlar koygısı desene Batır yigit pişen şaba desene Ütmeyi anın çalgısı desene Üteride şalgısı desene Onda kızlar koygısı desene Gada radyosa Gada radyosa Gada radyosa Gada radyosa Müdürülüp sarı yaprak İzlerine gene yavaş Soğnularını basar üşün Dabayım de dava Senin bilen uzgan günler Nindey rahat nindey yemli Şu baxtli minutlarım Bulalmadı nige məngli Şu baxtli minutlarım Bulalmadı nige məngli Uçlap gittin yalnız ettin Gelerin yok qağına Süyutulu gözlerinden Yeşler toma sıkmadına Süyutulu gözlerinden Yeşler toma sıkmadına Şoqlar yağına
yanlarıma Üzgüleme güzelimde Faydısı yıktın yanlarıma Bitirilip sarı yaprak İzlerine gide yavaş Sağlılarını basar üşür Dabayın dey davaş Sağlılarını basar üşür Dabayın dey davaş Tavayım minde dava Kilise yeşnimi terelem Ümitimnin soңғы şapkısından Dirilep yanğan uşaktır güzem Uşağımını şitten gözlep üter Uşikkenler yalğız yarımlar Dik yanımda köpten saklap dıtkan Sinağına digen uğrım var Şırabız digen uylarından kirip kayttımma Ye bulmasa yalan kırga шығып Bir yalğızım uşaq yaktınma Uşağımını şitten gözlep üter Uşikkenler yalğız yarımlar Dik yanımda köpten saklap dıtkan Sinağına digen urun var bulsam Kütmem büten üzüm barırman Sünüp bargan yalğız uşağım
Üşükkenler yalğız yarımlar Dik yanımda Kökten saklap tutkan Simağına digen uğrun var Uşağımını şitten gözlep öter Üşükkenler yalğız yarımlar Dik yanımda Kökten saklap tutkan Simağına digen uğrun var Dik yanımda Kökten saklap tutkan Simağına digen uğrun var Simağına digen uğrun var Barşalığız. Seni yıldızga nik uğruliyim Yaratsam da deşmedim Düşte kurem seni güne Esinliktir mini güne Kurmaganda yaşadın Songa sözüm sağ bol indi Minga kirektir şolguna Sağ bol indi Köpme düzdüm Bugün emetimne ezdim sağ bol Sağ bol Sağ bol, tik bäxetli bol Berge bulu yazmağandır Bäxet singa tiledim Bula gitem singa güller Uzdu emet dolu günler Hoş irifke yüregim Yüregim Songa sözüm sağ bol indi Minga kirektir şolguna Sağ bol indi Köpme düzdüm Bugün emetimne ezdim sağ bol Sağ bol Sağ bol Tik bäxetli bol Sağ bol Sağ bol Sağ bol Hem bäxetli bol Ökünesi bulur miken Niye elek deşmedim Senin bilen her şey uyum Seni kurum minga kıyım Dik görünmez yaşlarım Songa sözüm sağ bol indi Minga kirektir şolguna Sağ bol indi Köpme düzdüm Bugün emetimne ezdim sağ bol Sağ bol Sağ bol Tik bäxetli bol Sağ bol Sağ bol Sağ bol Hem bäxetli bol
өткен юларымнан санай йырақ шақырымнарын келдім тұрмашымда кешіп жазмышымнан шатлықларым сатыш ялқынарын келдім тұрмашымда кешіп жазмышымнан шатлықларым сатыш ялқынарын Келдім еркен, келдім yıllar boya Санай өткен күнәріміні Баса алмайынша Қарсып януларын Әлі бізгеленген жүрегіміні Шаулап, гүрләп, ямны язлар житіккәш Ерақлардан язған сәлем қатларыңына Күтә күземлегім біткәш Ерақлардан язған сәлем қатларыңына Күтә күземлегім біткәш Баса алмайынша Қарсып януларын Әлі бізгеленген жүрегімінің Ерақлардан язған сәлем қатларыңына Күтә күземлегім біткәш Күтә күземлегім біткәш Күтә түземлегім Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот PS Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить PS Reject. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. PS Reject я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кожи.
можете еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор Pest Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С Pest Reject ваш дом только ваша крепость и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором Pest Reject. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып беттем, көттем очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Dünyabızны güzel iter urtak bulgan мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. 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 Тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда.
süydürür yar Nişe gitti iken kararsın belirge menge süydürür yar Nişe gitti iken kararsın Şık ele şık benim yollarıma Tutar bir kara kızıma Senin nazlı yağımlı karışta Behir nuru küşsün yüzüme Sügenimni izler aru bilmi Qarashlarga kirib adashdim anlarga qo'ysig'inaydi Borimingga degan qarashsin anlarga qo'ysig'inaydi Borimingga degan qarashsin Şık eli şık benim yollarıma Tutar bir kara kızıma Senin nazlı yağımlı karışta Behir nuru küşsün yüzüme Vallahi gerek mi artığı Senin böyle bir ömür yaşasın Vallahi gerek mi artığı Şık ele şık benim yollarıma Tutar bir kara kızıma Senin nazlı yağımlı karıştan Behir nuru küşsün yüzüme Senin nazlı yağımlı karıştan Behir nuru küşsün yüzüme Behir nuru küşsün yüzüme Koyunlarım hey Kungulurek Tuğan yak koyunlarım Hey koyunlarım Kungulurek uslar kungulurek Koyunlarım gitken sayın Men aqu izep qolar Oğlumның tire-yağı Koyunlar bizep olar Koyunlarım gitken sayın Muayıp qarap olar Koyğılarını hasretlerini Koyunlar urlap olar Şunga migen koyunlarının yaraları kop-qara Birgelep Koyunlarım yıllap qalar Koyunlarım
Koyunlarım benim yakka Muңayıp qarap qalar Muңayıp qarap qalsa da Koyunlar apaq qalar Birgeler Şunga miken koyunlarını Yaraları kop qara Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllı qaydalar yerrap qala Haydalim zıp kileli, izdireli darmununna Hey! Hürmet tomaşçılar, barımızga da esenlik, sağlık, uzun ömür Her vakitine şulay matır bulup qalırga yazsın Tuğan yaqlarımızını, tuğan şirlerimizni unutmayık Birge bulup, birden bulup, birge şırlap Yaşayıp, üstke ko'tarib, bizning bilan birgalab ketdik ali Şunga miken koyunlarını Yaraları kop qara Biz sizni eshitmaymiz Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllı qaygılar yerrak qala Jırlıyızma birgelep Şunga miken koyunlarını siz Koyunlarım yıllap qala İşitmeyme Koyunlarımı yıllı qaygılar Indi birgelep sızgırıp gitti Şunga miken koyunlarını Yaraları kop qara Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yıllı qaygılar yerak qala Мәхәббәтнең күзе кайшагында тулы бәхет менән нур шәшә яраттым дип тапкан тиң ярына күзләр аша йөрәгем дәшә Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын Yarattırasın bizi yaratıp Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын Яратканны тоеп яратсын Мәхәббәтнең күзе төрле була Аерылганда сагышның сара Син шылатма аны күз яшына Вакытларда сөю сынала Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын Yarattырсын үзе яратып Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын Яратканны тоеп яратсын Мәхәббәтнең күзе серле була Канат куеп оча хыялга Ай йылдызлар белән серләшәдә Таң җилләре белән уяна Мәхәббәт
Лилия Хаснулова. Dünya bitul tabışıma Yaşarga tırışabız Tabışmaktan kalışıma Yaşımız bir, yaşımız ele Yaşımız biz bulsunğa Bәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Нинди матур дөньябызга Нинди якты көнебез Тоеп бәхет мизгелләрен Җырлап тора күңелебез Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Булсын диеп яшибез бит Булсын диеп янабыз Үзебезнең артыбыздан Якты юллар салабыз Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Бәхет шатлык куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Тормыш гөрләп турсыныга Матур айға, Мусасын аңа келішіп тұра. Білмеген нәрсәсі жетмеген жері. Барысын да үйреті. Әнейін өліп яратайын да. Менен ең нәрсе, менің ирем көзін алалым. Нешік түзәсіз. Өзіміз де яратабыз.
Günün üzerine öter kebek Tanğı birmey saat yarışır Eytirsinle ihtiyarsız vakit kiyin geli İşetele yüreğim tibişir Eytirsinle ihtiyarsız vakit kiyin geli İşetele yüreğim tibişir Günün ikinci bir tarafında Yaşiminim yakın bir kişi Düşte tügülünde gülüdüğünü işitemin Onun yüreğinin tibişi Düşte tügülünde gülüdüğünü işitemin Onun yüreğinin tibişi Min düşkürdüm imiş dünya başka Her kimnin var zatlı ölüşü Gütmegende yoktu ovazlarga evrilgen Her kişinin yürek tibişi Gütmegende yoktu ovazlarga evrilgen Her kişinin yürek tibişi Zamanalar şovun sanlamışa İn harite bu vakit yürüyüşü Min şifalı avaz bulup haman işitiler Senin yüreğinin tibişi Min şifalı avaz bulup haman işitiler Senin yüreğinin tibişi Senin yüreğinin tibişi Şallı yazlar öte kubelaktay Iştım yaşligimde utlarga Minim yanda baxit bitirildi Qaydan da sabıy qışarga Asin kızım barı bir üsüp jittin Kızgıdagi yaşlik şalımam Kişirirsin mi ikkenim Yaşlık şalımam Kişirirsin mi
Yazlarda kaldığına min küzde Biz eytirsin yetim yatkışılar Pişirirsin mi iken mini balam Yazmışımda hukmi yalgışlar Ana bala diken büyük hisne Müşekinde toplayıp gidevler Koşağına koşup yılayım öyle Yetim yazmışıma ukdeler Koşağına koşup yılayım öyle Başı yazmışıma ukdeler Yığasak da birge jırlasak da Жеңіл болар бізге біргелер Йыласақ та бірге жырласақ та Жеңіл болар бізге біргелер Sağınan çağımda hatlarını alam Qabat tuqıp yulanam Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın Janjılısı bir ki hatınan Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Hat yazıp jiberim Aklı şişpan jirye Jiberimde kütem cevaplar Sinde yüreğimle mehebet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yaktı ümitiminin berruk mehrim etme Yazıp jiber cevap sağlama Hatta tapşırılsın cevap gerek koydum Üzlüp kütken yaralarga Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Avuşı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar
тәуеккә туз istәсәң, менә дигән диңгез килеп чыгачак. Бәләкәй бит. Күләмендә менә хикмәт. Яши торгач бу дөньяның төшендем бер серенә. Янда дуслар булса дөнья ямьле булып күренә. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Кар өстендә, боз өстендә, гөлләр чәчәк атымый ул. Безнең дуслык утта янымый, суга төшсә батмый ул. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Бабыл бүләк итте киен, шишмәдән алдым сүзең. Сезнең алда җырларымны җырламый ничек түзим. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Безнең өчен сез барына әзер, уегызда һәрчак балалар. Җир йөзендә күбрәк булса иде, сезнең кебек ата-аналар. Бу дөньяның бөтен матурлыгы җыелгандыр сезнең күңелгә. Сезнең урын әткәй-әнкәй һәрчак йөрәкләрнең иң түрендә. Бу дөньяның бөтен матурлыгы җыелгандыр сезнең күңелгә.
Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Өйрәттегез нәкъ үзегез кебек Матурлыкны күреп яшәргә Яшәү дәрте шат йөзегез белән Үрнәк булырлык сез яшьләргә Бу дөньяның бөтен матурлыгы Җыелгандыр сезнең күңелгә Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Бу дөньяның бөтен матурлыгы Җыелгандыр сезнең күңелгә Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Өлкәннәр диеп уфтанмагыз Кирәк бары алга атларга Язсын иде сезгә 100 яшь тулгач Әткәй әнкәй диеп котларга Бу дөньяның бөтен матурлыгы Җыелгандыр сезнең күңелгә Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Бу дөньяның бөтен матурлыгы Җыелгандыр сезнең күңелгә Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Сезнең урын әткәй әнкәй һәр чак Йөрәкләрнең иң түрендә Сискәнепләр китә Кирәкмисең дигән сүзеңнән Кирәкмисең дисең Кирәкмисең Кирәкмәвен беләм үземдән Теге йөрәкне ничек иратимсың Синнән башка яши белергә Кирәкмисең дисең Кирәкмисең, кирәкмәвен беләм үземдән Теге йөрәкне ничек иратимсың Синнән башка яши белергә Теге йөрәкне ничек иратимсың Гомер буе сөйгән йөрәк бит Изгелгә дә тынығып белмәде Бары сине генә сөйде Аңлар микән сөймә дигәнне Кирәкмисең дисең Кирәкмисең Кирәкмәвен беләм
olmasın Düzülmegen tügül düzülgen Yürek mima Gerek midir de ol Duysa ger seni süyüden Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşayabilirge Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşayabilirge Tek yürekine Nişe giredi misin
Сен ташлап кеттің бегерде Қоларым алып Сенің суретіңні еске алам Көңілден Бір адым ялғыш Ей сен ұсал язмыш Мәхрүм еттің сен мені достымнан Йоқла тынышлап Тыныш йоқла достым Сенің жырың менің көңілімде Келмәгән бу җиргә Син ташлап киттең бигердә Бүген син яраткан Чәчәкләр бәйләмен җыеп куям Башыңа Бер адым ялгыш Әй син усал язмыш Мәхрүм иттең син мине достымнан Йоқла тынышлап Тыныш йоқла достым Сенің жырың минем көңілімдә Сенің жырың минем көңілімдә Бер адым ялгыш Әй син усал язмыш Мәхрүм иттең син мине достымнан Йоқла тынышлап Тыныш йоқла достым Сенің жырың минем көңілімдә Бер адым ялгыш Әй син усал язмыш Мәхрүм иттең син мине достымнан Йоқла тынышлап Тыныш йоқла достым Сенің жырың минем көңілімдә Сенің жырың минем көңілімдә Сенің көңілің минем жырымда
Со временем мы перестаем замечать, что наши проблемы со слухом становятся не только нашими. Ведь хорошо слышать — это так же естественно, как радоваться встрече, улыбаться, любить близких и, в конце концов, просто жить. У меня со слухом проблемы стали. Вот по телефону говорю, я не дослышу и переспрашиваю. Меня это раздражает. Я понимаю, что надо что-то делать. Я работаю на машине, вожу людей. И очень важно для меня слышать людей, видеть дорогу. Раньше я испытывал очень серьезные проблемы со слухом. Космодиск рекомендует усилитель звука микро-IR. Покупая усилитель звука сегодня, вы сэкономите 500 рублей. Спешите сделать заказ. Портативный бытовой усилитель звука микро-IR может усиливать звуки до 50 дБ в радиусе до 10 метров. Набор из 4 разных ушных вкладышей делает усилитель звука микро-IR доступным абсолютно каждому. Он миниатюрен и прост в использовании. Вставьте его в ушную раковину, и вы будете слышать лучше. Вообще жизнь стала как будто другой. Я стал слышать людей, стал понимать людей. Как будто заново родился. В общем, этот усилитель звука микро-IR изменил мою жизнь полностью. И вот после того, как я приобрел микро-IR, у меня сразу все изменилось. Я нормально стал слышать. Я на кухне слышу телефон в спальной комнате. Человеческое ухо с усилителем микро-IR воспринимает звуки в радиусе 10 метров с увеличением до 50 дБ. Качество и громкость сигнала напрямую зависят от плотности прилегания ушного вкладыша, поэтому микро-IR укомплектован 4 разными вкладышами, что позволит каждому персонально подобрать необходимый размер. Удобно регулировать громкость, и есть специальная палочка в наборе. Не снимая прибор, можно настроить, сколько тебе нужно, какая громкость. На усилителе микро-IR предусмотрено миниатюрное колесико регулировки. Изменить громкость вы можете как с помощью ногтя, так и используя специальный стержень, который также идет в комплекте с усилителем. Звоните и заказывайте персональный бытовой усилитель звука микро-IR себе и своим родителям. Удобный, компактный и эффективный. Микро-IR рекомендует Космодиск. Наполните жизнь яркими звуками. Начните новую жизнь. Звоните сейчас.
Canıma bəxit yağdıra Tiksikli yarğına Muğlar təngə qorlar Tüzüb kunalar İğnərmə Muğlar bulup girdin ildi Sağışla yüreğime Kubelektey qarlar yawa Dolğun gına, tınğına Köngülümden hisler toma Əul qarlar mangana Muğlar təngə qarlar Tüzüb kunalar İğnərmə Muğlar bulup girdin ildi Sağışla yüreğime Yüreğime Appak karlar jirge yawa Ak şeşektey kıyıla Birge çaklar yıllar aşa Qaytır kebek duyula Appak karlar hatırlatır Birge bulgan yıllarına Meni sağınıp yırlarımın Seni yaratkan jırlarını Appak karlar hatırlatır Birge bulgan yıllarına Meni sağınıp jırlarımın Seni yaratkan jırlarını Kışka kichne soğuk hava Yıldızlar qarı kökten Ötkenlerge qarlar yawa Ayrıldık biz kökten Appak qarlar hatırlatır Birge bulgan yıllarına Meni sağınıp jırlarımın Seni yaratkan jırlarını Appak qarlar hatırlatır Birge bulgan yıllarına Meni sağınıp jırlarımın Seni yaratkan jırlarını
bizning yıllar ükeneçke kalmasın. Seni üzülüp süyümeni deyip yüreğin anlasın. Oppak karlar hatırlatır birge bulgan yıllarına. Meni sağınıp jırlarımın seni yaratkan jırlarını. Oppak karlar hatırlatır birge bulgan yıllarını. Meni sağınıp jırlarımın seni yaratkan jırlarını. Oppak karlar hatırlatır birge bulgan yıllarını. Meni sağınıp jırlarımın seni yaratkan jırlarını. Meni sağınıp jırlarımın seni yaratkan jırlarını. Haydasin tavuş bir yaşligim yoldaşı. Birgelep ötilgen iň tawgi yolbaşı. Haydasin tavuş bir qayda janymny üzme yarım yogalttım. Seni yogalttım, yalğıştım ahırı. Paydasin tavuş bir payda janımny üzme yarım yoksanam. Ezilim tabalmayım, ezilim tabalmayım. Takdirler yürüteler, yırakka ilteler. Ayıra utsular, ayıra yalpınar. Paydasin tavuş bir payda janımny üzme yarım yogalttım. Seni yogalttım, yalğıştım ahırı. Birgelep ötilgen yaşliginin izleri. Tuzanlar kaplagan, vakıtlar tatlagan. Haydasin tavuş bir payda janımny üzme yarım yogalttım. Seni yogalttım, yalğıştım ahırı. Payda
Көзге янарына Емсіз deyip min Ağır sulaysın Ümitlerini kızıla Niye indigil özüne Qarangılıqına yürüysen Yılmay əli Şan bəxtine yazlarına Bulsun көңілде Şul şok yemsiz Tugilligini Sin anlarsın Əli özündə Sin anlarsın Əli özündə Mansu qaraş Bilen uzatasın Jitekleşip Barlar ötkenin Bergemge de berniye de Aşu saklarga yerinme Bilsini de süyü kütkenin Yılmay eli Şan bəxtine yazlarına Bulsun көңілде Şul şok yemsiz Tugilligini Sin anlarsın Əli özündə Sin anlarsın Əli özündə Tire-yünnen Her mizgilge Yaşa kuanıp Bəxitin bik yakınğına Kilip jiter ol yanına Əgər kütsen onu Yılmayıp Yılmay əli Şan bəxitine yazlarına Bulsun көңілде Şul şok yemsiz Tugilligini Sin anlarsın Əli özündə Sin anlarsın Əli özündə Sin anlarsın Əli özündə Дөрләп яна ялыгыз уша Ышкыннары җилегә уша Куркып җиргә төшәргә Мин дә учак булыр идем Бик тиз янып сүнәр идем дә Килми көчемнән Син бит киттең бүген бу тәне белән Йөзләрең бик бәхетле иде Ә минем соңгы өметем сүнде Син минеке түгел шул инде Бар җылымны сиңа бирдем Синең белән көчле идем Шашып яндым, яраттым Хәзер синсез калдым менә Горур башым түбән яма Сынды канатым Син бит киттең бүген бу тәне белән
Uşağımda көптен сүнді қалды бары көмірлер. Мен де uşақ болар едім, бексіз янып сөнер едім де. Келме күшімнен. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Ох, сусадым, назарыңа. Qozlarına yaret керек ayt yanarıma nazga mahrum yalğız canım dilmire nazlarıma ak susadım nazlarına suğa susagan жердей yok bir kişim bu dünyada nazı bölüşesindey. Kişin yatsam, erten tursam, sen gene oylarımda canım deyip yerde ilen göterip kollarına ak susadım nazlarına suğa susagan жердей yok bir kişim bu dünyada nazı bölüşesindey. Ak susadım nazlarına suğa susagan жердей yok bir kişim bu dünyada
башымда бәхеттің болғына. Мен сені күтем, зарығып бітем, келші еркен. Сақлайық көңілде, ғөмірге, шын ярату деген саф хисне. Жанымнан артық көрем қадірлім, üzülüp süyem yaratan seni, yaratan. Sağnan yerken, hallerimde sen bilsen iken, jırlarıma isimini koşam kişen yerden. Süyü nazımı sen ayırken, öyle gidem. Saklayıp gönülden, ömürgen, şın yarattu degen saf hisne. Canımdan artık gören kaderlen, üzülüp süyüm yaratan seni, yaratan. Aşraşular yakın ayta, bulay girken biz hamman birge. Mehabetning illerinde birge gımirge. Seni yaratan, üzülüp süyem, bəxtim diyem. Saklayıp gönülde, gımirge, şın yarattu degen saf hisne. Canımdan artık görem kaderlem, üzülüp süyem yaratan seni, yaratan. Kıpralarda yaşasak da, söyleşsek de indi tillerde, süyü tilin bile kuş kıyılarda. Yaratam deyip deşe güllerde, yüreklerden yüreklerge ukta yüten. Seni Leyla, mini Mecnun iten. I love you, я тебя люблю, мен сені yaratам. Deniz aryandan endişesin, kayda avazlar kile tağlardan. Yaratını kara tünlerde de, biz tanıyız elle kaylardan. Yüreklerden yüreklerge ukta yütten. Seni Leyla, mini Mecnun iten. I love you, я тебя люблю, мен сені yaratам. Yarattuğunun kelle milleti yok, süyü
тілін ұтқан сандуғаш нешегін дәшсем де сен аңларсың Сөйлерім сені шын болғаш Yüreklerden yüreklerge ukta yüter Seni Leyla meni Mecnun iter I love you Я тебя люблю Мен seni yaratам Yüreklerden yüreklerge ukta yüter Seni Leyla meni Mecnun iter I love you Я тебя люблю, мен сені яратам. Te amo, te quiero, кохаю, жақтым, люблю, мен сені яратам. Мен сізді яратам. Жай жетті. Контактта онлайн отырышы достар саны 2 рет кеміді. Шәбби! Рәхәт бәгърем миңа синең белән Кирпекләрең битне кытыклый Күз карашың үя мине сыйпый Елмаюың мине култыклый Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Рәхәт бәгърем миңа синең белән Йомшак җилгә каршы барганда Гөрләвекле матур язлар җиткәч Кырказларын каршы алганда Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Рәхәт бәгърем миңа синең белән Кирпекләрең битне кытыклый Күз карашың гүя мине сыйпый Елмаюың мине култыклый Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Син диеп йөрәгем тибә Уртак шатлыкны бүлик безләргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Яшибез икән шашып сөяргә Рәхәт дөньяда бергә яшәргә Яшибез икән
Сүйем сені генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ялдылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Мин һәр туар таңда гашыйк булам сиңа, Ходай бәхетен күпесенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ялдылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөю чаклары, кайнар кочакларың, шыңга ашкан татлы хыяллар. Мәхәббәтне сакла, өметләрем акла, гомерлеккә өзлеп сөйгән яр. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ялдылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Уян татар, 7:00 агентлары, уян татар, булат иләсләсән. Уян татар, 7:00 агентлары. Уян татар. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә чәчкәдә сирин. Күп
Köpme yazılar karşıladım, köpmesin kütüp yürüyüm. Kışta yazda bir artlı tıralar şulay ötüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışta yazda bir artlı tıralar şulay ötüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Ömür ağa, kışlar yazılar, gözler yeceyler bulup. Ömür bitulu vakit digen, jiller taratkan bulut. Kışta yazda bir artlı tıralar şulay ötüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışta yazda bir artlı tıralar şulay ötüp. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Kışlar yazlar ellenişe, ömür güne bir tük. Süyünen nurlasın, tatlısın, jılısın. Tik senin koynunda tatıdır. Tırmışım tügerek, min anda kübelek. Sin şeşkem gülümden altına. İğnene sarılam, sağıştan arınan. Işığım eğirme buranda. Yanadır yaldıra, günler gün yaktırak. Mehabbet yıldızım sin bargan.
Yaman yanımda teregin Köngülden uyulmaz Canımdan juyulmaz Kökelerden sin alıp bulagin Bor etken barımsin Gümürlük yarımsin Tabılgan zinnetler tabışım Yüzlerim bulgansın Naz bulup tulgansın Sin bilen süyle yazmışım Süyle yazmışım Kişiler koya yegerebez Jir eylene bizde iyerebiz Oylar gelecekte Utkenlerde adaşkan Dünya meşakkati Kualli bizni haman Ey kişiler aşığıp Koylarga barabız bu Mizgilning tüslerin Sınarıp tababız Şad günlerin Alda değil Nikitip yer
Zəngər şəşək gözlərində Ümicimi son yaşımı son Ni qorysın müldür atıb Ni bir sözdə daşmıysan Ni qorysın müldür atıb Ni bir sözdə daşmıysan Zəngər şəşək sulanıb Qarama miңа Min özümdə senin tebek Sağınutunda yanam Min özümdə senin tebek Sağınutunda yanam Zəngər şəşək xəllərini Əkməsən də biləm bir Ağır ikən ayrılılar Sağınıblar öləm bir Ağır ikən ayrılılar Sağınıblar öləm bir Zəngər şəşək halsizlənib Sarılma arışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Kişe tuman ide Köngel yarında Kişe üze kızdı salkanlar Bugün yazlar kirsen eşin Güller üssen eşin Yari ellesin var ellesin var İnlerimden kuşarga Sin var sin var Okınarga aşarga Sin var Şaşıp şaşıp siyerge Sin var Yarı yeli sin var jirde Yarı yeli sin var jirde Kişe tüneride Sırda
güneş yanımda Kişe sonğan ide sabırlar Bugün günler gülsün işin Yürek dipsin işin Yari ellesin var ellesin var İnlerimden kuşarga Sin var O pınarga aşarga Sin var Şaşıp şaşıp siyerge Sin var Yar yelisin var jirde Yar yelisin var jirde İnlerimden kuşarga Sin var O pınarga aşarga Sin var Şaşıp şaşıp siyerge Sin var Yar yelisin var jirde Yar yelisin var jirde İnlerimden kuşarga Sin var O pınarga aşarga Sin var Şaşıp şaşıp siyerge Sin var Yar yelisin var jirde Yar yelisin var jirde Красивый и опрятный внешний вид является визитной карточкой любого мужчины. Деловые встречи и командировки требуют еще больших усилий для поддержания своего собственного стиля. Но ежедневный уход за своей внешностью нередко бывает мучительным и небезопасным. Ведь можно порезаться бритвой или уколоться ножницами. Нам, женщинам, безусловно, нравится, когда рядом с нами аккуратный и ухоженный мужчина. Для своих мужчин мы нашли универсальное решение на каждый день. Триммер Микротач. Прибор удобен для удаления волос на тех участках тела, где нельзя использовать бритву и ножницы. С помощью триммера Микротач вы аккуратно удалите волосы, сбривая их максимально близко к коже. А благодаря встроенной подсветке вы не пропустите ни единого волоска. Триммер имеет обтекаемую форму и не выскальзывает из рук. Им можно сбривать волосы, растущие на тыльной стороне шеи. Он дарит такое чистое бритье, что и бритва. С помощью насадок вы контролируете, сколько волос удалять. Удалите совсем немного или же удалите все волоски. Меняйте внешность по своему желанию, легко корректируя форму бороды, усов или бакенбардов. Обратите внимание, новый Микротач Switchblade в ярком оранжевом цвете. Еще больше насадок. Меняйте их одним движением руки. Подстричь, подровнять, удалить нежелательные волосы. Без проблем, без раздражения даже на чувствительной коже. Компактный и мобильный триммер работает от батареек. Вы всегда можете взять его с собой. Безупречный внешний вид в любое время вместе с Микротач Switchblade. Выберите свой Микротач. Микротач Макс. Компактный, простой и удобный в использовании. Удаляет волоски в труднодоступных местах. Подходит для обрезки и подравнивания усов, бровей и бороды. В комплекте микронасадка 4 и 2 мм, микронасадка 6 мм, щетка для очистки, дорожный набор Grooming Kit. Микротач Switchblade удаляет растительность на теле, подходит для подравнивания усов, бороды, бакенбардов, безболезненно удаляет волосы в носу и ушах, подравнивает прическу, подходит для взрослой и детской стрижки. В комплекте 3 микронасадки 6, 4 и 2 мм, насадка-расческа для стрижки и подравнивания волос, насадка-триммер среднего размера, щетка для очистки. Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку уже сегодня. Звоните и заказывайте, и мы доставим ваш заказ в любую точку России. Все звонки по России бесплатные даже с мобильного телефона. Совершайте выгодные покупки. Стоп-шоп.
çalgan telefon Qabat senden SMS Sağandım köttem kilşe börek söz Duymadın məli özün Bütmeyme minə sözün Uf yüreğim sabır bul börek düz Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Kontakka kira almayım Qabat senden xat kelgan Foto sayın birer like tiksinən İktibarın kimimi Əmin birini tilləmiyim Kütəm qoşan toyarsın sen minən Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Keşin qabat telefon Hazır kelgan emmas Suratini solg'onsin tekniga Odam sayin sog'alab SMS'lar sozolab Bizdirasan gina bit o'zingdan Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Beğlenme minə şaşırma yazma Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Üz beğeni bil Eğlenme beğlenşet kızga Biğavırdır bilep alsa sağışlar Ayrılmasın parlı yarlar Kavuşsunlar yalgızlar Kişi ömrü uzun tügül Bik tiz öter ömürler Xuday yüzü nasip etsin Parlı yaşav parlı ömürler Kişi ömrü uzun tügül Bik tiz öter ömürler Xuday yüzü nasip etsin Parlı yaşav parlı ömürler Yalgızlarının halin bilip Ilılarının kadrin bilip Parlap parlap yaşı gelir Şatlanışıp süyünüp Kişi ömrü uzun tügel Bikti
Барлы яшәү, барлы гомерләр. Ялгышларга юл куймасаң, зур юллардан үтсәң парлап, соңгы сулышка кадәр мәхәббәтне була сакла. Кеше гомере узын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере узын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Парлы яшәү, парлы гомерләр. Жер белән күкте ташкандай булды, дөнья чиксез кебек яратканга. Яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга. Бу җиһанда сөю генә яши, башка хис юк эзләп яратканга. Яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга. Исем китми хәзер бер нигәдә, нише яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Синең белән очрашуны көткән мизгелләрне ничек аңлатыйм, минутларны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Дуга укыгандай күңелемнән исемеңне мең кат кабатлыйм, минутларны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Исем китми хәзер бер нигәдә, нише яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Синең йөрәк минем кулларымда, йөрәгемне сиңа бирәмен. Тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Икебезгә булсын барыбер юл, башка юллар мин һич теләмим. Тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер,
Min baribir Agar yollar gitsek ayrılsa Seni izlep tuvam tağın bir Senle yazmışım ben rahmet okuyayım Qalğanna menga baribir Qalğanna menga baribir menga baribir İsim gitmey hazır bir negede Nişi yaşarmın min baribir Agar yollar gitsek ayrılsa Seni izlep tuvam tağın bir Senle yazmışım ben rahmet okuyayım Qalğanna menga baribir Qalğanna menga baribir menga baribir Kışta jeynin soңғы күннәре Сиздермичә күзләр ялкынлашты Күңелемдә ялса нигәдер Табигать көннән мине алдашты Язлар саен хисләрдә гел яңара Күңел бакчасында шингән гөлләр Хәзер терелер инде Бәхет түгел инде Быел да балам ниләшләре Балымның дип салкын тидергәндер Мин уйлыйм бәлки күз яшьләрем Күңел саф булсын дип бирелгәндер Язлар саен хисләрдә гел яңара Күңел бакчасында шингән гөлләр Хәзер терелер инде Бәхет түгел инде Аңлыйсыңдыр ул сагышымны Моңсулата инде шулай күзләр Җан җылыныр яз сулышыннан Әй уакта белер синең сүзләр Язлар саен хисләрдә гел яңара Күңел бакчасында шингән гөлләр Хәзер терелер инде Бәхет түгел инде Язлар саен хисләрдә гел яңара Күңел бакчасында шингән гөлләр Хәзер терелер инде Бәхет түгел инде Мин барлыкны син дә беләсеңдер Аны көтәм бүген, аны көтәм Син дә беләм аны көтәсеңдер
bilgelim. Mine süye dip sin oylıysandır. Tünler buya yazmışlı biterler. Mindey belki sinde yılıysandır. O sileke, mineke de tügel. Sinde minde, mana böyle biz. Ey çıkındaşım yük yuqağına. Көз яшьләребезне түгәбез. Минеке дип үз-үземне алдап, вакыт миннән көләсеңдер. Кайчагыңлап унутырга теләп, елый-елый шашып бетәсеңдер. Ул синеке, минеке дә түгел, синдә миндә моны беләбез. Әйтче көндәшем, ник юкка гына күз яшьләребезне түгәбез. Mineke ul diyen şaklarında, аны minнән син урлыйсыңдыр. Кочагымда әрнегәнен тоеп, сабырлык үзеңә сорыйсыңдыр. Ул синеке, минеке дә түгел, синдә миндә моны беләбез. Әйтче көндәшем, ник юкка гына күз яшьләребезне түгәбез. Ул синеке, минеке дә түгел, синдә миндә моны беләбез. Әйтче көндәшем, ник юкка гына күз яшьләребезне түгәбез. Әйтче көндәшем, ник юкка гына күз яшьләребезне түгәбез. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Дуслар турында. Айрат Сафин, диджей Радик һәм диджей Нияз тәкъдим итәләр. Әйтә дуслар! Жырлап
Кандай матур жерлер қаралы. Біз қой терезесің ол? Матур шылсы еклім, біз тайгада. Мұнда аюлар, бүрлер де бар мекен? Кім білейін да ана? Тоқтайлы. Нәрсе болды? Біздің бензин біті ақыры. Отырабыз. Говорят, вы сделали это все специально. Алырға туры келсе де, сені бір ене көріп, түшлерде көріп уянам, сағынуларға уралам, дәшем айдарым дейіп. Айдар, айдар, қалқың бигрәк қайнар, құшағыңда қайнарады сенің. Кел яныма ұшып, алым әлі құшып, бик сағындым айдарым менің. Қайнар, құшағыңда қайнарады сенің. Кел яныма ұшып, алым әлі құшып, бик сағындым айдарым менің.
ышанасыларым килә бер енәм диясеңә сагышларның узасына бәхетләрнең буласына өзелеп сөясеңә айдар айдар аккан бигрәк кайнар кочагыңда кайнарды синең кил яныма ышып алыйм әле кышып бик сагындым айдарым минем айдар айдар аккан бигрәк кайнар кочагыңда кайнарды синең кил яныма ышып алыйм әле кышып бик сагындым айдарым минем шын йөрәктән кабул итик сөю дигән бүләкне гомеребез буйларына мин дә сиңа син дә миңа булсак иде кирәкле айдар айдар аккан бигрәк кайнар кочагыңда кайнарды синең кил яныма ышып алыйм әле кышып бик сагындым айдарым минем айдар айдар аккан бигрәк кайнар кочагыңда кайнарды синең кил яныма ышып алыйм әле кышып бик сагындым айдарым минем кил яныма ышып алыйм әле кышып бик сагындым айдарым минем бик сагындым айдарым минем айдарым Хисләремә ялкын салып ник урладым карашымны елмаерга сәбәп табып сөендердең син таңкышын көтмәгәндән акыш кебек үтеп кердең җаныма уйларымны әсир иттең күңелем сиңа ашкына сагынамын таң йылдызым синсез каламын ялгызым Unutulам яннарыңда дәва бирче җаннарыма Канатланып очып барам Синсез бәхетемне тапмам Караңгыда якты эзем Миннән сиңа юллар салган Алдый алмам сандугашым Күңелемә юл ачтым Эзлим сине кыйгаш кашым Елмайдың да миннән качтың Сагынамын таң йылдызым Синсез каламын ялгызым Unutulам яннарыңда дәва бирче җаннарыма Сагынамын таң йылдызым Синсез каламын ялгызым Unutulам яннарыңда дәва бирче җаннарыма
қаламын ялғызым ұмытылам янарыңда дәуам берші жанарыма сағынамын таң йылдызым сенсіз қаламын ялғызым ұмытылам янарыңда дәуам берші жанарыма сағынамын таң йылдызым сенсіз қаламын ялғызым ұмытылам янарыңда дәуам берші жанарыма. Жай сезонда Египетте яшәгән туганнарны эзлим. Абый-абалар, кайда сез? Жавап кайтарыгыз. Сезне бик нык сагындым. Гомер юлын узган шақта бұрылып барамадым. Гомер шулай узар диеп ойлап та қарамадым. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Гомер ага сулар кебек күренми дә акканы, дөнья артыннан куа-куа сизелми дә узганы. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Айлар, еллар артта кала, өмірләр узак һаман. Кайтыр шара юк үткәнгә, үкенеп яшәү яман. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Узган гомер узар инде, уза дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сұрап булмый. Артыгын сұрап булмый. Артыгын сұрап булмый. Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились,
со всякими средствами пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот PS Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить PS Reject. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. PS Reject я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор PS Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С PS Reject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором PS Reject. Oh
Hasretmenin zorasın Küttüm düşer diye Buktan Ölüşüme tigen gümüş Ölüşüme tigen gümüş Siniken bir siniken Ölüşüme tigen gümüş Ölüşüme tigen gümüş Siniken bir siniken Hıyalı günel şulğunur Hıyalı günel şulğunur Dikni bir ümit iken Yanaşa yürgen bakıtım Yanaşa yürgen bakıtım Siniken bir siniken Yanaşa yürgen bakıtım Yanaşa yürgen bakıtım Siniken bir siniken Mehabbet digen nerede? Mehabbet digen nerede? Siniken bir siniken Suyun ağzına iserip Suyun ağzına iserip Odaşa kurma irken Suyun ağzına iserip Suyun ağzına iserip Odaşa kurma irken Suyun ağzına iserip Suyun ağzına iserip Odaşa kurma irken Ülüşüme tigen gümüş Ülüşüme tigen gümüş Siniken bir siniken Siniken bir siniken Yandıra yandıra Senin mıla karasın Arasında irkelenip Suyunda adaştım Gözlerin, yüzlerin Senin tatlı sözlerin Gözlerin, yüzlerin Senin tatlı sözlerin Yanlarımda seni güne Jırımda da seni güne Mehabbetim köyünde Yanar öttüm seni güne Seni güne, seni güne Mehabbetim köyünde Yandıra, yandıra Salındıra gidere
Қонып сайраған талларын сандуғашта сағына бір-бірлерін сүйгенлеріне неге язмыш айыра сайрай микен йылай микен бақшамдағы сандуғаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш көз қарашыңнан аңлашып яшәүләргә ни җитә вакыт безне көтеп тормый гомер үтә дә китә сайрый микән йылый микән бакчамдагы сандугач ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш Сандуғашылар үздірітілер таң атқанда сайраша Йөрәгімені син аңларсың бәлки шушы жараша сайрый микән йылый микән бакчамдагы сандуғаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш шын жүректен яратқаш Балачакка бір қайтым ди, хыялымда адашым ди. Бәдием әкиятләрен барлыйм ди тагын бір кат. Шәһәр тавышыннан туеп, аллым инеше буен. Ялгызым гына үтәм мин карт янкеләр санап. Су буенда кем йөрий, нигәдер мине күрми. Зур күкрәкле су анасы һаман тараган эзли. Ерак түгел урманда, уяна айтылганда. Батырдай шүрәлеләр көти-көти уйнарга.
Кыш буе камышларым, сайысканнар тавышларым, авылымның жылы жилен кичкенә бака күлем. Убырлы карчык югалган, үги кыз сукмагын салган, куркыныч кара урман сагынып кайттым бүген. Күктә йолдыз сибелгән, тимер казык җидегән, йолдызлар арасында тик болытлар паша җилдән. Кемдер хәзинә күмгән, шуңамы башын игән, минем картымда диеп утыра ялгыз имән. Шифалы суын эчәргә, тезләнеп изге чишмәгә, абага чәчәк аткан көн буе көтеп калам. Карт имәнгә килеп кунган, ябалакта уйга чумган, ул да миңа әйтә сыман кайттыңмы дип балам. Су буенда кем йөри, нигәдер мине күрми, зур күкрәкле су анасы һаман тараган эзли. Ерак түгел урманда, уяна айтылганда, баһадырдай шүрәлеләр кети-кети уйнарга. Күктә йолдыз сибелгән, тимер казык җидегән, йолдызлар арасында тик болытлар паша җилдән. Кемдер хәзинә күмгән, шуңамы башын игән, минем картымда диеп утыра ялгыз имән. Минем картымда диеп утыра ялгыз имән. Кайгыларымны онытып киткәнгә кайтып киләм. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Hadi şaka batayım. Sizga rahmat. Men mana shu holatda yuring. Yo'q, men stroykada ishlayman, bir qayerda ishlayman. Men
Хатында нашар түгел минем, хатын яхшы. Мәтәге уйлыйсыздыр инде хатыны кыйнадыр. Жоқ, хатын кыйнамый мине. Хатын мен сразу бәреп кенә үтерә. Хатын әйбәт минем. Хатын нормаль. Медицина университетында эшләйм. Медицина университетында. Укытучы булып түгел. Жоқ. Подопытный кролик булып. Студентларга ярдәм итәм укыганда. Мин дә тренироваться итәләр. Менә эш булмагач шунда барырга уйладым. Ректор айтты, нормально булачак диде, борчылмагыз диде. Сезне монда тотачаклар да, сугачаклар да, тыгачаклар да диде. Борчылмагыз диде. Хөрмәтле достар, мин бу тормышта бик күп әйбер күрдем әмма. Но мин күргәннәрне душманга да күрсәтергә язмасын. Соқтылар да, тықтылар да, бітінісін дәшәттілер, достар. Келіп кірдім, ең бірінші дәріс массаж дәрісі еді. Аяғында матыр қызлар, олары жұмшақ, тәннәмін етім, тігіннен сыйпа, мұннан сыйпа, мен айтам. Қызлар рахатланып массаж жасылар да, аннан соң шыға бірсі. 2 метр бойлы. Айтар бит атага авылда яшәүче җегетләр турында куллары көрәк кадәр дип. Менә бу чыган һәм ана минем аркадайм, үзенең көрәкләре белән бәрәңге казый башламасынмы кабырга арасыннан. Бәрәңгесе юк, конечно, но кабыргалар үпкәгә кадалып бетә малай. Шуннан соң бер 15 минут мине азаплаганнан соң Аллага шөкер звонок булды да дәрес бетте дигән секретарьны аннан сессиягә чакыртам бит, әйтәм булай булсам тагын. Ятсыз мен айтам, бар ышкын моннан. Шуннан соң икенче дәрес бинт бәйләү дәресе иде. Әйбәт дәрес булды. Рахатланып тегеннән бәйләләр, моннан бәйләләр, куллар, аяклар, муеннар. Ахыр чиктә йоклап иткәнмен дә. Дәрес ахырында звонокка уянып китсәм, тора алмыйм бит. Сыркынып булмый. Өстәл белән бергә бәйләп куйганнар. Ректор шуннан соң кайчысын алып күч-кал белән кисеп алды, сугына чыгып киттем шуннан соң. Нәрсә генә күрсәтмиләр малай, алар ой җәмәгать, малай. Нервларда да уйныйлар бит. Бүтән җирләрне тикшерәләр, аш казанында тикшерәләр, җөрәкләрендә тикшерәләр, үпкәләрендә тикшерәләр, авызны тикшергәннән соң авыз бөтенләй бигемотны кышыкылы булып кала. Вообще зур тамакларны тикшергәннән соң. Жара икенче көнне рентген дәресе. Бердән-бер дәрес көненә артыгын ярамый диделәр. Группада 30 гына кеше. 30-да төшереп чыкты рентгенда. Хәзер янып йөрим кич белән. Фонарик шикелле. Экономия, электричество диде директор. Сиңа ярый ул диде. Йөрим менә хәшлай, Аллага шөкер, кич белән чыкканда ут җандырасы юк. Бөтен дөнья балкып тора. Шуннан соң бер көнне килдем, иртә белән җокы туймаган битене җүнләп ашамаган кан алу дәресенә килдем. Берсе чыкты, бармакны тиште, канны күрде дә җыгылды. Икенчесе чыкты, тиште, җыгылды. Üçüncüsü tişti, jığıldı. Dördüncüsü tişip de tırmadı, kanını kuruga sıraz jığıldı. Şundan soң çıktı tağın biraz мәуірі. Айтады біттігі мына Иратның қанын іше тұрған қатын қызлар бар деп. Ұзын бұрын тұқымы. Крупный Ирак, көпке. Шықты да бір бармақны тишті, қан жоқ. Икенче бармақны тишті, қан жоқ. Үшіншісін, дүртіншісін, бешіншісін, қолдағы бармақлар біткеш, аяқнықына көшті. Анда да қан шықмағаш көзләрім мен атып әді да. А где 21-й пальчик дей? Имансыз мен айтан өпсі кіріп тұрған ем, жүгір барып түштім мен де. Қан жоқ, қан ағы біткен. Тишкандырмады 21-й ем бірмей манысын. Қайтып кеттім аннары жарар Аллаға шүкір мен айтам. Мына шындай матыр дәрістер өткерлер мен де. Опытлар көрсеттер. Жамағат, ғұмырым бойы клизмадан қорқып ешадым мен. Қорықмағыз жамағат 14-ші тапқырдан сезілмей екен ол. Вообще. Барысы да тәртіпті. Главный үлгірірге барып жетірге. Бұлай бітінісі нормальны. Яқшы әйбәт. Мына шылай студентлар білен аралашып тек жүрем. Жоқ, араларында әйбәтлері де бар. Нормальнылары да бар. Аны бітқа бүлнесінде де шылыққа. Бүлнесінде де нақшы шоғай бір бетінде. Бірсінде келдім балай. Терапевт қамыкымға қатырламайым. Кабинет қырына ереп бастым. Шират жоқ бет. Кірдім. Мәйтам, нештарға? Шешінігіз дейлер. Арар шешіндім. Bütün ayımlarına şişindim. Tıkından qaradılar, mından qalırlar, mından tutqalırlar, tıkından tutqalırlar. Oy, bitkensin iken, vapşı bitkensin iken. Meytem, tıkızındım, meytem. Aysı jirim, bitkensin benim meytem. Nərsəm ağırta, qaysı jirim ağırta. Biz bilmeyiz, ana vraçtan sıra deyər. Meytem, siz kimsin? Biz malyarlardı.
Мына шундай хәлгәләге мәле. Юк, анысына сез минем ытлыкканга бик аптырамагыз, хөрмәтле зар. Элек мин нормальный идем. Менә шушы студентлар белән генә шундый булдым. Кардиология дәресендә йөрәк типтерә торган әйберне миндә саныйлар хәзер. Тәүлеккә бер 32 тапкыр сикереп алам менә булай итеп. Әйбәт аласы. Ә бит менә бер уйлап карасак, хөрмәтле дуслар, әйбәт. Безнең бит бөтен киләчәгебез нәкъ менә шушы студентларга калачак. Алар менә хәзер шушылай итеп ылансалар, киләчәктә безне кем карарсың? Киләчәктә без кем кулына калырбыз икәнсең? Менә мин шуның турында уйланып утырам. Ярар, сез җал итегез. Мин киттем иртәгә акушерство, гинекология дәресендә нәрсә булыр. Хатынны гына булса да күреп кайтыйк. Мин булмасам, минем исем булмаса нәрсә сөйләрләр яймы. Ну, кайбер кешеләр кызыкта керә инде малай мончаны. Бер вакыт салават белән кирип ятабыз. Эй, шишенә малай, мыштыртый. Мин инде күптән башны юып бетердем, ул һаман шишенә. Үзе теленә салына. Бер вакыт имеш булар Казанда Илһам Шакировлар белән монча кергәннәр. Әле Илһамның Әлфия Абзалова белән торган чагы дип боеп бәрә. Икесенә бер балалары бар дип куя Искәндәр бик Тагиров исемле. Булай Илһам гәүдәсенең кайбер җирләренә карап торганда ди салават. Искәндәр бик Тагиров түгел, Фәнвәл Әхмәтов кебегрәк кеше килеп чыгарга тиеш бит дип куяймы. Нигә алай булгандыр дип куя. Үзе һаман шишенә. Трусигым миннән борылып салды. Нәрсәгә качырган була инде, кешегә күрсәтерлек бер әйбер дә юк бит. Мыштик. Ват Илһам сөйләде. Бер кыз кияүгә чыга икән. Түлке куркам, алкоголик бугай алдына утырсам, бутылкага утырган кебек булам ди. Шул чак әнисе ашыгып кабаланып, уйлап та торма кызым, чык кияүгә, ату мин гомерем буе пенициллин шешәсенә утырып йөрдем ди. Шул хәтле ашу килде ди салават, төрттүреп сөйләгәненә. Ну үзем дә әйттем ди Илһамга. Берәүнең ире 3 тәгәрмәчле мотоцикл астында ята икән. Хатыны килгәндә әйтә ди, тагын бер тәгәрмәч куйсаң машина була инде бу. Ә менә сиңа ди ире, тагын бер имшак куйсаң сыер буласың инде ди. Ә менә синең үзеңә ди хатыны, бер җүнлеләрәк әйбер ассаң, миңа квартирам тотмасаң да булыр дип әйтә ди. Шәп кирдек мончаны. Шулай бер вакыт Шамкай белән монча керәбез. Чигән, ну бу хушы чигән. Менә колагы артымнан башлана җоныймы? Юк, кашыннан. Аягының шәнти бармагына хәтле. Ну монсы нормальный шишенә. Кирде дә мончага булай да бер генә тас, аңа да аягын тыгып куйды. Әйткәннәр иданы чигәннәр башта аякларын юалар дип. Үзе сөйләй. Беләсеңме нәрсә ул логика ди? Юк, мен әйтәм белмим. Менә күз алдыңа китер аңлатам ди. Икәү баралар. Берсе шуларның чиста, икенчесе пешерак. Менә шуларның кайсысы мончага бара? Пешерагы. Дөрес, чөнки ул пешерак. Шуңа күрә ул мончага бара. Менә бу логика була инде. Ә нәрсә ул диалектика? Белмим, аңлатам. Икәү бара, берсе пешерак, берсе чиста. Бер уйласам мончага пешерагы бара бит инде. Ну бит ул ни өчен пешерак? Нәкъ шул мончага җөрмәгән өчен бит инде. Димәк, мончага чистасы бара. Менә бу инде диалектика була. Ә нәрсәсен алай булгач философия. Мисал белән аңлатам. Икәү бара, берсе пешерак, берсе чиста. Кайсысыдыр мончага баруы билгеле. Ә кайсысы соң мончага бара? Әйт, хрен его знает. Менә монсы философия була инде. Шамкай тагын бер тапкыр аягын юды да чыгып китте. Мин дә аның артыннан. Шулай бер вакыт Шәрәфи белән монча керәбез. Шәрәфи мончада вообще җуынып тормый икән. Ул эчә генә. Шамкай аяк юган, пишмактагы җылынып беткән 3 литрлы банкадагы чәч юарга куйган катыкны да чөмереп бетерде. Әбиләр комганнан эчә икән дигән фәлсәфәне искә төшереп, аны да иснәп карады. Тапты биттәки. Хуҗаның тәрәзә төбендәге клизм ясый торган 1 литрлы грушасын пысылдатып карагач, мончага шәраб исе таралды. О, малай, вот нәрсәгә салып ичү кайф икән. Ничек кирәк шулай ичеп була? Хочешмы борын тишегеннән? Шәргә. Пожалуйста, әле бер тишегеннән, әле икенчесеннән момент башка китә. Миндән итеп карадым. Хочешмы кулак тишегеннән? Пожалуйста, балдёж. Хочешмы китә көтү, нон понос. Гомумән шәп кирдек мончаны. Безнең биегәнне ишетеп кергән Шамкайга инде бер пысылдавык та калмаган иде. Калганы истә түгел, сөйләделәр генә.
Оказывается, мен әле аннан соң шәһәргә кайткач Рафаил Сахабиев белән кергәнмен мончаны. Тагын 1 литр алып эчеп бетергәнек аның белән. Җитеп бетмәгәч мин Рафаилне ияртеп шәһәр ортасында яшәгән Илһам Шакировларга барганбыз. Илһам ишекне ачканда шаккатып карап тора. Нәрсә әйтәм карап каттың? Җитеп бетмәде. Бер ярты биреп тора әле. Нәрсә ди бу? Мончада булдыгызмы әллә? Каян беләсең мин әйтәм. Кулыгызда тазик, башыгызда күбек, үзегез шәпшәрә ди. Шаяны чыны бергә, дуслар. Тормыш булгач төрлесе була. Гыйбрәт булсын. Бу бәләкәй генә шаяруын бүгенге көнгә атап язган дусларча шарыш дип кабул итегез. Бары тик бөекләргә генә пародия ясап була. Алар һәрберсе асылташ, мәшһүрләр ва җәүһәрләр. Менә монда политика бар әле. Шулай дип бердәм һәм бүленмәс гәүдә илендә җәмәгать менә хәзер сайлаулар уза. Кемне сайларга белмәгән күзәнәкләргә әллә ни җафаланырга туры килмәде. Бердән баш партиясе әгъзалары күз, борын, колак, авыз инде элек тә шул урында урнашуларын белмәгәнгә салышып, яңа уңышларга ирештерәчәкләрен, олы биеклекләр яулатачакларын әйтеп, рәхәт тормышлар вәгъдә итәләр. Элек ми урынында булган хакимият партиясе бауырланып баска төште. Сирроз дигән шир эләктереп таркала башлады. Арт Шәриф партиясе автомобиль сөючеләренең мәнфәгатен кайгыртмый. Индустрия өчен җавап бирүче аяк һәм кул көчкә селкенәләр. Үпкә белән бөер партияләре тәки берләшә алмыйлар, төшеп калырлар ахрысы. Ашказаны партиясе авыл хуҗалыгының мөшкиллеге турында шаңкага тыңламыйлар. Ул да сүзен үткәрә алмый. Бауырдан аерылып чыккан йөрәк булыгы ватан өчен дигән лозунг астында байтак күзәнәкләрнең ихтирамын казанырга маташа. Тик берәүне дә санамаучы мәшти генә сайлауга килмәс ахрысы. Аның үз дөньясы, үз конституциясе, үз программасы бар. Урып куя ул партияларны. Тик менә соңгы вакытта аның да башына кайгы төште. Мәҗбүри страховка белән интектерәләр. Картайгач инде синең берәүгә дә кирәгең калмагач, ни пчагым аны страховкалап торырга. Хәл бар чагында Думага берәр хатын-кыз депутат аркылы бу тәкъдимне керттермен әле дип уйлады ул. Тормыш бит, гелпес итеп кенә йөреп булмый. Сайлаулар узар, яшисе генә калыр. Телевизордан кызып-кызып вәгъдә итүчеләр дә бетәр. Инде бердән баш партиясенең булдыра алмаганны вәгъдә итмибез дигән программасына таянып, тормышны алга әтәрбез. Үзләре белә торганнардыр. Күз күрә, борын сизә, колак ишетә, авыз сөйли, тел лыгыртый. Әле бит мидә бар. Ул да шул ук башта урнашкан. Бөтен шаныш мидә. Узакламый мине ми итеп сайлап куячабыз бар. Күзәнәкләр барысы да үз урында. Элек тә шулай иде. Тик аяк кулларны юньле эштә эшләтеп, уңай шартларда яшәтәсе иде. Җылыда, тук һәм бәхетле тормышта. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Hayırlı kez muhterem kardeşler, milletvezer, hürmetli tamашачыбыз, бүгін ялкын екенін сезіле, бексіз шундай қызған, урынлар тудырып келген. Мен енді ираттардан башlayayım, қатын қыздар көше біз әкіртіңіне. Сіз білесіз, қар бір ираттың иде, түрде, телевизор қаршында, диванда изгі урны бар.
Ошуша жыр кужасыгына сыярлык, күзгө көрүнмөй турган шыкыр бар сунда. Ашаган ишкен мужик лап итип келип ятуу була. Пох итип кырсага келип чыганы. Ок деп бир кирип коя да, пультун алып телевизорну кабыза. Хакки карый баштайт. Хатын кыздың да өзүнүн из бурну бар. Кухня тегинде артта. Телевизор да бар. Но хатын кыз шулай яратылган табигат менен. Бир яратырга иратны, бир сүгөргө, бир көрө алмаска. Мына күнү бою түргө кирип те карамаган хатын бир себеп тауып теге лапылдап барып яткачкына телевизор каршында туда-суда әкірттіңіне ери басы. Бик әкірттің. Әлі телевизор қалды екі бола ол өзі. Теге мескен яткан, ben bir нәрсе көрінді. Сания, кет әлі деп бара. Сания, кетіп бара. Бара болмай, кет. Ай семірдің мала. Ай семірді. Колхоз үкізін айланып барасың, а? Өзіңе қара. Қайштырыш. Нәшәлік болған емес. Ятқан. Қырсағын қара. Шарт десіңіз қора. Табарға вақыт жеткен. Музык еді. Бұл қырсақ түгілді. Нешік қырсақ түгіл. Нәрсе ол? Бұл құрған. Менде қырбан. Холым славы. Мамаев Курганды. Мужик. Атын, солай мыны. Астымда өлген солдат ятамады. Мен мұны нәрсеге сөйлейм. Чүнки біз бүгін телевизорға үйренген, телевизорға күнген. Әйбет қатын қызыңды әлбәтті мына ұшы ял күндерінде концерт қарысы келе, қатар эстрадысын, ансын, мұнсын. Әйбет мұ, бізге индиратларға мына футбол, хоккей. Қатын қызларының жайын көріп, бізгенді қазір шушы хоккейні барыбір көрсетмеу қатын теге иратқа. Рәтләп. Қандар ақбарыс чып қалды бұйыл. Қарауынға мәңнәсі yok енді. Шуңа көре концертке көшіреміз. Концерт. Мына көз алдыңызға кетіріңіз. Концерт бара, концертта кімгіне yok. Салават yok, хания yok. Айдар yok. Ну қалғандар бар. Концерт алфавит бойынша барашак. Бірінші концертта А. Алсу Әбілханова. Жырлы аңлашабыз, уйларыбыз бәртірлі. Бүгінгі тұрмышларыбыз, келешек тұрмышларыбыз, алдағы тұрмышларыбыз, болсын еді бәхетлі. Мені сеңа жар бөлек етем, яңа елні қаршылап. Сүйем дейіп әйтізірек, мәхамбеттен шошынам. Мені сеңа жар бөлек етем, яңа елні қаршылап. Сүйем дейіп әйтізірек, мәхамбеттен шошынам. Алсу Әбілханова. Бірсіне отыра бәне қара, күлші бұларын қара. Бірсі бір сән алсу мұндай түгіл бетінде, сен бүйтәне алсу. Әлбәтті, қазіргі жыршы, бұл Татарстанда Дингиз бойында яши. Зур шақарда, бұл шақардың есімі Килкиград. Балық бистәсі деп атала. Бұл ғымыр бойы яшли юғалтқан, яшли сүйген ярыңызды. Аршалығыз Эльвира Хаматова. Шырышым балқып тұратыптын, қыш бабай жетімей шол янына. Көрші абайы кірсін, қыш бабайым боласың, қар қызы болам мен яныңында.
Гүлнара Хаматова халық біразгені ашыла башады, тани башады. Илгирсында. Дамаға тушынды зур шахар ки. Емі, деңгіз бойында. Аны бірнеше түрлі айталар. Әйбет. Шуңа көре қазіргі жүрші да шул шахардан. Сіз аны барғызда біләсіз, яқшы біләсіз, аның ири жырлы, ирін телевизордан бекеш көрсәтелер. Бұл шул икісі дала шул шпроттын бұрықта әшілер. Ирінің есімі Дима Билан. Билалов енді. Зайнап Фархадинова. Bir kümüge bildirmem, şülderi bildirmem. Kulların adını silmeyini. Bugün artın bilen, yaktasın bitgilen. Unuttuğu da hazır tuykene. Eşi tügel, sızlayın bugün küngel. Sirde kışra, şallar iremler. Bir iki avşav, bitti yollarını işav. Yarattı tügel, sızılay bugün küngel. Sirrag şıraş allar iremler. Bir iki avşav, öttü yollarını işav. Yarattılar menge tügeller. Zayna Farhadinova. Қазіргі жүрші, мына шаллыға барғышылар біләсіз емсем деген ел. Шоша Шпроттенбург білән келге көрат емсемнің бұяғында ол. Қазір емсемнің бұяққа шығауызда бір матурына район бар шынды, Тіләші деп атала. Бұл жүрші шул Тіләшіден. Емен. Сіз аны барғызда біләсіз, қазір сіз аны танıyacaqsыз. Анын қырында хаман шынды яшігітлер, мына теге опера балет театрынан келген мәлу, артист или цирк Тусалидан мұл. Бірсі, бар бітті секірі бері беттіге. Теге, Мындир Рахмаев. Білмеймін, алан ішік туғаннардыр, апасы мұланың кімідір? Әйбет, нужен президент Арерата. Потому что профессор. Прима, Донна, Венера Галеева. Yıllar şabat tuktamay, hallerini de sıramay. Eski yıl kullanı bulgay, dağın bir yaşını vurulay. Yana yıl gelip jite, dikirek yazın ötüde. Dağın şampan isine, başlar eğlenip gitti. Yana yıl gelip jite, dikirek yazın ötüde. Dağın şampan isine, başlar eğlenip gitti. Dağın şampan isine, başlar eğlenip gitti. Venera Haduna. Галеева. Ой, атын қызлара мәткияйын, адым сайын. Ник, бұлай біз ирлер бұлай да азая барабыз. Мына қазір үш жүрші жүрлады, шесіне қатын қыз. Араға бір ират тұрып жібермеше болмай, çünkü біз бұлай да күннен күн кемейбіз ирлер. Мына бізге 40-тан соң кішкірға ярамайбыз ирлерге. Çünkü біз кетіп барған можем. Бүтен қатын янға. 50-ден сыңда ақырға ярамай. Кетіп барған кеттігінде уже. Құдай янға. Шуңа көре арада бір иратта болға тиіштім мен. Нормальный ират. Нормальный ират ол менімше мишар. Мужигі болға тиіш. Кеманда біздің мишар теге. Сағатлар мастері бар бейт. Кемана? Сағатлар мастері 1 секунд, 1 сағат, 1 минут. Кирзар Мұртазин! Bir güne minutqa dünyamın önüde Uyla singil beşi turunida Bir güne minutqa dünyamın önüde Uyla singil beşi turunida
Balaşa xiyalım namazga basım Hamduğa uqırğa tabını da Sügünümün min hazır dinlip bulurğa hazır Uylarım tik ulla buluda Игзар Муртазин! Так, мына мында алдагы ретте жамагатны. Сиздин реминнер yok не бит? Апасын, жигартып турсаңыздар, бижайсыз турасыз. Үйлен анын итегине кулдук куйгуз, эки жактан. Азыр опасный, смертельный номер. Yok, мен сиздин ишин просто бир кезде не застрахованы, билет пиясына кирмеген страховка. Азыр сахнага чыгуучу жырчы ул Мухаммед Алинин бир тууган сиңилиси. Майк Тайсонның апасы. Evet. Бұл сіздің ғана түгел, бұндан бір үш-төрт баянистінде тұрып егіп, мәселеге шуның білен бақ. Кеткен кіші. Башқұртстаннан о. Анда шындай район бар, Братма деген. Или бір ел районы бұл. Бір ай районы, бір ай. Мына шыннан ол. Бүтін боксерлар шыннан. Итті, қаршалығыз. Мұхаммед Алинің сіңілісі, Майк Тайсонның апасы, татар эстрадасының ең көрнекті йылдыздарының бірісі Хандуна Темірғалиева. Şapılattım bir bala suyu bulamın yol Şapılattım bir bala suyu bulamın yol Ubşır yarılmaz suyu bulamın yol Ubşır yarılmaz suyu bulamın yol Hay tırlar tayım da hoy tırlar tayım Hay tırlar tayım da hoy tırlar tayım Eyler öpsün bine yürümlerin kalmasın Eyler öpsün bine yürümlerin kalmasın Tavsaklar erinlerin o kanışka kalmasın Tavsaklar erinlerin o kanışka kalmasın Hay tırlar tayım da hoy tırlar tayım Hay tırlar tayım da hoy tırlar tayım Hay tırlar tayım da hoy tırlar tayım Hay tırlar tayım Хандуна Темірғалиева, Венера Галиева, Ирзар Муртазин, Зайнап Пархатдинова, Эльвира Хаматова, Хамалсу, Абылханова, Рамиля Хамидуллина. Раис Адриев һәм Рамиля Хамидуллина. Hazır, халық сұрай, халық бит. Өз тауышы білән. Бұл самый, мен авзы, сенің билет дорогой, походу, мындаймын. Бұл қазір, бұл до конца сығарға ойлайынды бізді деген енді. Бұл 500 теңге ақшасына енді, сенің қазір 1000 Яра, мен де шын айтыргайым. Егерін бірінші қалсыр, халық ұшамды бітісінде компьютер бар. Мен мәселен қазір компьютерда не тауыштырып құлай іштей алам. Білесеңіз мына Барак Обама болып сөйлеш алам. Әмек сәсі болғаны. Бар ол татар, біздің шекілдер. Қарсы? Негір? Барак Обама ма? Негір түгіл ол. Бұл шақтыран шыққан тата. Бабасы, атасы Тамбастан, туғанары Кемеровода тұра. Әлі қарабастаған, аның есімелі татарша бейт. Барак Обама, татаршасы, арақы бар ма? Қазір әлі әрсәші бұла, яра, сөкелестік. Бұлай шейбіз. Бұл дейміз етті. Сен қарсыңының халық бұна ұлайтын ақшасы үлі әдірген мұлда. Әлі жалылар yazып бітірден іште. Бұлай іште. Не қалмасын, сөзі қалмасын. Үз тауыш, сен бұлар өзіңді қалмасын. Өзім жырладым. Бұлай дейін сен. Апар өз өзің жырладың ма, yok ма? Мына өз тауышың білән, капелькаға жырла қазір, акапеллиға. Музыкасыз. Кімді деп енді, кім анда ең ауыр көрсетіп, кім анда? Қазір. Міне қазір тем более тәнәфіс бұла. Тәнәфіске уже қалғын шәй келе. Тұтта жол индийский шәй турында жырла. Зитті, кетті, принцесса Нури. Индира Ганди. Бар бүтін индийский шәй біздің. Кім ол? Кім? Индийский шәй. Hindistan bombası. Әлфина Акзамова. Сезмейсің міне бұзалар, жанатарлар білән толған, тышқы шығарға қорқыта, ұрларлар кебек сыман. Залдағы халықтан мені, тек менің үшін туған, айырмаларының менен, епесіз қалам қандам,
Bitpisiz kallam hamdam. Ha? İşte o halk kabul tema ya. Sina kısa bu. Bize de kilgendiler indi hazır. Tak, yara. Bu ya sina kısa bu. Setelah minggu. Masih sini sih munak strupukan sudah berenergi sesuatu. Ada mı biten? Dia pas untuk tulak pari besar itu gini. Harbi şunu girdiler şunu kıyafet anın şunu. Такие некрасовцы наши говорили, и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. Бля, аның жанында даже ират бар да кіп кішкене. Ну-ка, ну-ка. Резида! О! Өзімнің матур екені көзгеден қарап білем, тамаша шыға шырға үшке лагер мүсіртем. Бірақ қайып қарадың, еркаладың, назладың, өз нұрларын алып келді, меңа сүйу назларын. Бір тұттырып қарадың, еркаладың, назладың, өз нұрларын алып келді, меңа сүйу назларын. Резида Шарафиева! Баши, халық баши келген яратты. Кіріп кетеді. Тоқта, не? Үзігізді бітірмегіз. Хания Фархи. Ақша түбейлерді әлі заказа беріп отырар. Сіз бет ресторанда түбейл? Может, біздің планлар барды. Бір сондай матур сөз бар, мен ашы, әйбет, ұрысша айтам Bu barığızga da. Adam balası bir dünyanı kuva, indi kuva tutalmay. Tutup bolmay, tutturmuyor. Indi jiya da, miskin irtege gününde yaşayım diye bugün gününü ütkarbı verebilmiş. Ve şunday матур söz var. Если ты хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Потому что у Бога насчет тебя совсем другие планы. Bizim planlar. Sen hazır көрсеткен артисттарсың елім, алар барса біздің кебек шақардан шақарға, районға 300-ге, 400-ге, 500-ге, даже 150 сумға да концерт қойып беруші қайыршы артистлар. Сен ақшалы тауышты көрсет. Сен ке ол ақшалы тауышта ақша шыға келе. Бүтін кісілер жынды бай. Ақшалы тауыш. Ну бүтенше, яңғыры. Кім бізде ең бай жүрсіз, татар эстрадасында? Салауаттың нәрсесі ба? Максим Галкин ақшасының 10% аяқ Салаватта. Салават бит ол Хайрия фонды директоры. Бұлғанда таратып бітіре. Жоқ, Салаваттың бірақ нефт қашалқысы бар ма? Ая. Жоқ, кімді? Нефт. Бұнда ақша. Кім ол? Нефт қарлығашы. Әліге қатық бір кім көрсеткені ю. Ең ауыраны көрсетесің. Қазір менің санамышат башлама. Кеттік. Так, Алсу Ралифовна Сафина. 1, 2, 3. Сонduğa şimdik söylesen ne mongan bar boyda minde senin kebek mongla sabırıttım şulayda sonduğa şim küselem tibretme tosuken tüsergek olgaş tüseremem öselse de öseken. Алсу! Хам Рамиля Хамидуллина! Раис Адриев хам Рамиля Хамидуллина! Рахмат! Қайда ересін болайсен, ә? Әші диler, білем нителилер.
Leysen. Zeynep? Nihal Züfer. Evet. Sen mında işlep oturasın? Sen mında mine kütüp oturasın bir? Yok. Şeşek mine amelle bu. Sen tugel. Sen aynı. Rahmet. Buldu mu? Bar git bar koytal bar. 50 be başlangadır. Pisit diye bar. Mine ati sagatun birge kadar ruhsat etti. Züfer. Nasıl? Min tırnaklarımı boyadım matur mu? Matur. Bar gitel. Leysen kelirge tiyiş. Bizni birge Leysen? Utire bit. İyi. Sukar bitu. Onun kızların aşar küre. Olsa ne? Gerekmegenini kurmaz. Sen aksak bitu. Yarar ne? Sulga yürümez. Onun yanından sosu iskile bit. Zato ol yanға келіп отырса, yakın tirede bir şirki de şibinde kalmayı bildin mi? Onun bekri var bit. Ну кіші де бір күні кемшілік бұларға тегіштірбейтін де. Züfer. Нәрсе? Sen beni yaratasın mı? Нәрсе? Ну yaratasın bittin de beni. Aydın da yaratasın. Yorattım. Züfer. Нәрсе? Sen beni ailenesin mi? Нәрсе? Ну ilenesin mi bana? Bana mı? Сеңа бит әлі 17-гіне еш. Сенің маңғайыңа бит статья деп жазылып қойылған. Bana ertege 18 yaş tuğayındı. Mine idegelerge aytdım bizning nikah turunda. Eti bizni isteller hazırlap ketip oturab bütün tuğanlar jıyılgan. Züfer. Ну сен мені терлетесің, ә? Үйленесің. Қая, бірер қол ялаңы жоқ мұсың? Бар. Nersen sina minde uşamı. Kara benim nindi ayaklarım. Nindi billerim. Ne kükreklerim. Қаралы, сен нәрсеге бір көкірек зор, бірсі кішкене ол, ә? Бұлай. Нормально. Тоқталы, ненде үйлену, ненде никах? Жоқ, үйленмеймін. Unut. Mene? Eti mina aytdı. Eğer de sen mina yok ilenmim unut deyip aytsan imanına olam dedi. İlgisar abi mı? Eye. Şulay dedi mene? Eye. Qaralay. Alay bulgaç үйленмейші de bulmayışın de қазір. Demek senin ailenesin. Үйленемін. Eyde gittik alaysa. Тоқталы, менің никахқа барға шолбарым да жоқ. Etinikin var, etinikin saldırıp yerilir. Sen бара тұрайын, мен хакиліп жетем, яме? Aldamıysan mı? Yok, yok, aldamıyım. Şınlap mı? Şınlap indi. Şınlap aldamıysan mı? Ну, шынлап алдамıyım içinde, істе қоян келіп жеттен соң сен. Yarar. Бар. Вот бейленді бейт, ә? Келіп жетті Зайнап, жывашкысын Шайнап. Лейсен де көрінсе көрінмеді. Қайда ересің ол қызы, ә? Züfer şığım. İlesin mi yok mu? Etnik David imansız kolasın kilmidir. Saltar başılar giyken. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919.
Uçraştırdı bizni salqın kışlar, ayırmasın idiyemli yazlar, nazlasın eli жылы jeyler, saklasın bizni sarı gözler. Sen bitmenim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kuluma da ışıqalı berge kışım. Sen bitmenim tuttu
Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yaratam. Yıldızlı tünesin aytırsın, sen bulup ata bu jeygitan. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Köklerden nur şaşık yanında, yürekке ot bulup kabındın. Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yarattım. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Min hatta bu şirne sen bulgan, yaşagan için bik yaratam. Sen raşa, sen dolkun, min seni tamşılap jigam cihandan. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Sen bitayda, yıldızda hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Yoktur la minim kibik yaratkan, yoktur minim kibik sağıngan. Yoktur minim kibik sağıngan. Gün ardından günler öter, dirilir düzlü resim kibik. Tek onun maturluğuna isim gitmişsin ne kadar. Fayda, fayda sine tapar mı? Durmuşumda bara bir gene kişi jitmeyip Görünmesen gözlerime Benim uylarımdan da
Кояш, Саф хава. су коену, Балыққа йөрүләр. шәп-загар, Отпуск. яхшы кәеф. Бұлар барысы да жай башланды бүгіннән. Һәм инде без зур кастинг аша узган ике өр-яңа иң җәйгә алып баручылар. Раил Габдуллин Һәм Булат Абдрахманов. Бүгенге тапшыруга без резидентларыбыздан җәйге киңәшләр сорадык. иң текә киңәшләр уңлыгын сезгә тәкъдим итәргә әзер. Киттек! Дуслар, кызганыч, ләкин гадәттәгечә тапшыру башында без бер резидентыбыз белән саубуллашырга мәҗбүр. Сәбәбе сезнең тавышлар җитмәү. Яраткан җырчыгызны безнең хит-парадта күрәсегез килсә, тавышларыгызны кызганмагыз. SMS юллагыз. SMS юлласагыз сез Молодец! Күпләр шул туганы якларыннан чакыру белән чыгып киткәннәр. Казак, кыргыз, үзбәк илләрен дә чит җирләрдә гомер иткәннәр. Тырышта син, уңаны да сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңы бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә улы йөрәк бар. Топ клип хит-парадында яңа клип белән яңа резидент. Әлеге клипның тормышы озын гомерле булсын дип теләсәгез, тавыш бирергә онытмагыз. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен чишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таң атканчы шулай шаярырга көлөргә. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эльвира Хайруллина, әгәр дә җәй көне эсседән тәнегез пешсә, аны аракы яисә тройной одеколон белән саларак пешә. Хәзер инде без Эльвираны пляжда күрсәк, аның сумкасында нәрсә бар икәнен беләбез.
Әгәр дә инде су куйганда минем киемнәремне урласалар, иң мөһиме сумкама тимәсеннәр ди ул. Эльвираның клипы сезгә ошый икән. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, 166 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Хит парадыбызның резидентлары өчен һәр тавыш мөһим. Bir tutamay ağa yalğalar gel alığa şabatırmış atları ömür bigre kısqa uzmasın zayağa kaderle minutları dünyalar yeminleri tırmışlar məğnəsi yeşi yeşi digüstələginə Күңелде яс болса, ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсәдә Вақытлы шаяңғыр яуырда Бір тыныр бұлытлы шақлар кирәк күрәмсең Шул яңғырлы күнәр исеңә Төшірір аяз күнәр рәхәтен Dünyalar yeminləri tırmışlar məğnəsi Yeşi yeşi digüstələginə Күңелде яс болса, ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсәдә Күзләрен җимешләр татлырак Дияләр татлырак Бит өлгергән хисләрдә Хөрмәтләп һәм сөеп ярларды Лән берү насыйп булсын яшәргә Dünyalar yeminləri tırmışlar məğnəsi Yeşi yeşi digüstələginə Күңелде яс болса, ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсәдә Күз сулышы битлерден үтсәдә Ринат Гыльфанов, әгәр дә сыйыр көтүе белән сабантый бер көнгә туры килсә, мин сыйыр көтүен сайлар идем ди. Имеш сыйыр көтүе аңа кеше көтүенә караганда якынрак икән. Әгәр дә сезгә бу клип ошаса, сез молодец. 1320 номерына топ клип 165 коды белән SMS җибәрсәгез, сез икеләтә молодец. Күп мәтінләр тәрәз түбін саклап Ай йылдызлар шағылып уйныйлар
yürekne azap zorluk bilen Kure almayım digen yazı bizi Terezene seni yılama, seni yılama Seni yılama, seni yılama Yalnız yazlı dünde Seni yılama, seni yılama Yalnız yazlı dünde Yalnız dünde Ömür boyu balkıp bulmuyorlar Su ne bağlı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşar Ufuklarla taba Ümitlerini ize Soğuk araş Seni yılama, seni yılama Seni yılama, seni yılama Seni yılama, seni yılama Seni yılama, seni yılama Yalnız yazdı dünde Seni yılama, seni yılama Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Эльмира Галимова бірінші ел күнні баласы білән шаллыға қайтам дейді. Чөнки балалар көне аның гаиләсе өчен зур бәйрәм. Инде шаллыга кайткач, Шулман буйларында су кыйныр идек дибезгә Эльмира Галимова. Эльмираның клибы күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ клип 159 коды белән SMS-лар җибәрегез. Барысы да сезнең кулда. Кем ашкына языга, кемдер җәйгән азыга. Мин ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан яшьлек эзләр менә эзләргә. Без атлаган барлап сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп кавышырбыз диеп, үз-үземә
Кімдер жайген азыға Мин ашқынам сары күзлерге Сары яфарақ юрған Күмген соқмақлардан Яшлік ізлерімді ізлерге Біз отлаған барлық соқмақларына барлық Сары бураннарда одашам Тобышырбыз дейіп қауышырбыз дейіп Өз-өзіме хаман алдашам Біз отлаған барлық соқмақларына барлық Сары бураннарда одашам Табышырбыз дейіп қауышырбыз дейіп Өз-өзіме хаман алдашам Өз-өзіме хаман алдашам Өз-өзіме хаман алдашам Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Ни үшін біз жайның соңғы күндерін мұңсуланып, елап ұзатабыз, бірінші күніне иқтибарды айтмайбыз. Дұрысын генә әйткәндә булат. Бәхетле булыр өчен җәй кирәк түгел. Җәй ул бары тик безгә тормышның нинди матур икәнен тагын бер тапкыр күрсәтә торган дәлиле. Һәм Азалия Зиннәт тә нәкъ шулай ук җавап бирде. Аның клибы сезгә ошаса, безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез, яки 1320 номерына топ клип 163 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Çağımda hatlarını alam Qabat tuqıb yuvanam Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın Cancılısı bir iki hatınan Yürekten yürekке küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekке küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Hat yazıp jiberim Aklı şişkan jirye Jiberimde kütem cevaplar Sinde yüreğimle mehebet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatın yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Yaktı ümitiminin beruk mehrum etme Yazıp jiber cevap sanalama Hatlar tapşırılsın cevap kire koydun Üzlü kütken yaralarga Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın aytıp tüsü
الساعات يقمت بتسلى أفقلارها شابر خطلار يركتن يركك كبر لتزلة أنا تلا يرقرلار عوش الساعات يقمت بتسلى أفقلارها شابر خطلار عوش الساعات يقمت بتسلى أفقلارها شابر خطلار أفقلارها شابر خطلار Келесі резидент Илнас Сафиуллинға біз машинада кондиционер болмаса істеден нешік құтылырға deyip сұрау бердік. Илнас инде безгә ике як тәрәзәгезне ачып, Саламат абыйның салкын чәй җырын куйсагыз, сезнең машинадан да яхшы машина булмаячак дип җавап бирде. Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sirlerine Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Söyü uşağında dürli dürli Qabatlıyım kile isimini Hislerimnin tizginlerini sütüp Yaratasım kile barısını Bir nazlıysam kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsiresim kile söyüğünden Min bəxtli barı senin bilen gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Nay 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 gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Хәзер кызлар сезгә мәгълүмат. Менә инде сез күбегез Айдар һәм Алмазның фигуралары ничек шулай төс һәм матур дип башлатасыздар. Аларның серләре кыш буе яшелчә һәм җиләк җимеш белән генә туклана.
Кайгы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма. Жаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Жаннарыма тынгы табам, жаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма. Әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була. Әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә. Бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Беләм еллар үткәне саен. Кояш ул Африкада да кояш. Әгәр дә сез кеше аягы атламаган утрауга эләксәгез, иң беренче чиратта пальма мае эзләгез ди безгә Лилия Хайруллина. Чөнки кояшта пешкән тәнне дәвалар өчен пальма мае иң яхшысы имеш. Ә инде Лилия Гимаддинова Сабантуйда тәкә җиңгән батырга үз җиңүен шашлык белән бәйрәм итәргә тәкъдим итә. Әлеге клип бүген 3нче урында. Сихри нурлар сибеп, шәшек ата шәшкә, таңнарда. Сафташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле. Ак лилия чәчәкләре, мәхәббәтнең билгесе.
Үзгәргән. Матурайга. Олмайга. Кысасын, аңа килешеп тора. Белмәгән нәрсәсе җитмәгән җирә. Барысында йөрәтә. Мин үлеп яратайын да шуны. Минем нәрсә? Минем ирем күзен ала алмый. Ничек түзәсез? Үзебез дә яратабыз. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Матбугат.ру булмас диме, дөнья бу. Рамиля һәм Разилә Батыровалар җәй көне кышны сагынабыз диләр. Чөнки урамда бик эссе, һава юк. Шуңа алар чит илгә барып ял итәргә һәм су куйнырга тәкъдим итәләр. Ә инде бер дә булмаса, бакчада булган су бочкасына кереп булса да, куйыныгыз диләр. Киләсе клип бүген көмеш медаль яулый. Котлыйбыз.
Раил менә нишләп Кыш бабай бар, Әҗәй бабай юк? Ничек булмасын бар? Ул Нептун. Һәр хәлдә безгә Лия Шамсина шулай дип әйтте. Ли җәйнең беренче көннәрен бик сагынып көтә, ә менә соңгы көннәрен яратмый. Чөнки ул әле дә мәктәп укучысы. Беренче урынны яулаган клипны чын күңелдән котлыйбыз һәм экраннарыбызда каршы алабыз. Әгәр уңыш сиңа бары тик күренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә ягыңнан, авыр йөктә сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кышың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Якты кояш кебек кабынган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Сабан туе, җәйге эссе көннәр, таң атканчы урамда дуслар белән йөрү. Әйе, бу көннәрне без зарыгып көтеп алдык. Җәй барыбызны да кочагын җәеп каршы ала. Ә инде бу җәйне ничек үткәрәсез, барысы да сездән тора. Җәй башлана бүгеннән. Сезнең өчен бүген без Раил Габдуллин һәм Булат Абдрахманов идек. Җәйләрегез чыннан да гаҗәеп булсын. Сау булыгыз!
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up atelier vizaj hem stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishak. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solyariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70. Сиңа булган хис турында башкаларга сирешишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем шын икәнен? Сорагып көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Dünyabızны güzel iter urtak bulgan мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез барсың сиңа сөйләрмен. Назлап шәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. 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 Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда.
Yollar güzel şaklar Üzgenin sizmegen biz Kuşlaşmışam mengülükке Üzgenini bilmegen biz Bu ömürler uzmaz diyme Uzada gideyken Yaş vakitine barı sağınıp Söylerge vakit jitken Bu ömürler uzmaz diyme Uzada gideyken Yaş vakitine barı sağınıp Söylerge vakit jitken Eyde ussanı ömür gelirken yanımda bul İkkev birge atlaganda Fartlıkta kurqatmayın Balda bardır yana yollar Barası da barası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Balda bardır yana yollar Barası da barası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Balda bardır yana yollar Barası da barası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Balda bardır yana yollar Barası da barası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Mühabbet tutunda ikkev Yanası da yanası Yazmışıma rəhmət oquyum Işratqanqa seni yolamda Bəxitimni şitten izləmədim Ol bitmeyim qolamda Rəhmətləmin sina maturama Mina bulğan jılı qarashına Yaxtırıplar kite dünyaları Bulsan əgər yanlarımda Rəhmətləmin sina maturama Mina bulğan jılı qarashına Yaxtırıplar kite dünyaları Bulsan əgər yanlarımda Бәхетлемен синең янда Елма юлы жауап тыйганга Ушка сыяр койнар йөрәгеңә Күпме караш назар сыйганга Рәхмәтлемен сиңа матурыма Миңа булган җылы карашына Яктырыплар китә дөньялары Булсан әгәр яннарымда Рәхмәтлемен сиңа Biz kimemesin, saflık bulsun Karşı күңелдә Урын алып шәшәк аттың Йөрәгемнең түрендә Рәхмәтлемен сиңа матурыма Миңа булган җылы карашыңа Яктырыплар китә дөньялары
Булсаң әгәр яннарымда Рәхмәтлемен сиңа матурыма Миңа булган жылы карашына Яктырыплар китә дөньялары Булсаң әгәр яннарымда Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. $100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Har dushanba kechki soat 8da men Abri Xabriyev, men Olmaz G'ilmiddinov ham men Ayvaz Sadirov sizni Total radiosida sensatsion skandal shou tinglarga chaqiramiz. Bo'rilar bilan Beru! Adette bik usta омлет pişire bilüşü, başka türlü rızık pişire bilmediler. Selam dostlar, TMTV telekanalında tәмлі күрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген шыпшын кулинарлар дип әйтерлек кунакларыбыз килделәр. Эстрадабызның популяр җырчылары, матур җырлар, хитлар башкаручы, миннән уң якта басып торучы Арча кызы Лилия Хамитова, монда гадәттә кул чабалар. Һәм инде Лилия Хамитованың бүгенге көндәше булачак. Аның сәхнәдәш иҗатташ дусы дип әйтсәк тә була. Була. Популяр җырчыбыз Сагыйд Гыйбашев. Сәгыйд сәлам. Мин абый дип әйтимме? Юк. Мине карта әйтмә. Сәгыйд дип әйтимме? Әллә ничегрәк бит. Сәгыйд. Яхшы. Сәгыйд булсын. Сәгыйд Гыйбашев димәк. Исемсез беренче чиракта ассаламу алейкум дип әйтик. Нинди бүләкләрдән килдегез? Сәлам. Менә көнне буе бәйләп чыктым. Җыкламыйча. Яңа ел бүләге. Бу инде İçinde şeyin işi bitirgəş, indi onları yolkağa alıb qoyarğa. Şeyin işi bitirgəş, savutun geri qoytarırsınız. Savutun geri qoytarırsınız. Şimdi nəsədir var rəxmət? Şey. Bu bir orijinal bölək. Яңа ел olmaydı indi. Özümüz istirdik, özümüz kiyiptirdik. Wow. Сәгыйд Гыйбашев ул инде бик күптәннән мин хәтерлим бер 30 еллап кинолог буларак, 30 еллык стажлы кинолог буларак бүген алып килгән безгә. Мин Битховен Битховенны алып килдем. Үзем бик хайваннар яратам. Шундай хайваннар, псиләр, этләр. Сәлам Аллаһка шөкер. Моңа күрә безгә әле беренче тапкыр менә мондый бүләк итәләр. Беренче тапкыр мондый эт бик гади түгел. Эттең бар әле монда акча җыя торган өлеше. Шуңа күрә бу бер шыплап тулгач bir çakırıp şey içeriz, öyle mi? Birleşip. Büyük zor rahmet gülekleriniz için demek başlıyoruz. Təmli Kreş'nin TMTV kanalında. Ya, indi bizge Kreş'imizni başlar vakit gelip ciddi. Ben sizge geçireyim. Bugün de bu verilgen rızıklardan sizge nəsədir əzirlər gerek. Birinci qaynar aş, ikincisi birer türlü salat. Ese salatqa oxşar birer нәрсә şunday gibi deyildi. Çünki tapşırığın axırında kileşə bir bilgeç şef-повар hem qavub qarab sizin rızıqlarınızı aytacaq. Tak, mənə bunusuna birinci orun, bilmeyim deyip. Bunusuna Grand Prix deyip. Söyləşdik mi? Edək başta qısqaça aytıb qoyğuz, нәрсә əzirlisiz, нәрсә pişirəgə. Niyədiniz? Mənə bunda balıq indi көрünüb тұрғаны. Tabın turunda bugün balıq. Balıq hem yeşilçələr. Yeşilçələr. Bulğan rızıqdan бар нәрсә bulsa da əzirləb bular. Bu нәрсəsin indi? Мен məsələn... Nə qədər balıq getir bir sərədə? Balıq getir. Mənə xəzir мен qarabda bu qarbuşı. Ol indi qırıraq balıq. Şuna görə indi onu мен özüm yaratam. Folgada pişirgə. Çünki bu parlanıb. Motor bu pişə indi.
Фольга керек болашақ. Фольга керек бола. Яқшы, аңлашылды. Сағит Ғылбашев. Есімі Сулейман Балығы. Сулейман Балығы, да. Мен өзімше қазір Тәржіме еткен боламын. Өзімше шырмын деп енді, тәмді болар деп ойлаймын енді, соңа күрә қодаштырып қараймын әзір. Балықтың есімі өзімше балық болашақ. Да, солай болашақ. Неше керек? Шоя қысқағына. Аннотация. Міне, Кесіп, арқылыға бұйға. Кетіп, да, кесем қазір. Бөлем мен неше, бешке бөлесі болайын да аны, тағын попалам, бөліп, мариновать етіп, соуслар ясап. Духовка, только духовка. Духовкада болашақ. Фольгасыз енді. Фольгасыз. Һәм бірәр түрлі салат. Салатына ойлаштырырсыз енді. Салатны қарарбыз, балық шықсын әлі. Башта балық болсын әлі. Яқшы, мен қоныштар тілеп қалам сізге. Енді ішті кірікшілге мүмкін. Уақытығыз әлі көп түгел. Ол балық ол ұзақ әзірленмейін өзіңізді білесіз. Тапшырыбыздың спонсоры Көкмара металл сауыт саба заводы ашық акционерлік жәмғияты. Көкмара Сәуде маркасы уақыт білән сұналған сауыт саба. Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілі. Оңайшын әлігі заманша сауыт сабаны сіз интернет кепіташада аларға мүмкінсіз. Һәм иқтибар Көкмара сауыт сабаларын алғанда зур диққат білән қарағыз әлігі табаларының түбіне. Әр түбінде Көкмара деп жазылған фирменный логотип болырға тиіш сифатлы һәм яқшы табаларына сатып алығыз. Мен де сіз ішлеген арада сізмен біраз сізні сөйлештіремін. Сіз ғұмен ішлегенде сөйлейсіз ме olur? Яйсе сөйлейсіз гіне, яйсе ішесіз гіне. Екі ішіні бірге башқара аласыз ма? Жүрісі бетін көшке болырға тиіс. Сағит обы деп етем әлемей. Қартайта досын, қаманда қартайта. Жоқ, енді қартайта деп енді бар-бір тәті тұрларда екі ескі аларақ болса да бетінде обы деп дәшер. Туған яқлардан әлі көплер білмей, Свердлов өлкәсе, ул вакытта Свердловский динде ул. Казанга келгәндә шулай бит? Да, Свердловскийдә, хәзер Екатеринбург дип атала. Екатеринбург бармы авылның исеме? Ажыгол. Ажыгол. Әртә районы Ажыгол авылында. Әртә районы? Әртә районы. Мен алянда да Әртә районы бар бит. Әртә. Кемнәр калды авылда менә? Кемнәр бар хәзер авылда? Исән саулар. Бір туғанлар. Ол абай Екатеринбургта яшай. 5 балалы гаиләдә үскән безнең җырчыбыз 80-нче елда килгән Казанга. 85-тә. 85-тә Казанга килеп, туп-туры музыкаль училищесына вокал бүлеге буенча. Аңарчы бернинди музыкага анда җирмәгән нигезен. Юк, армия алдыннан мен культпросвет училищеда укыдым, Екатеринбургта. Әле. Анан соң уж армияга киттем. Мен Кашинде азыраак ауылда клубта эшләп алгач, Казанга килдем. Мында Казанга килдем дә, сразу алдылар инде училищега. Төпләнеп, укып киттем инде, мында ашады Казанда. Бу салатның исеме нәрсә булачак? Теге мимоза? Мимоза. Балыкның бар менә башлары, кыйрыклары калды, чөнки балык теге тулы балык иде ул дип әйтик. Без аны хәзер пешереп куябыз. Эстрадага кирип китүнче керек булды. Эстрада. Татар эстрадасы. Иң беренче җырлар ул да булса инде Йылдызлар. Йылдызлар, да, сен шибәр. Бу ничәнче елда иде? 90. Бу менеке 99-да. 99-да хәтта кая булды Сәгыйть? 99-да мин училищедан соң инде 99-да хәтта филармонияга мине булды инде. Распределение, да. Бу Казан филармониясы. Да, җырлый ансамбльдән да бик эшләп китеп булмады инде, дөресен әйткәндә, да. Сәбәпләр аркасында. Җилләр, ниләр дигән шикелле, шуңа күрә мин 2 ел аларга булдым инде эшләп. Бизнес юлы мәле? Бизнесда булды инде, җырда булды, барысы да барды инде. Кайда түләделәр, шунда эшләдем инде. Шуның өчен бик авыр вакытларда булды, җиңел вакытларда дигән шикелле. Менә бу Барс Рекордска кирип китү булды. Барс Рекордска мине бер иптәш малай, Айрат Волков бар иде Барста эшләтә. Вот ул алып килде мине. Алып килде, Торнадо Оскар Усманов, анда Вадим Усманов исән әле. Ул Торнадо тавышына сәгатьсенә диск чыгарабыз, яздырабыз. Шуннан соң син шибәр дигән җыр булды инде. Икенче көндә башкаргач инде син Йылдыз булып киттең. Без сөйләшкәндә Лилия Хамитова монда күреп торам, бик матур итеп җәйгән фольга. Бик матур итеп турап куйган төбенә бәрәңге. Шулай бит. Бәрәңге бөҗралап дип әйтәбез без аны. Бөҗралап кисеп җәйдем. Дөресен әйткәндә
Біздің енді гарбушы бит ол қырық балық болғанға көре төбіне... Су итерге керек. Әйе. Янмасын үшін, күймесін үшін. Бәрәңге. Бәрәңге біраз киседе ярый. Киседе кигенде яратабыз үшін өз бәрәңге. Солай. Балықны нәрсе шәттік мұнда тызладық ма? Балықны мен тызламадым, ана приправа белән генә сипкәч, шул җитәдер дип уйлыйм, чөнки һәрбер приправада аның үзенең тызы да бар, бурышы да бар, бөтен нәрсәсе бар. Махсус, димәк сезнең игездә дә шулай бар инде. Приправа дигән нәрсә балыкка. Кулланабыз инде. Хәзер нәрсә шәттәсе калды балык? Хәзер менә моның өстенә суган турап. Суган турап, әлбәттә инде моңа соус алып җибәрсәң, бигрәк буламыкка әйләнә ул. Шуңа күрә юып, үз парында пешерергә тиеш. Теләге булган кеше инде әлбәттә инде ашып җибәргәннән соң гына угыштан сыр булып җибәрергә була. Хәзергә инде суган җәеп салам да, шуның белән духовкага кереп китә инде. Сәгъди Башевта бердә теге пешерә белмәгән кешегә ошамаган, монда инде бик матур итеп турап куйган гөмбәләрне. Гөмбәне турау нәрсәгә иде ул? Жарить итеп алырга кирәк. Кыздырабыз. Я, гөмбәне кыздырыр өчен кирәк булачак. Таба һәм күрәсез, менә бүгенге табаларыбыз безнең Кукмараның яңа линиясе, бу инде инновацион табалар. Мәрмәр исекле, мраморный дип әйтәбез без. Монда бер нәрсә кими дә, ябышмый да, шундый рәхәт җуарга да бик җайлы хуҗабикәләр өчен. Менә дигән табалар. Сәгыйть Гыйбашевка менә әйтик әле без еш пешерергә туры киләме шундый сорау? Еш туры килә борада хәзер. Ни өчен? Нәрсә белән бәйле? Хәзер бит хатыннар эшли күбрәк. Хатыннар эшли, Өйдә пешереп көтеп торамы? Пешереп көтеп тора. Хатын кайда эшли сер булмаса? Хатын эшләтә. Хатада, куратада үзенең эше бар. Дәфтәрләрдә тикшерәм әллә? Дәфтәр юк, юк, нәрсә юк. Юкмы? Юк. Теге дәфтәр тикшереп, нәрсәгә өйрәтә балаларны? Ну, институтта студентлар белән эшли. Булат миңа звонали. Менә, бар. Ашыга. Мин балык. Студентлар белән эшли. Студентлар белән эшли. Демәк, Лилия Хәмитованың бәрәңгеле балыклар ризыгы әзер пешергә, мичкә урнаштырган. Ярты сәгатькә. Ярты сәгатькә. Духовкага куябыз. Температурасы күпме? Температурасы әйбәт. Әйбәттер инде, монда автомат сездән начарайбы юк. Температураны без өзебез килибез. Беләсең инде. Мен шул арада инде салат ясый торам. Салат дигәндә мин үзем салат ясарга яратмыйм. Нишләп? Нәрсә белән бәйле? Нигәдер теге гел суланып, булганып, нитеп бетә. Кайбер кеше, мәсәлән, борыш яратмый салатта булган, айрым ашарга ярата. Шуңа күрә нарезка иттереп кенә турап куям. Әгәр дә Лилия Хәмитовага, мәсәлән, Сәгыйть Гыйбашев кунакка килсә, ул салат урынына күрәчәк туралып куелган яшелчәләр, шуңамы? Ник шул? Әгәр дә аның, мәсәлән, шуба балыгы ашыйсы килсә, димәк, селедка айрым була, чигендер айрым, майонез айрым, бәрәңге айрым. Кушып ашарга кирәк була, шуңамы? Аннары булган юк, шуба мин вообще яратмыйм ашарга. Так. Катлы салатлар. Беренчедән бит инде ул хуҗабикә нәрсә куя, шуны ашый, кунак кеше бит инде үзенең менюсын әйтеп килми. Шуңа күрә нәрсә куям, шуны ашый. Кунак хуҗаның ишәге. Әйе. Мин теләгән әйберне ашыйм. Сүндерәм. Булган микән, сүндерсәк тә ярый. Сүндерәм. Менә монда бар безнең белгеч. Юк. Киңәш сорарга була, Лилия Хәмитова да. Лилия пеште микән бу? Карады. Сәсе килдеме? Син әзрәк суган салмыйсың. Суган салырга дигән мин бит суган. Каты кыза бу, моны әзрәк бастырып булмый. Бастырады, суган салыйм әзрәк кына. Юк, суган туры итер менә. Әйткән була кухняда. Юк, суганны без бераз каушый керәсезме? Ну каушатадыр инде. Каушата. Каушатамы? Каушатмый инде беренче тапкыр килде бит була инде. Улар калдырыйлар. Гөмбәгә аңга бер кирәк инде, барыбер суган кирәк. Суган кирәк, суган тәмле була. Менә бер ис бирәр бит әле. Әйтер, зирә шәп була ул дип. Шундый шәп булырга тиеш. Так, Лилия Хәмитова, Сәгыйть Гыйбашев дуслыгы бар. Инде сез ягышмасам беренчеләрдән булып шул барсын алдыга. Әйе, алтын барсы да булдыгыз, бергә иҗат юлында башладыгыз. Бер композиторда, бер авторларда, бер продюсерларда. Ну, алайда Сәгыйть миннән алданрак чыкты. Ничә, бер елгаракмы? Юк, бер елга алданрак чыкты ул. Шуңа күрә, бер тирә дип әйтик инде ярар. Лилия Хәмитованың иң беренче җыры халыкка танылган бул Буран дулый. Шул җыр бит. Буран
Ялгышкам, ну, бірінші барысына ялгышкамын жыр алды. Жыры білән. Бурандулы анасы шықты мені әлі? Аннары шықты, Бурандулы менен Бурандулы білән мені таныдылар, әммәді ләкин шул Бурандулыға алтын барыз бермәділер. Нишләп икән? Менә анысын Менә сен әвәт. Нол вакытта мәхәббәт шушыдыр белән Бурандулы бер тирәдә чыктылар. Мәхәббәт шушыдыр күбрәк тавыш җиде. Шуңа күрә инде менә мәхәббәт шушыдырга бирделәр. Siz менә бергә концертлар куя идегезме ул вакытта? Барып кайтасы бер якларына да бардык, Аллага шөкер. Ул вакытта кемнәр булды син группада тамам? Ул зур теге Солянка кебегрәк булды. Солянка шикелле Лилия оештырды. Бик матур итеп безне каршы алдылар анда. Бик матур итеп бәйрәмнәр. Бик якын ашлады инде, бик рәхәтләнеп йөреп кайттык. Шампан бар иде, шампан алып барды безне концертка. Барсы. Бик матур. Хәзерге вакытта шулай итеп кабаттан чыгу теләге бар. Уйлар бар менә Лилияны күргәч тәкъдим итәрмен дигән Лилия. Тагын бер барып кайтты. Тагын бер барып кайтырбыз дип уй бар менә. Февраль якларын, февральдә уйлар бар менә. Чакырдылар Әлмәт, Леногорск, Бавлы, шул тирәләрне Азнакай, бергәләшеп уйлар бар. Берләшеп. Искә төшереп яңа репертуар бар хәзер. Яңа җырлар. Оскар Усманов белән хәзердә иҗади бармы әле? Атнага бер очрашып торабыз атнага бер. Мин кызганыч. Мин үзем беләсем бит инде күбрәк Арчада бала шунда укыгач, хәзер минем нигәдер магнит шул якка күбрәк тарта. Монда булмагач, менә бик очрашып булмый. Аралашып торабыз. Анысы да ул калгандыр бит иҗади дуслык. Иҗади дуслык. Вакытта бит теге иҗади алышы түгел, гаилә белән бергә дуслашып йөрдек бит. Гаиләле дуслык дип әйтик без. Элеккечә түгел инде. Һәрбер кешенең үзенең мәшәкате, тормышы, ул вакытта әйтендә без инде әле балалар юк иде. Үз-үзебезне генә энтузиазм көчле, хәзер инде барыбер әйтәләр бит кыйрык бызга ката дип. Кыйрык каткан димәк. Ката башлады. Yok, әле бит хаманда мин яшәле абый дип әйтмә дип. Шулай күңел яшь инде, күңел бит яшь. Минем хатын яшь була, шуның өчен үзем дә яшь. Шуңа мин күңел бит ул картаймы була. Без инде тизеп шулай узатыйк духовкага пешәтеп. Мысы булды хәзер. Мин аха. Минем сәгатьне карадыгыз. Булгандыр кебек. Сәгатен карадык, балык пешә, балык кызам. Сәгать Гыйбашев мин беләм инде музыкаль инструментта да уйный белә. Бик кыска фортепиано уйный. Бер икенчедән аккордеонда алдым бит. Аккордеонда да уйныйсың? Уйныйм, аккордеонда өйрәндем. Менә сиңа бит. Әллә бер тапкыр шундый концерт булачакмы? Сәгать Гыйбашев баш мәсәләрдә человек оркестр дип әйтәләр бит әле. Берничә музыкаль инструментта һәм үзенең җырлары белән үзе уйнап Сәгать Гыйбашев концерты. Булырмы андый бер? Булыр дип уйлыйм, Алла бирсә, исәнлек кирәк. Без балыкны тизеп куйдык хәзер. Ясына белән салас гөмбә. Хәзер. Я әзерме? Без монда алдык балык өстенә. Балыкны маринадать иттек. Лимон согы белән. Һәм өстенә салдык. Суган белән гөмбәне кыздырып. Халам бәрәңге дип әйтәсем килә. Теге бәрәң ашыга яраткангадыр. Шулай бик озакка түгел. Берничә минут. Балык тиз пешә. Балык тиз пешә торган ризык аңлыйсыз дуслар. Хәзер инде безнең бүгенге көрәшчеләребез, ягъни җырчыларыбыз керешәчәк салат. Яисә бу очракта Лилия Хәмитова очрагында ул салат түгел, нарезка. Бик матурлап киселеп куелган яшелчәләр. Сәгать Гыйбашев чынлап та бүген әле мимоза салаты ясап шаккатырам. Хәзер мин әле соус ясыйм әле бар. Соус. Ләкин дуслар, буларның барысын да күрербез берничә минуттан, хәзергә тәмле көрәштә реклама. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунактан җырчылар Лилия Хәмитова, Сәгать Гыйбашев, Лилия Хәмитова. Инде аларның балыклары әзер диярлек, чөнки балыклар менә безнең пешеп тә чыгачаклар. Хәзер көрәшәбез. Сәгать абый. Сәгать Гыйбашев хәзер мин соус ясыйм ди. Балык өчен шулай бит, аннан соң салатка керешә. Лилия Хәмитова бүген салатлар белән
Мәшәкатьләнеп тормый. Мәшәкатьләнеп. Салатаның әзер турап куелган яшелчәләр. Шуңа күрә инде менә шуны компенсация буларак. Компенсация иттереп, мин сезгә бүген шундый тәмле кыймак пешерермен дип ышанып калам. Бу кыймак Арча кыймагымы бу? Арча кыймагы түгел. Бу безнең Тобольский якларында, гастрольләрдә йөргәндә без федерал дигән кафеда туктарга туры килде. Анда инде безнең татар кешеләре, апалары, хуҗалары булды. Алар инде безне кунак итеп, анда инде без җыкларга да тукталдык. Безнең артистлар ичендә шулай юлда булган кешене кабул итеп алсалар, без тәш ябышабыз инде ул кешегә. Менә шунда мен кыймак өйрәттеләр пешерергә. Ул кыймакның сире нәрсәсе? Бу бик теге серле кыймак булырга охшап. Кыймак. Анда беләсезме? 1 литр. Әйдә, сал. Сөткә кирәк пешерергә. Так, мен әйтимме, юк? 2 литр инде сез. Үзегез шашли торыгыз мен. Менә сөт булмаган аркасында без инде сливка салабыз. Так. Әйе. Сөт салырга була. Ну, слив. Süt üstü bilen indi o. Süt üstü bilen tağda temlerek oladır diye bilmiyorum. Süt üstü bilen bütünne indi hazır bilmeyeyim ama indi siz temin bilip de kal. Sarımsak salabız mı? Salabız. Sarımsak bir kubbalı değil mi bana? Yok az bilen de. Tuttu. Şunu yapma. Hayır. Tuz olmadım mı tuz? Tuz da gerek mi? Süt üstü. Ha, tuta gerek. Haber bu katı balık o zaman başka. Yani bizim de kıymak bulaşak indi aytkanımızcha bu Sibir yaklaryny öğrengen resept boyunca kızdırga. Elbette bizim sponsorumuzun tabası var maksus bilinçli bu bilin biladır bitinde kıymaklar biz anlayıp bilek bu döv bula. Nasıl döv? Nasıl demek bilin? Tabii. Bana kızdırga koysak olur mu? Kızdırga koysam bula indi. Гадәттә шәнишек ясыйлар һәрбер кеше үзенчә ясый. Монда инде махсус теге рецепты юк. Шуңа күрә асыл нәрсәсе. Асыл шунда. Бик тәмле дип. Бик анысы инде кашап карагач. Монда кыймакны сөт салганнан соң, менә мәсәлән 1 литр сөткә 1 стакан су салына. Шуннан соң инде 6 йомырка, туз белән песок безнең инде шикәр кымы безнең инде анысы кем ничек ярата, кемдер тузлырак, кемдер баллырак. И шуны инде күбеге чыкканчы тугларга кирәк. Шуны туглыйсың да? Әйе. Мин инде тугладым, син сагытны сөйләштереп торганда. Әйе. Һәм шуңа инде он салып. Он истебез. Кайбер кеше сода сала, бунда инде сода салынмый. Һәм бу инде зур билем булгач, куй иттереп басырга түгел. Сыйграк булырга тиеш. Яхшы, соңгы вакытта халык тамашачылар әйтәр, менә Сәгыйд Гыйбашев та кайдыр югалды кебек, Илия Хәмитов да. Ничексез хәзерге көндә кайдасыз? Кайда күреп була, кайда ишетеп була? Иҗат гырлеме, барамы? Без инде беләбез, Илия Хәмитов ул улын тәрбиялим диде ул Арчада. Арчада гына түгел, ул инде тәрбияләп укытабыз инде хәзер күбрәк. Әйе, хәзер мәктәптә. Кеше булгач 5нче класс, ул башлангычтан инде олырак классларга күчкәч куркыта әзрәк, чөнки төрле укытучылар керә башлады бит инде. Әйе. Нәрсә? Тәртибе дә бузыла башлады. Тәртибе бузылмый, ияләнү эше бара безнең. Шуңа күрә инде шул авыррак кичерә. Шуңа күрә инде мин инде аны күзәтеп торам. Мин бит әле беренче һөнәрем белән укытучы. Шуңа күрә инде минем аның өстендә теге укыту вазифасы йөкләнгән. Аннан соң бит әле без бит укымыйбыз гына түгел, без бит әле факультативный занятияларга да йөрибез. Анысы нәрсә тагын? Анысы бассейн һәм рәсемгә йөри башладык. Сәнгать мәктәбенә. Сәнгать мәктәбенә. Таланты бар иде димәк. Таланты бар дип әйтә алмыйм, иренсен дип йөртәм инде. Бассейнда yüzü сәламәтлек өчен. Бассейн сәламәтлек өчен. Һәм менә yüзә башлагач бигрәк тә сөенәм. Бала инде бар судан курыкмаса әйбәт дип уйлыйм. Егет кеше бигрәк тә инде. Бигрәк тә егет кеше шулай. Егетләр түгел, бала чага гомумән. Сәгыйд Гыйбашев. Юк, менә ишмәнем бар бу җавап. Иҗатка вакыт каламы? Иҗатка кала, йөрибез. Ну, элекке репертуарлар янына яңалары истәләме? Истәлгәне дә бар, истәлмәгәне дә бар дигәндәй. Дөресен әйткәндә, элеккеге шикелле бәлкем инде йөрелмидәдер. Хәзер инде үзем күреп торасың, яшьләрдә күп. Шактый күп. Шуңа күрә
ерісіп тұрсынар олар. Бізді шақырып тұрсалар, біз оларға ер берейбіз. Бізге жол жетеді. Бізге жол жетеді. Сәбит Ғибашевның 2 ұлы бар. Әйткенімше ұлы ұлы енді аның қазір үйленген, өз ғайласы, өз тұрмышы. Үйден шығып кеткен бала. Аллаға шүкір. Деп ойлаймыз, айырым қанат астында өзі қазір өз қатынын тұрмыш шешегі қанат астына алған кіші шылай бет. Шылай. Кіші ұлы оқи. Оқи 4-ші курста. Күйді. МВД-да, да. МВД. Ол болашақ полицейский ме? Правоохранительный органында шеячаға қалғанысы. Құқық сақлаушы органдарда болашақ. Әйе. Бек мен, Бекайбет институт. Престижный, бек яқшы. Бек ақылды малай. Бұл өзі тіләгі деймін мені? Өзі тіләгі. Сол пагон киешақмын мен. Өзі ойлады. Әлі әтесі ұлым. Жоқ, андына Мына бір сақшыбыз бұлар, яқлаушыбыз бұлар. Өзінің тіләгі. Ұлысы айтты, мен врач болам дейді. Әті кішесі вот правоохранительный орган. Оқытып шығарға кіші жетті ме? Жетті тұрышабыз енді, қай барасың? Балалар үшін де? Балалар үшін. Жоқ, шата көп кетеме мені? Стоматологияда оқыды бейті? Стоматологияда оқыды, да. Міне бұлай, яшырын батырын туыр шылай да бұлай елға яқынша көп ме кете? Ол дұрысын әйткенде бұлар өзі ішләді. Мен аппаратура алып бердім, диджей болып ішләді, тойларға ерді. Соның үшін бек өзін оправдать етті ол. Өзінің аппаратурасы, қазір енді аппаратура білен ермей, ол стоматолог болып ішлей, Аллаға шүкір, Биіктауда. Стоматолог қынарып, қар уақыт керек енді. Биіктауда ішлей, больницада, центральный. Андай-мұндай Алгиз бет әлі? Алгиз, Алгиз Ғибашев деген кішіге әлексәгіз, Биіктаулар. Білігіз Сағид Ғибашевның малайы бұла. Заманында әлі мен оқытқан ем әлі аны. 27-ші, гимназияда мұнамда айында неше кішілермен шөттері келді. Бик шуқ малайды. Қазірде шынды мекер енді қатырлап, білмейм енді қазір. Қазір басылды ма енді? Басылды, тынышланды. Тынышланды? Тұрмыш иптәші де врач. Ikisi de bir İkisi de врач, әлі міне. Алар бит ұзағырақ оқилар. Ол врач болу бик зор сабырлық талап етті. Мен білем, һәм бик көп уақыт керек аңында. Ординатурасы дейсің ме әлі? 6 ел, тұрмыш иптәш 8 ел. İcat ne? İcat, Allah'a şükür ne jıllar, yanı jıllar yazdırdım. Askar Usmanov bilen. Askar bilen? Askar bilen. Askar bilen konuşun şaşlayın. Askar bilen bir yakın dostlarız. Ondan sonra bir söylashib turabız. Askar Usmanov'ta jıllar alı bir kıybat değil. Semyalar bilen. Hazır zamanası şu. Sizin münasebet başka mı? Sizin dostlar şağına mı? Dostlar şağda bular. Bu kişi bit aşağı kerek нәрсәдер тоже. Bu stip да, bu stip деп. Yok, андай нәрсәсе. Аласың енді дұрыс. Ол бина. Yok, алған жер міне конкрет Сағит Ғибашевқа бірен табыш кетіремін аның білен. Концерттарға жүресіз. Кетіре сұраушылар. Ол бұлай өзіңнің ішке мәселе бетелер әлі. Қанағаттанып кейсін гіне. Мен аның жырларын ұшатып жырлағанда да бек. Яның сөзлерін де таба бит оғына өзі. Сөзлерін де шоғады. Küyləri də maturalı. Bütün şöyle sözler tapmıyor әлі? Tapmıyor da sözləri bilən, o sözləri bilən. Özü bini Tatarşa bekçiləşməsələr, o sözlərin bilib alalım. Sözlər anda var ikən bilənməməsiniz. Bunun üçün dik. Yumurqa qayda ki? Yumurqa, pişkən yumurqa. Demək, bizim de hazır yapıyoruz. Yumurqa salamı da. Mimoza tigan salatı da. Hazır yumurqa. Aslında balık, birinciliş. Da, balık, mayonez. Kişir, uaq oğuştan çıqqan kişir. Pişmegen kişir. Hazır yumurqa. Yumurqa bir. Yumurqayı mayonez bilən. Mayonez. Hem mimoza әзір de var. Әзір бұла. Ya mimoza salatından көші gəlі біз білінге? Білінға, қамыры әзір, мына шушында сыйықлықта бұларға тештігі. Рұшасы бар енді, шондай консистенция деген. Ей. Мен әйтеді алмамын сен. Мен де айта алмаймын. Мұның сірі шунда, бұл сірге келіп жеттік. Келіп жеттік. Мына шикеліш ашарға керек. Шикеліш ашарға түгел. Міне бүтін қызы ұшында мен шой ясытырған ем, мой салғаш тағын тоғылыдырым. Амында міне мойны қимақ үстіне саласында, ол міне іске қолқып шыға. Хәм енді шошы қимақ қамырын тоғыламайсың. Бүтін бұлғатмайсың? Бұлғатмайсың. Шол міне езіп еріге тейір. Таба қызарға тейіш башта? Башта қызарға тейіш. Мен аны текшіремен әзірек су салам, аны тәгәріп егіріп ери башласа. Su tamşısı. Demek taba әзір. Тaba әзір. Мұнда енді ең бірінші сінәгіне мой салып жібереміз. Мұнда мен қарап тұрам, мой саласы да жоқ. Bu tavası şunday yani. Tavası şunday жайлы. Мына шу айттырып, қимақны мойын ләктіріп, қимақны сала башайсың. Міне сен әуәт.
Bütün sır şunda ne? Да. Бишелере. Qarayı galimine biz sizin göz aldığınızda dostlar hazırgi vaqtda ko'rib turasiz. Tobolsk yoqlaridan qaytgan retsept bo'yicha orsha qizi qizdira turgan bilimlarni shunday hazırlanib bitgan qiymoq qamurina üstüne moy solib, moyi bilan birga olib, üstüne soldi. Qaraymiz kelib chiqargan. Bu vaqtda Liliya Hamitovning kundoshi bugunga. Sa'id Ribashov. Мәлі бұң аршы біргіне ератында мимоза салат ясаған еғай. Мен енді шанам біліп ясыдыр деп, рәуішін кеттер әқар. Дигматыр көріне? Әйе. Тәмлі болыр деп ойлым? Қатын міне. Еш қатын деп шынапта шаярта да, Сағид Рибашев шынапта қатыны еш, өлі көрмәгіз. 12 ешке кішіректі. Нәрселер білен сүйді Сағид Рибашев? Бәліш бек тәмлі. Нәрсесі келіп ше? Ол қой сияқ қызы? Ол Азнақай Тымыртақауынан. Азнақайдан? Әйе. Демек бәрәңгі тәкелері ашатайынды? Бәрәңгі тәкелері кел, аның фирменный барысы да бек тәмлі етіп балаларға бек ұшы енді. Өзі міне іштен қойтып шынапта уақытты қаламысың анасыды? Мен іштен қайтуында өзімнің уақытты болғанда, аны уақытты болмағанда өзім пішініп тұрамын. Енді тағын бір нәрсе бересім келген еді, бек қаты хайванлар яратам деген. Қазіргі уақытта, қазіргі күнде, сен де айырым ертілен тұрасы білен. Allah'a şükür. Çok yıllar yakışmasan. 8 yıl. 8 yıl. Nindi mal tuvarlar asayız. Keje, sıyır, sarık. Etim var, dik dur. Etim de. Buzağı hatlıyım da. Buzağı şarkılar. 8 yaşka kırası. Bu nerseye kirek ol? Benim can dostum. Olmuştan benim iş salıp çıkıp özümün yurtum bilen et alıp şunday. Xiyal var. Xiyalım var idi. Ağaçlar oturup bilen şulay. Yurt saldım. 2 malay üstürdük. Allah'a şükür. Hazır seyim de var. Meşe, et asırıyız. Et asırıyım. Мен aytkanlar var, bir yaratlar aytalar. Mine meni birden bir, mena kızıma qarab, meni bildirmişe, qarşı kelmişe, to'ngab turishni jon yesin deb et deb. Şuna asırıyız deb. Kerak bo'lsa, sugam da meni ana deb. Solay. Kerak bo'lsa, elagada ama kerak bo'lsa meni to'ngida deb bildirmoqchi. Yaratlar bitinde odatda yaratlar Avga jirege. Hobbi var mı eken? Yok hangi nerse. Dostlar bilen. Ançık yol ite nerse Ribashov. Ançık yol ite. Dostlar bilen yılışkaç. Hazır balıkka yeri var mı? Balıkka bir. Avga. Avga da kan yok. Tutup asıp. Yok. Yok hangi nerse bilen. Balıkka bargan var. Bir balık bilen onda bit vakit. Nindi mavu alaysa var hadina nindi. Hobbi gibi hazır vakitte. Tağın yaxşı. Bu muzika oyun kralarında iğrenim o. Şol asandan muzika. Aki yazıp qaragan var mı? Kıylar var benim. Birneçe kıy var özümdeki yazgan. Личный özün? Личный özümdeki de. Композитор da? Композитор деп айтып болмайды. Ну, бар жырлар. Бірәсін шығардың сан сахнаға? Сахнаға барыста шақта бір жыр, туған яқтырында. Неше керек оның мотив? Зипа қайынары, шілтіреп аққан шешмәм, туған яғым кебек тойылар. Құяш батқаны сайын, құяш қалқаны сайын, қаримын мен туған яғыма. Зифа қайынары, шілтіреп аққан шешімім, туған яғым кебек тойылар. Талант қаралысың, сөздері кімдеке? Сөздері şu біздің ауылдаш. Егітнікі енді ол біз аны қайтқашта шу жеріне жырлымен де алуға бек яраталар енді. Бұл істеген егітнікі енді ол. Моторияда. Міне бит талант. Лилия Хамитовна yazıp Kur'an var mı? Yok. Мен нормальный. Нормальный? Бір түрлі ойын құралында? Жоқ, ойын құралында да ойнамаймын. Пианино тұрамын да. Пианино бар? Оқығанда мәжбүр болдым алырға, çünkü үйренерге керек оқу. Хор дир бітіргеш енді хоровой дирижерім деп әйтейді. Қысқартып еткенде хор дир. Анда енді партитуралар ойнап. Керек енді. Ya bizden de iş ahırına tabi yakınlaşan bilimler pişip tura. Bik demlidir. Bik demli yaşayan mimoza indi bu vakitte ezber. Почти. Сағид Рибашевның ғымырында шының қатты жидді екенін көргенім жоқ. Жидді Сағид Рибашевның шындай зор жидділік һәм зор диққат білән әзірлей барысында сыңғыштырек бұл инде сіне олған
сыр саламыз, солай бе? Шулай. Балыққа шулай достар, біз үстіне сыр ұлып салдық. Балықлар енді әзір. Біз оларын қазір сүнген духовкада тұтабыз. Әм мен кеңеш етемін Сағит Ғибашевқа бүгін қазір енді мына шынды бик мотор гитарада жыр башқараға. Сағит Ғибашевның ол яқын жүсті. Кімдір баян істіріп жүрі, вәлетті бүтін жерге Сағит Ғибашев гитарасын. Біріншіден гитарада ойнау жеңілірек, жайларақ. Жеңілдейін, көтеріп жүруге де. Көтеріп жүруге де баянға қарағанда. Дұрыс айтасың. Әм баянда әлі да білері керек. Соңа Сағит Ғибашев алып келген бүгін гитара. Гитара. Yok, biz başımız ya. Yıldızlar bir kuplет. Bir kuplet, bir kuşumta. Давай. Yıldızlar köp sanasan, motorlar köp saylasan, sen suyumdan şiber kuz diyar, yüzlerine tutarıp karasam. Yıldızlar köp sanasan, motorlar köp saylasan, sen suyumdan şiber kuz diyar, yüzlerine tutarıp karasam. Rahmat. Әлігіне Сағит башқарында қыдарқалық жыртыңладығыз. Ай, салатым әзір болды деп. Сағитны тыңдап, әлі қимағым яна енді. Достар, шының білән шол. Тапшырыбыздың генераль спонсоры Көкмара металл заводы ашық акционерлік жәмғиятына зор рахметлерімізді білгіртеміз. Көкмара Сәуде маркасы уақыт білән ұсынылған сауытсыба Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілі. Оңайлығы үшін әлігі заманша сауытсыбаны сіз интернет кебет ашыда алырға мүмкінсіз. Көкмара мәрмәр ісліклі инновацион сауытсыбалар тәқдім ете. Мұндай юғары технологик іслік сіздің сауытсыбағызының тышқы кәйфәтін бизеп, оны шистартуны жеңілләштіріп, һәм сізге тағында яқшырақ кулинар шедеврлар ясарға ярдәм итә. Кастрюль, табақ һәм шуйыннарны Көкмара коллекциясында табарсыз. Спонсорыбызға зур рәхмәт. Біз достар, сіздің белән бүленәбез бір никадәр рекламаға, рекламадан соң инде белгечебез килеп, сіздің ризыкларны карап, үзенең бәясен чыгарыр. Тәмле көрәштә реклама. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Тәмле көрәшебездә нәтиҗә ясар вакыт җитте дуслар, һәм инде безгә һәр вакытта гышыда үзенең җитди йөзе белән зур куллары белән һәм әлбәттә инде яхшы рецепторлары белән килеп җитте Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Сәлам Булат, хәлләр ничек? Яхшы, Илнур. Бүген нинди ризыклар пешердегез? Бүген бик тәмле ризыклар. Бүген балык ризыклары күреп торасың син. Балык, Һәм салат. Бонуста бар. Салат монда, салат мимоза. Монда салат юк, чөнки монда басып торган катнашучыбыз мин салатлар гомумән ясамый. Мин урап кына куям да бүтән яшелчәне нәрсә генә халыкка килгән кунакларга тапшырам ди. Салат файдалы. Салат минем атым түгел ди. Бу Кавказга шикелле турап кына куйган. Шуңа күрә ул истәмәк кыймак пешерде. Кыймак кына. Урыс блини. Белен диләр инде. Белен. Кайдан башлыйбызсың булар? Әйдә бу яктан башлыйк. Әйдә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Салаттан башлыйбызмы? Бу соус балыкка дип уйлыйм. Балыкка дип, мин дә шулай дип уйлыйм. Салат ничек аталасың? Мимоза. Мимоза салаты. Мимоза. Белмим, шуңа ошаган инде. Балыгын пешерде, чөнки балыкның менә калган ие. Пешкән балыктан, консерва түгел. Юк. Башлары калды, кыйрыклары калды. Шуларны айрым шулпада пешерде дә. Кишерим пешереп тормадым әллә? Юк. Мимозага пешкән кишер бар. Шулаймы? Ул белмей. Белмей ул пешергән мимозаны. Шики генә. Мимозага кишерне пешергән. Ярый әле кечкенә авыштан алганыгыз. Вакыт тыршытып кеп тормый. Алы ярамыймы экспериментларга? Ярый. Салат тәмне үзенчәлекле булган. Мин әйтерим әле пешкән кишергә караганда тәмнерәк. Булган бу. Менә бит. Эй, молодец. Молодец. Второйны монда гына алып карыйбызмы? Шундан гына. Соусы ничек дип аталсың? Соусы мин моны песто дип атарым, ләкин бу песто түгел. Шаган песто түгел.
Өзің аңлайсың, білесің қайсың жасаған, біз сен білен білеміз, итальяндар болар. Соусы нәрсе? Мұның түп сарымсақ бар. Сарымсақ бар. Ешірулен салғанар. Әтібі сметана, майонез ме? Әшметен. Балығын біраз лимонлы маринадта тұтып тұрды. Тұзлады, біраз бұрышлады. Гүмбәлер салып, сырлар салып. Гүмбәні соған білен қыздырып салды да сырыңды шығар алырынан. Аңлап білмейін әлі. Балық азырақ құрырақ, балық өзінен өзі құрыйын да. Зағырақ та тұттық біз аны біраз ғана. Зағырақ та тұрған. Аннары мен балықны сүйегінен оралап, филеға ясап, үстінен шылайтырып запекайтерге кеңешлері. Чөнки сүйеклі ошығы жойсызырақ. Демек, мұны өзіңнің ғойлаң ішіңін әзірлігі бән. Әгер қонақлар келсе, сүйеклерін оралап, чиста филеға маңда, филе с кожи деп әйтерге бұлайынды. Шойтырып оралап, әзірек башта қыздырып алып, ике яқлап. Қыздырғаш, іштегі сулары ішінде қолы. Зур температура тезгіне қыздырып алып. Анар үстіне әйбірлер жайып енді, духовка тығып оларға бола. Жақсы. Міне мұнда сенатаған. Шондай кеңешім. Сен ешітшені қойып қарайсың? Обязательно. Ейдері. Бұлда нәсен башlayıbızsın енді. Ершілші енді. Енді. Мұның бұл ашалық ризықтың деп әйтегенде безеліші бік мотор. Тәмін енді помидор, қияр, сары бұрышының аның тәмін барымызда біле. Ұста тізіп қой деймі? Ұста тізіп қойған. Молодец. Байтырып тізіп қойды да тігі байтырып ұтынаға шүкір тұтып бәрмәген мотор тізіп қойған. Анысы ішінде берге бола. Фольга алды фольгаға тізді түбіне бәрәңгі. Юқағына бұжыралап. Бұл балық күйіп кетмесін үшін, ябышмасын үшін енді. Үстіне балығын тізді мотор еттіріп, бәрәңгісі пұшқай. Балық приправалары деп етер, тәмінет күштері сетті. Әм соған болды. Әлләні өстен мұнда тұрмады. Қыланып тұрмады, қатты оландырып. Бұл енді үйде пішіре тұрған ризық деп әйтейін. Тезгіне әзірлене тұрған. 5 секундта ясабат. Молодец, тәміне. Шүткіне бәрәңгісінің тұзы жетмей, ноғансы тұзы жетмей ойында ол кемшілік деп қарамеймін. Шынки әр бір кіші өзіне үстеп ала тұзыны. Тұз көп болса, алып болмай. Шуан көре әзіреккені тұзлаған мен жоғары бәйе берем. Елнұр, білен мұнда қимақты әдек қолың білен әдек қолың білен. Маны баласын арында сояқ мотор тізіп қойды. Қимақның инаның башта юқалығын қарайбыз. Юқалық әйбет. Қазір тәмін қойып қарабыз. Нәрсе айтыр екен, шын шеф-повар. Кәмі бан ба? Чүнки бұл қимақтың рецептінен қайтқан ол табыр сияқтарын әтсі. Бұл ғадет деген айтуым, мұның сірін мен білдім. Мұның сірін сен көрерсің біздің тапшырыны қарағанда, еме? Қазір мен сен азақ қоймақ дисциплина тәмді? Дисциплина тәмді ол? Сөз айтырлық түгіл. Настоящий урыс блина. Тіл кештедірлік түгіл. Писуғы да, тұзы да, балы да деп әйтегенде өз орнында. Демек. Бізге қазір бәйе беруге керек, кейме? Барабан түгі. Бұяқ қарағанда салат бек тәмді болған. Соғысы да өзеншіліклі. Балыққа келешіп тұра, шынки жеңілше. Шүткені соғысқа лимон сықсалар, әшкіл тәмін берсе, әйбәтірек болар еді. Шолған айтымшы. Ол лимон балыққа салған еді. Лимонны. Аны үстерге бола кімдір ярата, кімдір яратмай. Шоған көре бұл кемшілік деп әйтмейбіз. Бұл менің яқтаңына не? Менің фикірім деген. Менің фикірім, Шоған көре бүгін неше наверное болыр? Кімдік ма? Міне нәрсе дейсегіз. Сенден нешия? Менден нешия. Чүнки ике қонашышырағын бір дәрежеде пішіргенлер. Балықлары енді икісінікі де үйде пішіре тұрған ризық. Сүйеклерін оралап пішірсәң енді ансы ресторанша, тапырша бұла енді, башқа түрі бұлар ие. Бүгін бұл үйде кешке манда абитқа мәзірей тұрған ризықлар. Молодцы. Бекзор рахмат. Илнур, сенің фикірің үшін, сенің бәяң үшін сүйінерлер деп ойлаймын. Икісі мұнда біздің жүрші Сағид Ғибашев еді. Мұнда Лилия Хамитова. Мұнда егет кіші, мұнда кішіні көріп тұрасың. Лилия апайлы қотын қыз боларақтағын салат тұрап ятмаған. Шоқ қаттым. Ну, ярап енді бұла биттірлік кішілер. Ярап салат тұрарға дейді. Бір қарағанда натурал. Шуан көре ол бонус боларақ қимақ әзірледі бітінді бұл. Қимағы действительно тәмді.
Айтам бит сіздердің қара біздің тапшырудан, еме? Ярар. Собылашабыз сенің білән. Руслан есіңіздер шерем, бүгін біздің білгіш ролында деп айтуымды ол шыпшын білгіш, Марокко ресторандар шелтәрі шеф-повары Илнур Гимафи. Илнур, зур рахмат тағын бір қатсиян, тағын келәлі күріші біз шанып қалабыз, еме? Собылығыз. Шақырабыз қазір енді біздің қатнашылшыларымызды, һәм Илнур айтқан бейелеріні аларға да айтамыз. Яғни, шының білән нәтиже шығарылды. Білгішіміз келді. Илнур Гимаев исемлі әйтті мұнда барысында. Баштады бұл яқтан. Баштады әлбәтте салаттан. Салатын қапқарада менде салат бәтен мимозы. Қапқарада біріншісі кешірініп пішірмеше айна салдым әлі демекем әйе. Шаққатты башта. Ләкин қапқараға шындып қаралы әйбәт екен. Яры әлі уақ оғыштан шығарғанды. Әм бек емшақ өзіншәліклей салат келіп шығып, бешлі білгісі қойды салатқа. Мұнысы бір балықны қапқарада пішкен, біраз мұна кебіп кеткен, құрырақ. Дембәс әлбәтте пішкен, мұна бұл балыққа жетмей балықның сүйегінен арындырға кетеді. Әгер де қонақлар келсе, аларға сүйегінен арындырып тапқа керек. Бұлай өзінде ғайләң үшін, үйде ашар үшін мұна деген ризық, соңа көре артық әлләні белен алмады. Һәм біраз мұна лимон да себеп жіберсем де үстіне соус үстіне. Соусы шылық өзіншәліклі бит қызық. Яқшы білді. Салат. Ялқаулар. Жоқ, мен айтмадым ялқаулар салаты дейді. Бик матур тізіп қойған демелі шынысы. Бик ұста әзірленген, мұны бұл Кавказдағы кебекте. Бик матур, бұлай ұтын пуляне атқан кебеккіне атмаған дейді. Әм матур етіп тізіп қойған, шуңа көре оңай белге қойды мұнда да. Алайда оңай белге. Баларын қап қарады шулай сүйегінен арынмағанан саңлашыла ке. Мұна өзіңе тез арада әзірлер үшін мұна деген ризық тұзы да орында, барысы да ұз орнында. Біразына бәрәңгелің тұзы жеңілерек те, тұзыны алып бұлмай, салып бұлады. Білін қап қарады. Замечательный деп. Яқшы белгісі бик тәмлі шықшын білін келіп шыққан деп. Оңай белге қой, мәйтем, қайсысына біріншірек орын. Һәм ол бик сирек уақытта тигізлік белгісі қоя. Һәм бүгін нәшул ұшырақ. Нишия тигізлік, яғни малатсы екегізді бүгін. Маладис бұл білмеймін. Екегізді бүгін жеңуші, екегізді бүгін ұсталар бик ұста башқардығыз өз ішігізіне. Фреш, ғаділ болды деп саным мен. Шоған көре біздің яратқан спонсорымыз Көкмара металл сауытса базы болды. Ашыға сен әчем қайтынан. Міне бұл мәрмәр істіклі инновацион таба ең бірінші тапшырамыз әлбәтте енді біз джентльменнар боларақ Лилия Хамитова сізге бек зор рахмет. Әлбәтте енді тәмлі ризықлар білән іштен қайтушы тұрмыш шешеген қаршы алып тұрсын үшін. Сәует ғибашып қарасы. Бек зор рахмет, ем әлігі табаршылы жоқ. Рахмет. Сіздегі тәмлі ризықлар пішірге, біздің қонаққа шақырыңыз, біз келербіз. Әлі дағын сіздің білән көрішіге сын тапшырыбыз қысаларында. Сіздің тілектеріңіз біздің тамашашыларға. Нәрсе деп айтасың келе. Бек зор рахмет, шулай шақырдыңыз матур. Өтті барысы да. Тамашашылар барысында келесі яңайлар білән құтысын келе. Әлбәтте, бір атыдан яңайл. Да, саулық, сәләмәтлік тілейм, бақыт, дүниялар емен болсын. Бай матур демеші келесін. Бик жетті сағай баш, önde ойлы башадан енді рецепт қайтып пішірге екен деп. TMTV каналында матурғына тапшыру ұйыштырғансыз, бик зор рахмет. Енді бірінші тапқыр түгіл, коллекция жиылып бара біздің Көкмара Соусалары білән, табалары білән. Бұлай бик тәмін еттіріп әзірлерге үйреніп бітәрбіз деп ұшанып қаласым келе. Һәм енді бүтін тыңлаушыларға сәләмәтлік, саулық, яңа елларда матурғына уздырырға. Амин. Амин. Шырашыға ясын. Шулай, енді яңа елларда шырашыға ясын. Яңа еллар, яңа рецептлар алып келсін. Бүгінге собыллашабыз. Бик зор рахмет игътибары үшін қадірлі тамашашылар. Һәммәгізге де еңізге яқты тілектер. Тәмлі яшик, тәмлі ашық, тәмлі күрәш тапшыруын TMTV телеканалынан көзетіп бар еді. Сау болыңыз!
Жылы жайлар жетті тағын, яқты yıldız көкелерді. Шол yıldızlar arasından izlim seni kişilerde. Şol yıldızlar arasından tapsam seni eğer de üzüp alır idim lakin boyum gitmez kişilerde. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Nur sibesin kökelerden üstün balkıp söyüleşir. Sen bitmin soylağın yıldız Süligayda sürüleşir. Şeynin жылы kişini dersin bir köktü balkıysın. Sizesin mi hissilerinin Sina digen tatılısın. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Жылы жайлар жетті тағын, яқты yıldız көкелерді. Шол yıldızlar arasından izlim seni kişilerde. Şol yıldızlar arasından tapsam seni eğer de üzüp alır idim lakin boyum gitmez kişilerde. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma bunu bulma senin inem göz nurun kökedeki yakıtı yıldızım. Kökedeki yakıtı yıldızım, yıldızım, yıldızım. Әтиләр йыламыйдылар, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле затиләр, ышану кыен моңа. Әнидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсын.
Яшірінген көзлерде Әтилер хиссіз солы дейлер Нишләп хиссіз боласынар Аларның дайрегіне дә Инсаф хиске орын бар Әтилер хиссіз солы дейлер Нишләп хиссіз боласынар Аларның дайрегіне дә Инсаф хиске орын бар Аларның дайрегіне дә Инсаф хиске орын бар Эх, дусларым, dünya bittul табышыма Ey яшәргә тырышабыз, табышматтан калышыма Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Нинди матур дөньябызга, нинди якты көнебез Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Булсын диеп яшибез бит, булсын диеп янабыз Үзебезнең артыбыздан якты юллар салабыз Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга Бәхет шадлык, куаныштан Тормыш гөрләп турсыныга
шатлык куаныштан Тұрмыш гүрләп тұрсыныға Тұрмыш гүрләп тұрсыныға Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Selam dostlar. Sizning Yaşlık Tavuşu tapşırığında selamlayım Münir Rahmayev. Nihayet jey жетті. Barınızda отпускlarga, yollarga planlar kıra başlaganlardır indi. Bilgili, Türkiye, Египет illerine yol iterge barу hazır bik patlaulu mesele. Şuna göre köbisi bıyıl Ressey kurortların sayılay. Bizning rezidentlar jeyge nindi planlar kıralar ekanin bugünkü tapşırıda bilirbiz. İhtibar biz başlayız. Kızganışqa qarşı sizning tavuşlar жетмәу səbəbli biz bugün bir rezidentimiz bilan sablaşırğa məcbur. Kim kitəsin, kelesi mizgildə açıqlarız. Яңа резидентны яңа жер белән экраннарыбызда каршы алабыз. Һәм әлбәттә, тавышларыгызны юлларга онытмыйбыз. Birgen gazizeniyen sabır dolu senin günelin ni kaderli yaxşılık qılsan işləsən də güləbitir almam sina ömürgə rəhmətəmin sınatmadın tırmışda sığar qanatlı quş bulub uçsağıda үйреттің біздіні ғаділlikке yaxşılıqqa sığılmadın seni
Şu hasretler kürgen Senin en aziz başkayın Bugün güden alıp sina sözü biremin Min şadlık bilen tulur günlerin Rahmeteni sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsan da İrettin bizini gadilikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Yüreğimde boğan sürlerin Zor hürmetim sina haniyin Yaktı kıyar sünemezim ayak seni bezinin işin Uzun bulsun hani ömürün Rahmetenin sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsan da İrettin bizini gadilikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Rahmetenin sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsan da İrettin bizini gadilikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta İrettin bizini gadilikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Sığılmadın seni kaygı sağışta Azamat her yıl dengiz yarında yal ite. Bu yıl da ol гадәтләрен үзгәртмәячәк. Bu җәйгә ул Абхазияга юл тотырга тели. Аңа күңелле җәйләр теләп калабыз һәм бәхетле булышына тавыш юлларга онытмыйбыз. Ни бары 1320 номерына тавыш дип башлап 035 кодын язып җибәрергә кирәк. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында Бер элекке шашкандырма, бәхетең кулларыңда Яшәмәгән гомрең буя, яратып яратылып Мәхәббәтнең кочагында сөелеп сөендереп Бирешми кайгы моңга бәхетле бул мәхәббәт аланында бәхетле бул йөргән юлларыңда
тауы шау шешеклі шағында бақытлы бол берішмей қайғы мұңға бақытлы бол махаббат алаңында бақытлы бол еріген жолдарыңда көз алдымнан кетмей жол сенің ізің. Бақытлы бол берішмей қайғы мұңға бақытлы бол махаббат алаңында бақытлы бол еріген жолдарыңда көз алдымнан кетмей жол сенің ізің кетмей жол сенің ізің. Марсель Зайдуллин жайын ішләп біткерейшек. Оның отпуска күз күні гіне болашақ. Тарыш резидентіміздің сенсіз жүрішін тауыш берерге тіресәгіз, 1320 номерына тауыш деп башлап, 044 коды білен SMS хабарлар жіберіңіз. Işlep gittin, sen meynen sağır jitip, günlerimni şov şeşekке көмер едік махаббатның гүлләрін. Hey, сенсіз өтейді. Hey, менің тормышым. Сағынам сені, жоқсынамын. Жанықайым, жаным, жанашым. Жаным, жанашым. Şirbetim, özlebi tuzagım sensiz. Duymum sihri, lezzetim. Hey, sensiz öteydi. Hey, benim tормышım. Sağınam seni, yoxsunamın. Canıqayım, canım, janaşım. Canım, janaşım. Tatlı nazım, kaynar suyu, şelkemin, ilk söndürdün, suyu şemin, muhabbet mizgillenin. Hey, sensiz öteydi. Hey, benim tормышım. Sağınam seni, yoxsunamın. Canıqayım, canım, janaşım. Canım, janaşım. Hey, sensiz öteydi. Hey, benim tормышım. Sağınam seni, yoxsunamın. Canıqayım, canım, janaşım. Canım, janaşım. Yüreğimde bitsinsiz, bilem oldu ak duman. Sensiz yaşav bek ağır, unutulmaysan hamon. Kavuştursun idi bizni yazmaş. Әлгі вақытта Ройледа сессия. Шуан көре, әлі ол имтиханнар тапшырып ери. Аннар ол Сочиға юл тұтырға планлаштыра.
Әйінді жай азағында еш башқарушы яңа жыр шығарырға сөз берді. Түзімсізлік білән көтәбіз һәм аның көтіп алдым деген жырына тауыш береміз. 1320 номері тауыш 042 коды. Жырға бір сағат еладым бұларымда Сені мені бір юаттың көзлерімен асалып Сүйу хақына ғана күтіп қалы сені мені Әй уақыт сабыр еді сені кетмәлі Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Сөз Динар Юсупова һәм Руслан Тимирлановқа келіп жетті. Руслан бірдә диңгез ярында ял иткәне булмаган. Шуңа күрә быел исә ул диңгезне үз күзләре белән барып күрергә тели. Ә Динар тормыш иптәше белән Казан һәм Питер кебек шәһәрләргә сәяхәт кылырга планлаштыра. Динар белән Русланның мәктәбем җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 033 коды белән SMS юлла.
Миләүшә Хужина шит илләрдә ял итүгә караганда, үз илебездә ял итүне өстен күрә. Аның өчен авылга дәү әнисе янына кайтып, ял итү иң зур бәхет. Бары тик авылда шәһәр мәшәкатеннән ял итеп була. Миләүшәнең җир өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 043 коды белән SMS җибәрегез. Син бик типкән йөрәгемне, салма ялкын утларга, уртак булган сөю хисен кирәк бары сакларга. Моңайтма яшь йөрәгемне, сызлатма Разил Исмагыйлов отпускта кайда барырга икән дип башлата. Дусларым белән ял көннәре туры килде. Шуңа күрә бергәләп дөнья мәшәкатьләрен онытыр өчен берәр кая чыгып китәргә уйлыйбыз, дип сөйләде ул.
Razil bizden kengeş. Ressey kurortlarını sayla. Özü bizdeki indi ol. Elim tuğan şaklarda Jılıtasın nazı birip Bağırımni sağışıtılsa Ertesin gülgene sıyıp Yazmış yazıgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Yazmış yazıgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Gözlerinden nur sibele Gökteki yıldız gibi Yılmayıvan ilham bire Gönlüm gitse biraz gidelim Yazmış yazıgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik İlhamşısı tiksinigine Janda tuğan jırlarının Barı sinigine uyattın Şirtip küngelemi kıllarına Yazmış yazıgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Yazmış yazıgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik İkevi birge jitse gidik İkevi birge jitse gidik Feruze Safargaliyeva'nın otpuska kişi başlandı. Jeyge zor planlar yok. Rezidentimiz әти әнесі yanına avulga qaytırga tili. Anın fikri boyunca avul safhava jilek tolu yalanlar bulganda bir nindi de dingiz kerakmi. Tişime küreli jirişin tavuş birilge telesegez 1320 numarına tavuş 036 kodu bilen SMS-lar jiberiz. Әлігі jir bugün 3-nji orunda. Şaşırkın yarak sen şunu bileli Şu kadar sağındım düşme kireli Arada yol azın görüşü mümkün mü Kubaylar bu yana şunu bileli
Şaşırken yarak sen şunu bileli şu kadar sağındım düşme kireli Adırsak da bağırım kışkık buranda Sürünime xabat şehir buğanda Şaşırken yarak sen şunu bileli şu kadar sağındım düşme kireli Şaşırken yarak sen şunu bileli şu kadar sağındım düşme kireli şu kadar sağındım düşme kireli düşme kireli Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Ленор Иксанов жәйгәлі планлар құрмаған. Эшләрен бик күп. Шулай ук иҗат өлкәсендә дә бик күп планнар, дип сөйләде ул. Ләкин иҗатка карата планнары белән ул безне белән уртаклашмады. Сыр дип калдырды. Татар исем генә түгел дигән җырга тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 040 коды белән SMS-лар юллагыз. Киләсе җыр бүген көмеш медаль яулый. Котлыйбыз. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма. Үз телеңнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында. Әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне. Син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гырыф гадәтләре белән татар гырур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле туган телең синең. Татар йөрәге синдә тибә. Укыт укайык шигырьләрен, кайсы илдә йөрсәң дә. Мин татар дип сөйләргә бар синең хакларың. Һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында. Сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле туган телең синең. Татар йөрәге синдә тибә. Укыт укайык шигырьләрен, кайсы илдә йөрсәң дә. Без татарлар һәм без бердән. Без татарлар һәм без бердән.
Şiğerlerin Koysa ilde yürsen Tatar dilin Tuğan dilin senin Tatar dilin Tuğan dilin senin Tuğan dilin senin Min tatar Elvira Rakipova bir qaşanda şit illerde bulğanı yox. Əmənə bıyıl ol, turmuş iftəşi bilən Gretsiyaga yoki Taylandqa uçarğa dili. Qadirli tamaşaçılar, Elvira sizdən kengəş soruy. Nindi turistik kompaniyanın soylarga ekan? Sizdən kengəşlər həm tavuş 039 kodu bilən SMS xəbərlər kötüb qalarız. Birinci orunnu yavlağan rezidentına şın köngüldən qutlayırız. Həm ekranlarımızda xoş alamız. Uzak kurmi dursam Күңелеме тула Кuşar kuşтай жаным талпына Нидер жетмей кебек күннәремә Күңелгәем үзелеп сагына Әни бәгырем диеп Қадірләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Балаларым газизләрем диеп Һаман да кайгыртып яшисең Булышасың, тырышасың бит син Безнең өчен барсын эшлисең Әни бәгырем диеп Қадірләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән
Кыяш, ıssık günler, su kıynular, tanışular, ұшырашулар. Бұлар барысы да бұйылғы жейде болашақ. Бары тек үйде гіне отырмағыз емі. Жей иыққы үшін түгіл. Мен Мөнир Рахмаев сізге күңілі яулар тілеп саулашам. Пока. Олып барушылардың қызықлы образы үшін суперкостюм.ру кибетіне рәхметімізді білдірәбіз. Суперкостюм.руда карнавал костюмларының, аксессуарларының кең ассортименті. Білішмәлер үшін телефон 226-40-90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.
Уйнайлар пыялада Сүйем деген сүзін Әрні бейілі тама Яшлар юа хиял Хисләріңі сен елама Сен елама Ялғыз yazғы түнде Сен елама Ялғыз yazғы түнде Ялғыз түнде Yazғы хисләр уйный түнге ұта Тек сен генә уйда тулған көзләр Таш йөрәкне азап зур ук белән Күрә алмыйм дигән язу бизи Тәрәзәңне сен елама Сен елама Ялғыз yazғы түнде Сен елама Ялғыз yazғы түнде Ялғыз түнде Ömür boyu balkıp bulmuyorlar Suni balı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşa Ufuklarla taba Ümitlerini ize Soңғы қараш Сен елама 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 Ялғыз yazғы түнде Сен елама Ялғыз yazғы түнде Ялғыз түнде
Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Болашақта яратында үсәндір иді балам Күзілері жеткен сайыны шушы Баланы еске алам Бақшаларға еріп шығам Әмкәй жиядыр балам Әшіді әріенкен Олынан балам қабам Бақшаларға еріп шығам Әмкәй жиядыр балам Әшіді әріенкен Олынан балам қабам Күзілері жеткеш, тәлгеш Қызарып пішкен балам Хатирәлері болып балам Болашақ ярында қалған Бақшаларға йөгеріп шығам Әмкәй жиядыр балам Әшіді әріенген Қолынан балам қабам Бақшаларға йөгеріп шығам Әмкәй жиядыр балам Әшіді әріенген Қолынан балам қабам Неше йыллар узған инде Исемдә тәме һаман Иң татлысы булган икән Әнкәм кулыннан балам Бакчаларга йөгереп чыгам Әнкәй жыядыр балам Әшиде ядиянкән Кулыннан балам кабам Бакчаларга йөгереп чыгам
мәхәббәт билгесе, кулларыма җыеп алыйм да, чыгам иркен юлларыңа кабат, сөюеңне сынап карыйм да, ярата, яратмый, ярата, яратмый, юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел ирекән яратмый, яратмый, ярата, 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 менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, йөрәк сагышларын тарата. Караңгы түн яктыра, син елмайсаң güzelim. Туган айдай балкып тора, синең нурлы йөзләрең, сөйләне ут кабына, аны ничек түзәрмен? Йөрәгемне өйрәмә, аңлыйсыңмы güzelim? Alalmayım baraşlarım, gözlerinde күзләрем, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Туган айдай балкып тора, синең нурлы йөзләрең, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Bulutlu kök ay yazdılar, seni görsem güzelim. Күңелемдә әлдә саклыйм сөям дигән сүзләрен, алалмыйм барашларым, gözләреңдә күзләрем, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Туган айдай балкып тора, синең нурлы йөзләрең, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Alalmayım baraşlarım, gözlerinde күзләрем, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Alalmayım baraşlarım, gözlerinde күзләрем, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Туган айдай балкып тора, синең нурлы йөзләрең, баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim. Баржырымны сиңа, сиңа, багышладым güzelim.
Жаныма келесің сен, шағындым деген боласың, өзіме қарап тұрасың, тек яратам демейсің, матыр сөзлер білмейсің. Матур сөзлер мен білмеймін, әйтіп көрсетейім сөйлеймі. Алтыным еркем жаным, олмам қырмам бірден бірім, yoqdi жайым теңсіз гүлім, янилер әйтейім тағым. Dünya boylab izlesem de sende yarlar tabılmaz. Əzlərdə də gerek tügəl, senin tebet yarı bulmaz. Senden ədik üstünəm, ömürlük yarım minəm. Әйтмәсәм дә сизелә бит, күренә бит. Мәхәббәтем күзләрдән. Бик кабатла син тагын бер туя алмыйм мин барыбер синең матур сүзләрдән, җылы назлы сүзләрдән. Бәгырем минем җанымда син, сөеп туймаслык ярым син. Иркәм минем акылым, Иң кадерлем син генә, тик гомер юлын бергә үтик, көмешем син алтыннан. dünya boylab izlesem de sende yarlar tabılmaz. Əzlərdə də gerek tügəl, senin tebet yarı bulmaz. Senden ədik üstünəm, ömürlük yarım minəm. Dünya boylab izlesem de sende yarlar tabılmaz. Əzlərdə də gerek tügəl, senin tebet yarı bulmaz. Dünya boylab izlesem de sende yarlar tabılmaz. Əzlərdə də gerek tügəl, senin tebet yarı bulmaz. Senden ədik üstünəm, ömürlük yarım minəm. Көк yüzünde yıldızlar көп, her birisi türlü yana. Yüreğimini jilkindirip, yanaşa kızlar bara. Arasan da qarab tuymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratam bit yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratam bit yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yıldızlarga kolum jitmin, görelim mi kızlarga. Rahmetlinim keleşime, yine anlap durganıga. Karasan da qarab tuymin, üzüm sirli güzellerin. Yaratam bit yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. Yaratam bit yaş kızlarına, koşup yürüm üzelerin. bilen gene yaratu Gına hıyanet tüge Eğlenigen gere karamay
Kızlar yaratta tünger Karasam da karap duymayın Kızım serle güzellerin Yaradan bir yaş kızlarına Koşup yürüyüm güzellerin Yaradan bir yaş kızlarına Koşup yürüyüm güzellerin Karasam da karap duymayım Kızım serle güzellerin Yaradan hatın kızlarına Koşup yürüyüm güzellerin Karasam da karap duymayım Kızım serle güzellerin Yaradan hatın kızlarına Koşup yürüyüm güzellerin Yaradan hatın kızlarına Koşup yürüyüm güzellerin Koşup yürüyüm güzellerin
Tuğan yok jili şeşkeden nazlıra Sağındıra tuğan jir tuğan tufrak Avlım urmanının şige vayırak Şişme suı baldan tatlırak Avılga tabay günler tarda Avılga tabay yollar suzula Gençliğim benim tuğan avlımda Avılını sağlam yüreğim yana Avılga kaytan yollar aşa Kaytan sağınıp tuğan avlıma Dağların sağınan tuğan jiriminin En yakın jiri aziz ilimnin Nasıl sözleri tuğan diliminin Tuğan yağımda üsterdim bəxtim gülün Avulga taba gönüller tarta Avulga taba yollar suzula Gençliğim benim tuğan avlımda Avulını sağlam yüreğim yana Avulga kaytam yıllar aşa Kaytam sağınıp tuğan avlıma Tuğanlar kaldım tuğan avlımdan Avlımdan yırak yaşım kaladan Tuğan yağıma tarta kanımdan Gönlüm tınışlıkta kala tuğan yurtımda Avulga taba gönüller tarta Avulga taba yollar suzula Gençliğim benim tuğan avlımda Avulını sağlam yüreğim yana Avulga kaytam yıllar aşa Kaytam sağınıp tuğan avlıma Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Кунакта безнең бүген Эльмира Нәгыймова. Һәм біз бүген чын саф мәхәббәт турында сөйләшергә булдык. Эльмира, бәлки син үзеңнең чын мәхәббәт тарихыңны безгә сөйләп узарсың. Озгагына югалсам да юксына йөрәк Озгагына югалсам да юксына йөрәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Саулык белән яшәтсен Ходаем сине Саулык белән яшәтсен Ходаем сине
Эльмира бездә беренче шалтырату тыңлап карыйк әле. Саламатырым. Сәлам. Син миңа кияүгә чыгасыңмы? Эльмира сиңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясадылар. Yazmış bizne dinitip yaratıkan buğay. Yazmış bizne dinitip yaratıkan buğay. Biz birlikte bəxtli bugün yaşayışız olay, yaşayışız olay. Biz birlikte bəxtli bugün yaşayışız olay, yaşayışız olay. Biz birlikte bəxtli bugün yaşayışız olay, yaşayışız olay. Biz birlikte bəxtli bugün yaşayışız olay, yaşayışız olay, yaşayışız olay. Мәхәббәтне табу җиңел, авыррак саклауы, гомер буе югалтмыйча, бергә атлауы. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Бәхетне саклауы җиңел, онытырга язмасын. Ялгыш эш тиенгә сатсаң, алтынга ала алмасын. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Тормышны атлауы җиңел, син янымда булганда. Мәхәббәт белән бәхетем янәшәмдә торганда. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу, иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Язмышлар язмышка кушылу. 'Ушылу. 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 'Ушыл
Nice yıllar uzak gitti Min hamman sina aşık Süyü bulay orada dursa Öptermen kırık şaşık Süyütte digen idin Başan ötte Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Unutursun digen idi Unutulmay seni görgeç Başkaga xatırım aşar Gel seni oylap yürgeç Suyukta digen idin Başan ötte Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Xuday sina aşık etken Indi kirge yol yok Min olgayan sina bulgan Süyüvemge naş olup Süyükte digen idin Başan ötte Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Sina bulgan Akabettin Başan bitti Son indi Уян татар, 7:00 агентлары. Уян татар, бұл атын естісен. Уян татар, 7:00 агентлары. Уян татар. Матбугат.ру булмас деме, дөнья бу. Су буйында ялгыз аккыш Кайрылган канатлары Канатларны кайыра ул Айрылуга заплары Айрылмагыз, айрылмагыз Булса да сәбәпләре Канатларны кайыра ул Айрылу сәгатьләре Яткышны бар итмәс акыш Ялгыз канат какса да Без дә бергә була алмабыз Сулар үргә акса да Ялгыз акыш күргән сайын Өзелә бәгырьләрем Нигә без бергә чакларның Белмибез кадерләрен Айрылмагыз, айрылмагыз Булса да сәбәпләре Канатларны кайрау Айрылу
erta sevgilim. Canım, hayırlı erta. Nechuk xatlaringiz? Bizning borsida yaxshi. Seni kutamiz. Men yo'lga chiqdim. Uzoqlamay bo'lam. Yollarning tirilisi bo'la, xavfsizi xatari. Aybat yo'ldoshlaring bo'lu, yo'lu tuning rahati. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Do'stlarning turlisi bo'la, yaxshisi da yomoni. Qadrlik şey yıllar bo'yi yonimizda qolgani. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Yarılarning turlisi bo'la, yaratqani qoqqani. Nasib bo'lgan yarlarimiz yaratmasin boshqani. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga.
болып таралған неден соң не güzel қатын қыз аңласаң синяны аңларсың дүнияны өтмәсләр өмірің һич ялғыз Омтылыйк биеккә, ашыгыйк бәхеткә, уздырмыйк без бушка гомерне. Уйларда уйланган, җырларда җырланган, югалтмыйк яулаган кадерне. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны. Алланап, алланап, кешене кешеләп, яңгыратык бу дәртле җырларны. Hürmetle başıyım Karşıma min kilem Böyle gidem şuşu güllerini Şad bulsun küngelin Atsın güzel dağlar Yemletip bileşek günlerini Рәхмәткә нәдием, йылмаям һәм көләм, тормышларны гөлләр итик без. Яшәгәндә җырлап, бергә көлеп уйнап, бик тиз килмәс безгә моңлы көз. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны. Алланап, алланап, кешене кешеләп, яңгыратык бу дәртле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны. Алланап, алланап, кешене кешеләп, яңгыратык бу дәртле җырларны. Güzellik, matırlık, ulысы батырлык, hürmetle яшәкче дусларны. Алланып, алланап, кешене кешеләп, яңгыратык бу дәртле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, hürmetle яшәкче дусларны. Алланып, алланап, кешене кешеләп, яңгыратык бу дәртле җырларны. Яңгыратык бу дәртле җырларны. Uramlardan uzak Көңіл сызар Izlab yürüyüm parlı izlerini Baş ucumda zəngər bulut haman Xatırlada senin gözlerini Sinsiyelep durman payınlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşiteli işit tavışımla Min bitsine şunday
güneşi Sin yartısı aman canımın Yıllar kişi vermemni işet Min bitsini şunday sağındım Sin siyelep durgan koyunlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli işit tavışımna Min bitsine şunday sağındım Qaytar eli qaytar minim sinili İn baxtli rahat şağımni Yüreğimde quyosh bo'lib qobin Min bitsine şunday sağındım Sen siyelep turgan koyunlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli işit tavışımna Min bitsine şunday sağındım Sen siyelep turgan koyunlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli işit tavışımna Min bitsine şunday sağındım İşit eli işit tavışımna Min bitsine şunday sağındım Min bitsine şunday sağındım Ana şulay. Meni ko'rmisha yuriysan men sen deb yonam Sina bo'lgan muhabbatim so'ralmi hamon Kunlarinda seni o'ylim tunida Ketmas uchun kirdim menim ko'ngilga Men seni shunday yaratam Hayolimda seni kunda o'zima qaratam Men seni shunday yaratam Hayolimda seni kunda o'zima qaratam Senin haqda o'ylab qana duo yonattam Men seni shunday yaratam Tezroq birga bo'lib endi tuzmay bitirak Bir kimga da seni bermam tog'ini kerak Men seni shunday yaratam Hayolimda seni kunda o'zima qaratam Men seni shunday yaratam Hayolimda seni kunda o'zima qaratam
Кайсы күттәсің, инде син кемне күттәсің? Тизләтәсің килмәймен ни бәхет иртәсен. Уңга карап, сулга карап бәхет эзлисең. Эзләгәнең бәлки миндер, син күрмисең. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Хыялымда сине көндә үземә каратам. Бәйрәм ансамбле. Ансамблебезнең баянисты, музыкантыбыз Илнур Саттаров. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. Мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Сыланма, қайғырма, болар вақыт сенің жүрек яна ашқына. Неге сен юлысың, мені ғайыплысың, ғайыплы мен түгел. Мені аңламысың, мені ишетмейсің, әйтірге бар сөзім. Sineke tügel, sin mineke tügel. Bunlar biz ayrım, sağ bu canım. Min sineke tügel, sin mineke tügel. Bunlar biz ayrım, sağ bu canım. Yıllar ya bak Sina aldan ide Uylarga Minge sen yolıysan Mine gayıplıysan Gayıplı min tügel Mine anlamıysan Mine işitmiysen Eytirge var süzem Dinle mine Min sineke tügel Sin mineke tügel Bunlar
sen gayiplemeyi tügel. Mine anlamıyorsun, mine eşitliysen Etirgen var süzem Dinle mine Min seni ketügel Sen mine ketügel Bunlar biz ayrım Sağ bu canım Min seni ketügel Sen mine ketügel Bunlar biz ayrım Sağ bu canım DJ Razik. Senin küzler niye mutsuz Salış baskan günyeline Yılama hele, yılama bağrım Rencitme hele, sen üzünü Ağır söz eytip, öpkelettim buğay Kişerinde, canım sen miydi Jir yüzünde, sen bit bir güne Min bit şaşıp, yaratam seni Parlayan bir yuva, senin izlerini Yarat min bir de salkın kızlarını Jitseydi tizek, yemli şeykini Heyderiyle sima, yaratam seni Senin bilen tanışkan idik Yemleyeceğinin olsun günümde Senin küzler mine sataştırdı Şu karışım iste bugünde Bir görüşünde muhabbet uyandı Aşık bulduk birbirimizge Nice yıllar seyirip yaşadık Küz tileme hele bugün bizge Parlayan bir yuva senin izlerini Yarat min bir de salkın kızlarını Jitseydi tizek yemli şeykini Heyderiyle sima yaratam seni Eğer meni sen kişire alsan Bolar idim min şiksiz bəxtli Sızıp taşlayıp bulgan bir şularını Kuala teyken yaratam seni Parlayan bir yuva senin izlerini Yarat min bir de salkın kızlarını Jitseydi tizek yemli şeykini Heyderiyle sima yaratam seni Parlayan bir yuva senin izlerini Yarat min bir de salkın kızlarını Jitseydi tizek yemli şeykini Heyderiyle sima yaratam seni
indi meni мәңгелеккә Йөрәгемнән алып ташлады Unut indi meni мәңгелеккә Йөрәгемнән алып ташлады Гафу итмә, мине гафу итмә Алыштырдым сине башкага Гафу итмә, мине гафу итмә Алыштырдым сине башкага Кичердимим, очрашулар эзләп Юлларыңа чыкмыйм хәзер мин Кичердимим, очрашулар эзләп Юлларыңа чыкмыйм хәзер мин Мәңге төзәлмәслек яра булып Йөрәгемдә калдың кадерле Мәңге төзәлмәслек яра булып Йөрәгемдә калдың кадерле Ялгышларым сагышларга салды Мин хаманда сине юксынам Ялгышларым сагышларга салды Мин хаманда сине юксынам Бу дөньяда синнән кадерлерәк Синнән якын һич кем юксыман Бу дөньяда синнән кадерлерәк Синнән якын һич кем юксыман Unut indi meni мәңгелеккә Йөрәгемнән алып ташлады Unut indi meni мәңгелеккә Йөрәгемнән алып ташлады Гафу итмә, мине гафу итмә Алыштырдым сине башкага Гафу итмә, мине гафу итмә Алыштырдым сине башкага Гафу итмә, мине гафу итмә Алыштырдым сине башкага Unut инде мине мәңгегә Вау, вау, вау! Yanlarından uzamın İhtibarın jelib itip Gözlerimni kısamın Bir min sina oylama Yok kaşıgasın yolama Yerim min seni kıtırtıp Karab kalasın ot yatıp Bir min sina oylama Yok kaşıgasın yolama Yerim min seni kıtırtıp Karab kalasın ot yatıp Bir min sina Bir min sina
жандарыңнан ызамын Ихтибарың жәліп етіп Көзлерімні қысамын Бермейм мен сеңа ойлама Юққа шығасың елама Ерем мен сені қытыртып Қарап қаласың от етіп Бермейм мен сеңа қағылма Бермейм созылма қолыма Ерем бүйтіп бары қытыртып Бақыт іздірма яратып Беремем мен сеңа Беремем мен сеңа Беремем мен сеңа Қарашларың ойлы түні көгі Жүрегімді дауыл уятта Елмаюың жаңа яқан болып Көңіліме жылылық ятта Ойның яқты сихри нұрларым Yüzлеріңді мәңгі сақлайсың Көз нұрларыңны миңа төбәп Жүрегіме өтіп қарайсың Алыштырма мәңләп шибәрләрні Ымсындырған нәфис yüzіңә Көңіл хисләремне сиңа ашам Қарап синең сірлі көзіңә Алыштырма мәңләп шибәрләрні Ымсындырған нәфис yüzіңә Көңіл хисләремне сиңа ашам Қарап синең сірлі көзіңә Қарашларың қара урман кебек Адаштыра кертеп шыңғылға Тик төшірме сақлап қала мені Төшірме ол тирен уқынға Үстелдегі güzel суретіңні Қарым күнде шулай сағынып Қарашыңны тағын көрер едім Ұшырашқанда қымат шақырып Алыштырма мәңләп шибәрләрні Ымсындырған нәфис yüzіңә Көңіл хисләремне сиңа ашам Қарап синең сірлі көзіңә Алыштырма мәңләп шибәрләрні Ымсындырған нәфис yüzіңә Көңіл хисләремне сиңа ашам Қарап синең сірлі көзіңә
башка эзләдек эзләрен юкка ләкин ялгышма күзләрең сүзләрең бушка соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка ике язмышка эзләдек эзләрен юкка ялгышма күзләрең сүзләрең бушка соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка Body so hot like I'm about it to make you so naughty. The world is so body, body so hot like I'm about it to make you so naughty. The world is so body. Сизмә җылы хисләремне, әйтмә назлы сүзләреңне, рәнҗеп онытмам сөюне. Күктән йолдызлар янмай, болытлар хисләрне каплай. Күктән тамчы булып тамас һәм юмас мин барган эзләрне. Ике язмышка, ләкин ялгышма. Ике язмышка, ләкин ялгышма. Body so hot like I'm about it to make you so naughty. The world is so body, body so hot like I'm about it to make you so naughty. The world is so body. Ике язмышка, эзләдек эзләрен юкка ләкин ялгышма. Күзләрең сүзләрең бушка соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка. Ике язмышка, эзләдек эзләрен юкка ялгышма. Күзләрең сүзләрең бушка соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка. Ике язмышка, ялгышма. Соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка. Сағалаудан сені күтіп қарыма соқларға ойларым қабат сенің белән генә таташа. Сен кая йөрисең, нигә шалтыратмыйсың әйтелә, әйтелә. Бу аралар аша йөрәгемгә сизә сине, тик ул гына белә ничек назлап сөйгәнемне. Эй җаным кайсы, нигә эндәшмисең әйтелә, әйтелә. Беркемдер сине уйлый ялгызың булган чакта, көтү шашырбыз әле бер нигә карамастан. Әйдә елмаймын сулана кара бу факларга, җылы сүзләремне җилләр алып килер сиңа. Гафу әгәр вакытымда шалтыратмасам, язган хатларыңа җавапны яза алмасам. Син беләсең мин ашыгыш бер киләчәк артына, төзим читкә карамыйча тормышны яңадан. Яратам, ышанам, язмышка куанам. Син булмасаң тормышымда ялгыз яши алмам. Артык сүзләр кирәкми, алар өчен бер-береңне. Җаным рәхмәт сиңа мине гел аңлаган өчен. Беләсеңме күпме мин эзләдем сине, тормыш һаман бер буталчы кадаштыра безне. Тик яратсаң юл табылыр, үзә күрмә өметне. Мин яратам сине җаным һәм бу иң мөһиме. Сағалаудан сені күтіп қарыма соқларға ойларым қабат сенің белән генә таташа. Сен кая йөрисең, нигә шалтыратмыйсың әйтелә, әйтелә. Бу аралар аша йөрәгемгә сизә сине, тик ул гына белә ничек назлап сөйгәнемне. Эй җаным кайсы, нигә эндәшмисең әйтелә, әйтелә. Минем йөрәгемдә һәр чак яши синең җылың. Син минем мәңгелек язмыш, минем сөйгән ярым. Бәхетем бар саен укыйм күзләреңдә, әмма аның сире аңлашылмас бүтәннәргә. Безнең көннәр көтә, бергә булыр өчен. Мин сине беркемгә бирмәм, бу сүзләргә ышан. Хыял белән юк җибәрмә уйларыңны читкә. Алар һаман яшәү көче бирер киләчәккә. Ашкынам яныңа, артта юллар кала. Карыйм өскә, анда кояш яктырып елмая. Дөнья
Dünyanın var ya men Açtırıp gözlerge Hem kesemde yaxşı keyif şınğa əvürələ Biləsinmə küpme Min izlədim seni Durmuş əyi bir butalşıq adaştıra bizni Işan hem bel kuruşur biz İzə kurma ümidni Min yarattım seni canım hem bu ilmi ximi Sağalımdan seni kütüp qarıyım asfaltlara Uylarım qabat senin belengene dadaşam Sen qaya yersin Niyə şaldırıb mesin ədələ Ədələ Bu aralar o şailərim gözsiz əsine Bir qulğuna bilən işib nasla sigarimne Hey canım qaysin Niyə endəşmişsən ədələ Ədələ Кайта һәр көнне арып, шүтсынга калып, әзгенә салып, биргәнне ашый, тормый сайланып, һәр шимбә